se to tau tala fa ale. Wa ole wa maluma nu le sawa li seu. Ole fo wa malu le fa ma le lo niu ina wa fa e fanua le va au tau sala. Ma ua tu la fonga le manu na sa ili mafua. Le ala fo i leo le si o lo o va ayalo. Wa walo alo fia le tai o le masina ATUA. Ina ua ATUA tai au e ono e pei o le tala i le tui ATUA tua le moso. Pei tai. E le fai ngofie wai po to le tau tai ai le ATUA atu ilo na waa. Malo a fua ai lau ua maua le aso Samoa. Fa malo le fo lau manuia. Malo le ono sai. Malo le tatalo. Malo le tapuai. Ua faa malo fo i le tau atai. Le aso sano na tolu le nei o le masino o kitopa. Aso se fulu fitu lua afe lua tasi. Talofa lava. Le Maota Samoa vi ingo le atua mana unanga masani. Tu sa o atu pidu rio li sini au se talia. Va alua mare koufa moi va fate si male tolu. Valu te si male o. Le au unanga lo tautua ina si o tatou tofio Samoa. Fitu aso le vai aso lua se fulu fai tu la. Te mai moa mai ai tala o meo tupu le a tupu tau tupu mai Samoa. A ovi ingo le atua soifua e pi o nalangi ina le tele o au fai pese. Mai Samoa New Zealand ma au se talia. E whaatalo whātua i au na tofio le atua iso se whaatatapuai. La wafionga pātele ma kusi Henselman. Pātele ma pātele pa io le tu ai ngasa umalava. Ai mai se le mawalunga o le ekalesia katoliko. La wafionga le seo le ekalesia metotisi. La usunga le tau simtanga luenga Liverpool Reverend Fangu. Tō malatai ma le presteno le auso. Ya kasala utele. Se sunga i tau simtanga luenga mana yo la tau whalitua. Ai mai se le mawalunga o le ekalesia metotisi. Ma lo soifua manuia. Whaatalo whaito ino le ekalesia e whakasa. Ma o la tau whalitua. Sunga i whaafia ngainga mwhalitua e mai se le mawalunga o le ekalesia e whakasa. Ma lo soifua manuia i au na mawhalitua o le ekalesia AOG le itu palangi ma le itu Samoa. Ai mai se le mawalunga o le ekalesia AOG. Whaatalo whatu lau sunga pasta visita whelawai a mosa ma le whalitua i awai. Whaatalo whai le ekalesia sofitu le itu palangi ma le itu Samoa. Ekalesia mamona mo li maua Iova Emanuelu. Ekalesia so whaatasi. Wa uma ekalesia wala tuwa tapua inga Samoa ile atua wale maua fo iswafa ile tula. Ile nganga whaaloalo mātou te whaatalo whaati a tau sunga na yo tau whalitua e maise na yo tau ekalesia. Whaatalo whalisau inga ta mamati na malolo o e Samoa i a salenga suutai ao ngā luenga tālai. Reverend Tavita Roma malifalitua i a tailua Roma. Reverend Savailoto malifalitua i a Peris de Loto. Pastor Pali ina mulau uru Samaoso. Tina malolo i a Pevita Otua. Ma waise aso whaumui longo tai au mulipola whale o manu Savainaya. Malole on sai. Whaatalo whai leo sina le atunu. O e olo taputapua ia whaiva o Samoa i le aso ma le aso. Malole tapuai. Malole ona sa i soifo matua o lo iai o tau. Whaatalo whai e o lo mafatia pia i ngase o tino. Tau mia pia i whalaefo ma le apulpusi o tau whanga. Ia malole tari mai. Malole fo i le on sai. Whaatuatua pia i le atua. Ala mai ai le fsosoani mo o tau e ala le whaamalolonga. Lea e fo i musika o nei ala leo. O se whaafia loto. Ave e se ai nisiti ngā le tino i ate o tau. Whaatalo whai se o tātou atunu upele o Samoa. O lo iai a inga wo mai e masani. I la wafionga i le au mamalu so tātou malo la wafionga. Tui mai le i whano wa le to aso ara vi le lua. Malong masiofo. Whaatalo whai pa i o a inga ma la tau tama o tama fo i ma a inga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la tau wa a inga i le tai ma le wa au whonuti. Tapua inga si o tātou motu mai sasai. Ia sua ma le vai whanua fofoma ai tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niuna sai lua. Le a fio whaatu to whale ula la au na mtasi ma upu ia te oele motu sa. O oi ma le tū la whono i tātou por kalame la wafionga. I le sa ole o tasua te le tū whele whapua fo i le sunga ia su a vivin tū whele. Le fionga i le i pule o kou wha mō whaatalo whaatu le anga whaalo alo atano Crichton. Me se fo i le vai anga wha upwhai e le tautua Samoa. La wafionga le professor Dr. Afualo luanga lau Sailele Wood. Ia e me se o tupu mai e o loo tautua ina le vai anga wha upwhai.
Lau mai mo mai lunga o penga te whailangi, whaatai fo i fia vea nei po kalame ma wata whaasolo, manuia fo i leo mawai nātu nu ono sa ili ngā manuia mo a inga, so i fua manuia i lau a fionga ngā sūtau lasi, si osi, si ulangi maloma, isa ako, sau wha inga kentro, lau su whitalenga whale ono Filipo male, tau si a Perenise, fionga i leo soali i malana tāpua inga, lau sunga Tuilaepa whai ai mali whaletua i a maunga mū, me se fo tapua inga al whaletua ia ana rosa wha amusu whale ono. Ia malo fo ile on sa i malo so i fua manuia. Fionga al Prestiano le Kalesia Katoliko Samoa i St. Mary's, whala wa au Paulo Penese male no fualo. Tui maseve a pulu wa ai sola tala i tole a foa, ta mamatua ia mana ia ena whale whale ono. Me se fo ile fionga ia ka votoa male whaletua ia Lucia, foi maono a leti ma le faletua, ma lo lava ia Maria, ma lo so i fua manuia, fa mausili ma le faletua, a fa masanga lau fili tafinga sa uvao ma le faletua ia o la itai, se mi masera nantun, lino le a lino ma le faletua ia epi, tau pa usa u leonge tamotu ma le a inga. Vai tō vi Filemoni, ma lo so i fua anga Filipio ma le tau si ia pua, Felice se nio tau tolo ma lo lava so i fua manuia lau sunga, fionga lau fili a rona whaingafa, mis fo ia lo fi popa o lepa ma le whaletua ia Viena. Whatalo whātu fo i lau whatalenga se umanu matamua whaalia ma le tausi ia sinta. Pela si o ili, whaaso o tau ma le whaletua ia matau me mei. Tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill, ma lo so i fua manuia i lau whatalenga le whalefitu, lio vori tufunga ma le tausi ia nātia. Liu ngā tātou whāle taulangi ropeti tole a fua, ma le tausi i a lominga. Whitalenga i a ono fia mānaia nā uma, ma le a fionga i a sula deisi, ma le no fua alo. Le aula ma le tausi, ma lo lava le soifua manuia. Ia whatalo whātu fo i lau a fionga tanu ma pepe sopo tā whia mali i tonga tuki, ma futa mamao mai melepone, ma lo lava le tapuai. Ia me se fo i lato uma lava o ele ta ua suafa o lo mafuta mai, le nganga whaaloalo po kalame nei, ma to te whaatalo whatoa, ia me se lava e fia tusi mai tato po kalame wale ma ua mai fo i to suafa nei taimi, ia i le nganga whaaloalo whaatai tusi mai, whaatai fo i le mafuta mai, ia o tato au waa maasani tautua ina lo fita fonga mai le nei fo i tū lao le o le taimi ia o le fionga i le tapa au whaasina ia to le afoa, ia ai mes fo i le fionga i le alosina ia futialo, ia o le tato insinia numero tasi a Michael to le afoa, malo o ne tangata, ai o ainu u i li nganoa litia sa vai inaya, mai sala i lua sa vai, sa pali i sa vai, solo, lufi, fale apuna moa, pesera lea mātou te whawhiloa i whaanoalo atuai, liu mai, whangaso solonga tatou po kalame māsan.
angina le awhai pese e whakasa mai whunga lei pe o na o mai moa masila mai ai e lo ta mai ua whaafetai ua sili lava lo walofa mai ia vi ia oe le atua ina ua toe ona minute toe sifunu maltasi sumalua minute ona tale o le itulai lima sini au se talia ia e te whatalofa whaaloalo atuai la wafionga i le alo sena la wafionga sfutialo lute na faleono ia se vaiane foi le taitai fono o le puleanga Katoliko Samoa i Parramatta nei ia a le prestine foi o le ekalesia Sacred Heart i Mount Druitt ia po le foi wa leva ona awai foi le taitai na fono foi o le ale atunu o Samoa nei ia po le fono awa Samoa pe ona lawi lo ai mai le amatanga Samoa sini au se talia nei ia lo lava le soifua manuia e lau a fionga le alosina futialo lute na faleono ia whapea foi ona o whatalo foi le fionga i le tapa au fasina ia tole a foa lau fionga i le tuia ana ave au malanga ia a o le tama whaasau foi ia le itu malo le fo intu ina te ia o tonu mai pea ia a o le whaululunga le ainga maalos se vai ane lau fetalainga la ulo tau lau ni po lau fetalainga foi ia tu pailo kere no pole ale me lenga fe me ia i pea o lo ke fakalo falo alo at ia a o le prestine foi o le ekalesia katoliko i ruti hio nista katoliko Samoa i ruti hio nei ia o le tai foi por faululunga por kalame le Maota Samoa Viiga o le atua ma lo sai fo ia ile fionga le alosina au fakalo fakuai ngofo falo oi mingo pe ke le ke al fakalo fale na ma lo sai fo manuia i lo fionga ia sai fo manuia i lo fionga le tau sala i no so ve na ia lo songo fo i ile ia io no o Malielegao ia e fa pe fo io no fa talo fa tu i le fionga le tapa fa sina i i lau fionga to le fo le li pule fo i o le tanto fasalaunga i o le Maota Samoa Viiga o le ATUA i sini nei ia o te manatu o se malea le sulu fo i le lani nei ia ua tala fitai fo i ua iatu ai ua manuia mai na tanto lau fo i nei afiafi ua fonga fifia fo ia la o fionga le tapau fa sina e fa pe sunga ia e no ia e se nganga fifia le na tu to mo fo e nei sa pa io le tua ia o lo no tia pe fo ia ta tu fale atu mal ia e pe tai e la ngona le tino ia le tau mal lo le nei ma fo ile ne yaso wa faso solo mai aso yola mo se fu i va tai le tu le pul fa so fu ia me se fu ile nei por kalama me le nei o tato fatinoina ia le ia se porto le fu sia mai mali ia o fa tai le fioma le tapa fa sina ia fa foi malo lama i lo la ta mai wa fa ilo mai le tua ia ina ua fa ta ua nei fa mo mo ia me se fo ila usonga ai no tali tono pe ia o ele ai si ia tu lo to mai me to fa sala kasi ia fo ila saunoanga la fionga ka mi lo me to fa sala to vino fo oi tele o tata o me fa pene ia ma lo lava ia o le fatalo fatu le ia manu tele tatu fa mo le nia so wale fi tafa fonfonga mal mai mo mai o Samoa ia te fatalo fatu fo i so fa man malo Yesu Kristo fa vai le o le kale se cristiano lo langato ia o te bratu fo i le fatasi mai le fionga fo i ia patele makusi eusme ia o le la te mana tuai na wa fa mai le tau sala pola me te me ia me na te me no fi wa ia tu ia markis le we no vai tu so fa
Sa whanongongo lava loto nei, ma lo lava ngadue la whionga patele, o ngā venga lava ia o le soifua ia o le mesi lava le tu whananganga, ia e leo tātou lava e ngā lua le tu whananganga, ia le whionga patele, ia o tasi le osi taulanga lo whapena ana ngā lua ngā venga le tua, ia wānganga le tu whananganga o tātou, mai le lava tātou tu wharetino le iwa supasini, ia o le si lava i tu ia ave ia whaftai le tua, ia moni whaftai lau whionga le taulanga, ma lo whaatasi mai tātou maftanga, se la karona, to via tofa, ia mau salafa, ia lila safata, ia whapea swali whalava au. O le mea tonu ana lana o mei mei. No o lor whaatalo whatau sala e tia o whame, o e na watu ia mo meo aore. O le pea o mawhawhau ai le akawanga Batman. Pere mai e sok pule pule, Viiga. Sau maka pule. E o mai lor whakaro whai le lainganga. E o kangoro kui, lo maka pule pule. Ai o nengane mga o tau sala wai. E si au nunga koe kongi ta. Ia o whataro whatu fo i nā whataro whatu ai o e whai mamato sui e tātou pokalame whataro whatu e tōpa ia ma tō mar. Ia te lea mea wale to i 5 minute, ma sa pe 5 minute ia kōna mai loa ia atanoa o tau sia lupa mo umar whinga roto le HRPP. Ia ona mo wharewa noa ma le tātou ia papa ia stui. Te leo stui leo whae e le Papa. Papa o le papa. E papa uma ia tupu mai e le tunu. Ia ai papa lastu i le ku whareanganga le whae e whanau le. I whae e whanau tatu wa ai mai ai. Le watu mo whanau le tunu nga mese lava le HRPP. Ia e atu e celebrate le ngei taito mana ia futi alu. E papa tu ia ATUA, papa tu ia anga, papa tu ia ngā te tele, ia papa fu e mai tam swari. Ai papa tu ia wat wha. Ia nunga koe maua si skai ka i ngei whampena. E re ngā kor kai siri, wana o le whionga i le tamai ngai am taafa. Ia na whalongo ai mo whaitau ai, e whalangi o le ati siri. Ia a lewa tai te siri tu le pa ono le ia se teimi. Manu ia se o tātou atunu i nei taitai, ia lewa lau ne le toi taitai nei teimi. Ia ai le ma whaina vese o ngā venga le dei. Ia o whamangaku ngā lo mei. Ia e li whapea e sesi ke e o mei. O mawhawhau a le akanga Batman. Laku ia mei so maka pule, venga le whapea. Masi no ofu whaamaru pea whina. E o mai lo le sauanga tau sala, ia o e ngako ia o mai pea. Pea koro. E uwhitau i fwoi. O al masina fwoi nei o al masina o le mata pule pule. Ia langa e langa ne mene ke whaia, ke mide whai mai ai. O na amaka ngā suila wa mio pusa mio sa pea. E o le mawanga fonti. Na ave ia tole foa, mana whanau, nongo winga. Ia e lena tole foa ma to tele o e na tutupu mai ai. Ave e le, na ave e fonti le, le aole to mai pea. Whamana matu nai lau whionga tau sa lau te retia pea. Alo, wa mana whakaru. Le mo mai ranga kakawanga kari aku le mea nga e whaia mawhainga o mei. Ia, malo, tatu tau whai mamalo. Le no whamareanga leo le ATUA i o nei fwoi masina o ke topa i o masina ni o masina lan piniki. O masina nei e whataua mo we o lo o mawhatia peama e mo e fwoi wa a mia fwoi soifua i ono o whaamai lava leo o kānesa. O lo o Sailele pea fwoi stonga fiti na ia mawhai o na tinei ai fwoi lea whaamai wa tele fo iso i fua le malo le atunu ia mes fo i to tele fo i wa mai mawai ia ma to tele fo i o lo mawai o lo ngase ai le fa mai le o kanesa ia tawi ai na ia nga le ATUA to umalava o lo mawai kanesa ia so ani atu le nga fa ma fan o le ATUA ma ese ia ma ileanga ma tinga yo to tino ia le ngata fo i hata ila to o lo mawai kanesa ia o la tau uma fo i o lo mafatia pea i ngase o tino. Ia, i le nganga lava ia i talo i le ATUA, ia wafo i le whianga ia i o tōma ngase o tino. Ia, i le tūla fo ia lava e o lo ngase i talo, tau ia na ia alofa mai le ATUA mafiswa soani mai.
i o tō ngase o lo whianga iai. Pese la ne mo li atua i o mato lo whaanga mo o tō malava o e o lo whianga i pia ngase o tino ia e mesel whaatawa ino nei masina ia mo e sa mali liu re kānesa ia e mes fo i o e o lo ngase pia re kānesa ia tawiena ia maua se fofo e fo ia i lea whaafitau. Pese lea mo oto. Lua minute ua te ai nei le tulae 5 isini au se talia. Au tatou whaatalitali ai pea ma le tatou porkalame ma le afionga i le taitai sili. Ia po le taitai foi o le vaenga wha upu whaia le HRPP le sungai i a Tuilaepa. Ia a tautonu i a vea nei a vanoa e
whaamawhanawhana atua I fo I nei a inga whaanoa noa le sunga I le whalitua, le fionga le whalitua ia salanaa whaapea fo I le no whaalo ma le a inga ali. Ia ona o le to e sea fo I ia po tu malo po fo I o le a fionga I tamale a inga le a fionga ia le ia taua ese a li le ia taua ese li e liu I le aso wharaile na te anei ia taton fo I o la lava le tuspa ia amu ia e whaanoa noa wai whaamawhanawhanaina I lātou ia I le ngalo lava fo I le anganga ia le mafutanga fo I ma le fionga ia le ia taua ese I sai fo I ma tatou mafutanga tono le ekalesia me tatisi Liverpool taton fo I ia o nei tama lava ia tuai o le ekalesia I Liverpool ia ai ua to esea ia ona o le malanga ma le pule whaito atasi le atua ia tatonu ia e le lava upo le ngangana e whaale waile whaamawhanawhananga ia ai whaalava atu le mātou pese ia le mātou whaamawhanawhananga I laua fionga le whaletua salanaa ia whaapea fo'i ia le nofo halo ia e le ngalo lava le tātou mawhitanga I taimi walu te tonu lava fo'i ia o ngaluenga le lei lava e whaia e le tangata ia e le mawhai o na ngalo e na ngalo ia ai le lilo fo'i le sila le atua ta sila au auna e au auna ngungu e le ai lava sona leo ai lau matafia mai ngalue ma le wha maoni ngaluenga le atua I la o lava le fo'i moli mau tanon tātou mafuta I le ekalesia me tisi Liverpool ia tawia na ia anga leile atua ma saunia sau no foanga mau le langi ia watu sai fo'i ma au ngā luenga sa e ngā whātia ngā pātia ma e tauti ngā ai ma o loloi ai ona o le tautuaina o le ngā luenga le atua ia ai mai se fo'i o le tautuaina o ainga ia te lo pe fate ia o lua fionga ila e o sikto ina o wa matua no na soifua le mana matou ngā lulua I le kalesia me tisi Liverpool ia tasi le am ta fale poto to o le ngā lulua Liverpool ia tasi fo ile te utai o le e kalesia Liverpool taluna matou ngā lulua ai o le kalesia le me tisi Liverpool I lua fionga le fionga le no sina pe foi la fionga ta pa fa sin le kalesia le pita siliana to atele ile fo I vai taimin ma to yai ma o le kalesia fo I sa mautu lava fo I le amatanga ma to te o mai la mai sa mai New Zealand ia o lo nga lue ai ia le sunga I le fafia ngainga ta simtanga luenga ia si osi tanu vasa ma le faletua ia Iulia ia ona matou mai lolea ia a olo ia I lola ne matafale lea a le fionga ia le ia taua te pawai am tafale luai tolu ia na tatoe mai ai ia ma fa lola le wotoi fo ia tu an tafale lea le fionga ia le ia taua ese ia male matafale asi le fit talainga ia tupai ia po pe awala pe ona lausi la fiai ia malona uso male tausi ia rosa ia whapea fo I mal mata fale a montalo ia malona tausi fo ia si ulepa ia mata fale so tuangane ia au male sulu malona fale tua ia Maria ia pau ia tangata ia e tangata tua ia tato nei o le ekalesia o le ekalesia ale ala ia se ia o mai taimi nei ia le ua wala au le atua I le fionga ia le ia taua. Ia no winga le pe fōringa mai po toi to whāle toi. Ale e kalesi wa matua atu mu lava nau nei tai. Ia na malole o si osi so atu ai matulimanu. O matulimanu so atu mares whawhia ngainga so o mares whawhia ngainga. So o no mal whawhia ngainga le iai nei. Le tau simtanga luenga le iai nei. Ia leo te whaatalo whaso ia. Matulimanu so o ma. O matulimanu so o loa ma so fa ma longo tai au mo pola le la fa lo fa so ile e ti fa le tua ya longo tai au wa tu ma lo fo ia le tau simtanga luenga ya so fa ia o malole o so fa ia so o ma longo tai au
so atua i loa lea ma hale 40 ma se woltoi. Hale 40 ma se woltoi. Ia, umaloa ia hale 40 ma se woltoi. Ia so atua i loa lea Savailoto. ma savailoto ma perise. Ia, ma perise loto, umaloa savailoto ma perise loto. Ia so ai lo ma whangu lea o te whaatano whaso nei iai. Ma le whale tua ia kasa lau tele, e peko ki a inga wa le inga kauponga lo ko lau ro miti. E ai no maka ko peng sa ngofu tiara. E mantu nei upo sa manga da rosina pe afa e tato ma su le tu ma va avu tiara. Ia waranga le wo te mana tua ina wa tau le sua kasa lau tele. Ia lo te fa longo o kasa lau tele le sua tau pona o lo tina. Ia ta tonua ia ngano na sistemi sa no mai de fionga da rosina ia futialo. Ia o te loa ia da nganga maulunga na vai pa wale ro te mita ai finale o le mawhai o na ese singa venga le dei ses. Ioi. Le foi wa matolia foi te tala noa mai finale e kadesia lea i Liverpool. Ia o au ia no tonu mai loa so loko me kisi i finale mato i Merrickville. Le te fai mai pe o le rotu lea e o mato sama tua toa tele ia so ia. Te le rapo feo le vosi fea tu lai titi atua i sini. Ya le mon mafuti alo va le kadesia le pinga le sa Merrickville le kadesia mitisi na ale to foi lo tole tu ne tama ina la to pu ele video le fianga ya falo le nana fainga lok ma le video sa vai sa ya la ya atawa le wa Oi le wo misi fo ia te au fa solonga mai ya falo nga ke mi kongo ale ngo le ko lo kuilo. Ai matalio falo le sasea asa isa no fola vai na kadesia pengstam le mena na misia o falo na lete sa wa o te tonu e sa nga lu ton e kadesia vai o ke kadesia pope o ke mamna le fa solonga mai ko nga ke mi ngala o kale o ko ya lo kadesia pakipaki ia melana na le sa walua o nga lu e le kadesia me se le ke mi lava le kadesia me kisingei fa vai nesini au setalia o le sa tala malaya na foi sa o ka ngai peso ka lango le kadesia me se foi la ko i foi mai le fiong ia se a peluma mai o New Zealand so tala le kadesia nei la la te la tu nei o te salo e matua to lo me tisia te oi ai nu pasa mai le ai sa ala sa no nga wala nga bauti o mai o ko lu la e kadesia le a le ka unge o sini ia le kadesia penistone ia ma Liverpool Liverpool ia na ia lole mai se kadesia le pe i fa tu i lole mai se kadesia le ia ngai ma ngatuli kulang fa pera sa le ala sa no ma o si le na ta o le sa fa tu ia Liverpool sa ia ma to Merrickville ia na se etolo si o le wa be to mo fa au ia fa pena na malanga to mo to ina mit lona tua ia o ngalwenga le ia sa fa ia Ravens i tono Liverpool le wa tele mai fa au do la me ai nu ai per to ina le sa fa vai Liverpool le te tau to no atua i Merrickville nanga o sa ia to ino Paulo polo lo kesi ia na sa amata ia male sunga for to ina le fai au le Pacifica a finale a foto unga Stevenson ia la uana ta masa fa vai i metis le wa le to ina le fa vai se kalesia fo ia lo su Paulo New Zealand lo malanga fu le lang ia alo su si ali o anga fanga ko Merrickville ne te dau le finale nanga le tatano o ngalwenga le le atawa o la le po le video le fanga lo tu le fionga ya finale sa vai lotu ia no foi po le video le fionga ya falo le se ala valea o ia to ina le tono la foi pes o fo malanga wheelchair o ta farfasa ia o te mele te no il tamane fa menanta le telefo ia mauti no ia mosa wat langa de ngofo mai vai e ko langa wheelchair e ngofo mai na de ko falsa ale ko nga su mai la wa fi we po lo video e la ko video makau de la ia fo so le si pico po fa le melonga ka langa fa meto ina telefo ia mosa waka fe ngado ia na mo le tato ina ia o nga venga de ia te mawina i na ulato tenga lue nai po engo meio pese lotu ma whainga lotu. Ia o lo whapenaham a ia to ina leo le ataua enu. Ia malo, whafta. E fia sau noa lau fionga le alo si? E o ke whamau lau Samoa.
Ok, whamaungi ai a lau sauanga e whapea fwoi le kangoa e le whianga e ka pao whaisinga e ko inga leo siosi ma long whaitua iau i ulia. I oi. Sika mai whaisa sa la a makaini ngā luenga i inga. Ia pei fwoi o la o la o fwoi inga koe whau whalinga le whaisa nga. I oi. Tamai Ia whaisana. so o mai lo makuri maung sau lo whaisa kere la I oi. Ia e le ngalo fwoi ngā awaenga e ngā vai kai. I oi. I lako fwoi ngau e a ki ngā e ngā luenga. Pei o le ai ku mau e o mea songe. I oi. Ke no le nā kāpesi mori alo whaanga. Ia langa leo wana o mai Samoa le kako ke nunga lai. Ia le, i o le pese la le mo le toa e lo whaanga por kalame mo laus. I o ngal whalitua sala na amale no whaalo ma le ai ngali.
Se fulumare valu minute, wa te ai nei nei tu lai lima i sini au se talia. Le vi ingo le atua so i fua na langina le au fai pese, e fa ka sa mai a polima, le ana momoli atua ia lo faanga, le pokalame o Maota Samoa vi ingo le atua, ana fa maafani faranga mo le falitua, loto fa wau ia salanaa, ma le nofo alu, ma le ai ngali, ia. Manuia fo ile, sauni atu ile. Asosto ina ole wa mai le tatu tala mai Samoa o le 15 minute te ai le tulai ono i sini au se talia ia ole a mawai le tatu fisota inga male fionga le taita isili le HRPP ia po papa stui pe ona lau vivilu ai fo ia no mfanau se o tatu watu no ia taluaio wa momoli atu lo faanga ile ile malanga sa fo ele fionga ya le ata wa ese liu ia ai wo mana tu ai lava nei me o tau to lo tu lo fionga le alo sina pe fo lo fionga ta pa fa sina o te lo me se lava lo fionga le alo sina tu lo so i fue tono ngan wenga le tu ai mol tau tu ai kalesia ia fa pe fo ia lo fionga le alo tapa fa sino le ola aka wa kulo wongo sfulu mai o sa ola fa ko ai mai sa maka puli ole ke kama fa ia kule ono sfulu ia le so i fua fo i tau tuanga due fo i tono le kalesi vai o kele o dai sei danga le sa ngora ro sino ai mangai ya ke manga e fai de mede fai ko ma palmeni yo se me ke fa sa alala mai lalo alala mai lalo le sa ngor la wa fionga de fo kalai o se me fi fa sa le wa ko mai lo ngo fo ngoro ya alala mai lalo ma ele fo e security o fale le ala ma fo no kom fa ku ra ya ko fo mo te kalai o ngone mele e sa ngo de suidia mange ya nga sa ngwa pe fai ama kilo mai ya kia ne ana ba kwai de se finale o se fa kuanga ele lei ko ngor ka ko fonkana wa o lego ka wa maka puli ma ko le foi ya lo fionga fon fikala a fai se medo ku unga ku ro fa fonga sam a fai mo mor ku unga so fonga e ke vai mai so fonga gaming e wa fai mala ko maka puli o maka puli la so fonga fa ka se vai ku ro fam kalanga vanga le fa fonga maru de o maka puli la a fai e de pefu ma foi a picture e de pefu e de bai ke mi sai a america ka ngo foma fa se senga me maka so fonga de se bisfete fa aka finga pole le so fonga wo bua mai e vai lo so fonga nga wo se senga mai ke ia wa pala ai pole at ne no ka fai fa makala ko de wingal me ki nga we mai maka puli ai fa so sa mai de sui de no fionga fon kala ya le ai o nga wa e o so va ve mai fu me ka ole se va o so va ve mai fu o le ele u matu le sa no anga mo o mga kuai lo fon kanga ko bikir makongu pa perm ka lo fon o mga kuai ole fon kanga ko bikir makongu wa ole fare ku ole kausila fo yer ku wal makongu o yanga le wo va ia fo yer ko bikir nga kai mi e sa fa inga fo yer wa luma ia fa pe e o kai mi umala e kaukala e pesa ngoi fo ia le kausila e alu ar ko ia ale waruma ale ko ia le waruma fa pe mai lo le ole kala le kausila o mai ka unga pe o ke sa ngolo o nga ko ele ma fa sanga ko ngwai le o ka mai kai le ko ke le no pole ale me Malielegao ko ke ko e pe sa ngo ya nga mangin on bak puli me Malielegao mangin ta ku le wa e Malielegao ta ku le wa sa no ya finale finale ai no e ole se ka ko mai ole le uman ta upu ole me la le o te fia tau tala ia ya en mele kuskusi me ing singewa le faru no ta o me la le fia tau tala ia o le me ole tangata fo ile o le sautua lotu ma tangata fo ile
e tautua malolo tautua malolo nga malolo ai ale o ia e alu ai e ka whao ai o lo ai fo e taimi wa whai ai wa ye ni mea wa whai o ngā saulo le ia lea whapea mai o au ke lo wa le panga o loku i le kalesia le Liverpool na sfataita inga wa le va ona o lotu i le kalesia le Liverpool pe ia la le o toi tau mawhai mai ia le tatou ko le mai Samoa ia ale ai mai kio la tusi mai lava ia tatou insinia o le tau mawhai mai tatou ko le ia ua toi ua loso mai whami no te ai nei le Tuilaepa mai sini Australia ia ai se i tautali atual tatou wala au lea wala au mai po le han mea lea whawhina ngano ina tatou tuistala.
2 minute ua te ai nei le tulae 5 isini au se talia. Taluai le ua mafuta mai le afionga i le alipulo le tatou kofa mo. Iwa fate si male tolu valu te si male o le fionga ia atano Crichton. Fata alo fatua i le anganga faaloalo nei tulao le afiafi atanoa. Ia malo lava le soifua manuia i lau fionga. Ia vi ele lofa malang le le tu le tulao o le afiafi i le fionga foi to le form lo asunga no ia le ngata le na ia o le maulungo le tato proclame le nei tulao le afiafi ina se kone ale ona milo tulole o le tato proclame le afionga foi le tai o le tuangai le sunga ya Tuilaepa ia le vanga fa fai le HRPP ia wa fo ia le fa wino le tato palanoanga le nei tulao le afiafi ia i naise konea ona amatalia o leo tato proclame mai Samoa nei ia wa fo ile fa fonga mai le tato tenu male mai mo mai Australia ele ngata ilea ia o le società fo le langi lo fai ona mau mai le tato proclame nei fiafi ia ele ngata fo ile na o le ko mo Samoa nei valu testimony o male fa testimony tolu nei fo itu la o le fiafi ia malole soifua i le lagi mai le tatou tunu o fa pe fo na fa fonga mai ia tantonu na moluia tapu inga o le nei aso ia ua mai a fo ia ua ngai fo i tele o malolonga o le nei po ia nai tala noanga fo i le fiafi ia ai o te langona ia o le a fa pena lona li watu ia i le ationa fo i le taitai o le tuangai le taitai o le vanga pa le taitai ia le susunga ia Tuilaepa Sailele ia Ya. Ya, tertonu futiaro. Tataru wapi nei kuna fiaf. Whawhatai le alofa o le atua ua e manu whaiva o le nei vai aso i lau sunga i le taitai o le tato vaenga whai i Tuilaepa oe o le alo le Malielegao vai ane le paia i o loo SAI i le swafa ai ono o le la au na fausia ia o le langona fifia whawhatai i le lofa maleanga lei o le atua eu ia ua matua le soifua o lau fionga i le taitai ia lo fangia pe le atua o whapopo peta usanga o sila fia e le lii e iaiso wa ngā tele o iai e tautuai le atunu ia o mele mātou te whatalo whatuai whawhatai ua maua le nei lao mātango fie e uia na o le taimi nei ua mānai ai ua toi titi whata oto tō whanga i le atunu ia on sa i pea e whaawau le tātou proclama masani e whaalau loai whaamalamla mai tele o nisi o mata upu o le malamla mai le atunu ia e mai seai o lau fionga o le ua loa i vae ngā whaau whai na e tūla i mai i le tofi o le taitainga o le tātou malo i le palimia a whai o whase furu tautanga o lona winga lo ina le tō whamanino tele lo sila fia tātou te whaso ai a o whaafonga le tulu ia e wha sauno ia whaatalo mai le tulu ai mātou te whaatalo whaatu i lau fionga ia whaapea vai ang whaau whai al HRPP Ia whamalo foi le la mano tātou toi whelo i le nei i tula fiafi. Whamalo watu ona o misiana ia tātou proclame na e vai aso tona. Ia una ia ne teimi i le telefo i o le vesi o mātou i nei. Ia, alena asa tēnei tonu ia tau proclame. Ia mafontanga fo isa fatino ai mese o leo ua nga ele vaenga nei nga palota laiti fitu. Ia, le turanga na le sina na vaenga tele nga luenga la whawhengai ma le vaenga whaupwhaine le sa pipi. Ia, ele fatino no tātou talanoanga. E leo na la fotopea ia te utou pe ene mata upu
tau te fia mo miai ia se whamaru mga tiata. Maro sa noa do fianga le tate sili. Papa stui o nai pesidia foi o mo foi na fala wiloa I se foi utra tananga ia famanino atiri da periode. Tulanga le we nei ia le tulanga le contempt of God ia le wo mana sa noa I foi ma fananga a le la wa ia si mera we tupu mai fa pe mai le regulator pe wa pe se li mikio o Samoa pe sa noa tu no sa noa lungo Facebook ma lungo pokalame. Ia o nasa saunuanga lau fionga wa mea nei wa tau whewhewhe tu whisiri lau fionga. Ne te fui o mōria mātou pe stamo tau lia le a lau whanua fui o mōria. E lea ia ni upu whasol tu la fon o anu I lunga o le talanoanga. Le mea mo ia. Mesalo tinga le loto il fa ma u fatara no ai leia ni vovonga o yai melo nga se o pule io le vela fa la utele fa mtelanga wale o te lo le mele sa waile le pule le so on fight ko la marosiale so on fight le voi sa fatino il tau fingo matou e le fatou tonga e le se pawa o ia la tau tau fiai le tulala na mo fa nga se fa vale o pawa ai le fe mai tonu ia tau ke mar malama e tu la fondo e al malansa ona o ko kalilo ia o mafatu na ia upu wale fo te lole fa longo mai tatu tala no le fa longo ya ma waingi mga kufo ai le o le fa nga se le o buvole le fa peltania small knowledge is dangerous knowledge se ka ka wo los ka ba mea o mga ku ngai lo lang ya ko ya nga me tu pueo ngai mafofau Mali mo do foi o le sile sa tu tono il cabinet mel ba ne sa fai mafsiri mai ya ka u le me le la wa esele le avoile le sawa le walwai o va tratta son sa manga wa sala la solo lungo le pa que le va ver en cavale ele la se me pole e me fa ka va ia malor sa no do fiona te sitio longo vinga ia esa o le la mata sit yo o me nei wa ta fai fu tu foi e fa pe pole ale me matu ia fisidia ia le talene ya to le a mo dia fa ta si mo to fiona le contempt of God ia le la fase la bat pela mo fit wa mo to pala ai ti o la ku loka u sa mo o le sila mo fit o le foi ia kai ia le ango la fonga sori ku la fonga a ta la wa tu auto la wa ku le makoa ma le mako ngaoi ile ia mato ngaoi nga fai moi de la ya tau le tanga to mo le pui la lo le fa vai ya fari sa lo to tau ya mo ye le mal malama ya le nga fa ya le miskan fa il fa con una le il fa vai no beo le pong sa ia o peo mena wa sa tau batu lo fisidi o le na sa no ia le songa ya la uli lunga TV e fa ka sa fa pea o le vai aso le moi ko kongi o le vai aso le moi ko kongi le sa nganga fong fikalai e o le fisidi sa ka ba ko fe fe na ba a le mani o le e de ai de si meu ja o pukne no po fa o la uli se fa la kusi o fong fikalai o le mo sa ko la mo ko kongi vai aso le ya a mo e ko pe slip no fion te sidi pon me foi o meu campaign no le mo as fam talanga se me alo ia wale que si da ku le si va
Wa siakiang eri ko bank account. Ko bank account. Ya. Awai fa pengana me kong sa wa me ya. O ngā luenga ia lau whenga luenga malo e whai. Iri ala i ka pengaka. E whai amo meo tongi o lea mtanga luenga, maleta mtanga luenga, ngā mtanga luenga tupe. E la tu teng whanga yo ia malu kukong. E pevo o me ngā i kampangi. E kia lua kua la ku mailo kukong. E wha penga fo i nei. Ne kau sangai tele sa matu iai. Ele o mai ngi me fa ka wa el kapinete fa ma mo wal kai wa so ma fa ali fa val valer pa ya la nga ele mako la nga ko ka vo fa ma moria na ka kele ye me ko kia i me le ka wo o moria o kau ma fangar ma fo fa ya o le fisili de sin kau la no ka o le fisili no kau pe o le fisili de neng se ele tu no ele pa ngale pa lo pa kan vai dinga fa ya pelina le fisili de o le mele an fa sa lauli o le milionga o le atufa atu i tu mano a o le mea leo whaasala lau nei lau ni teimine. E iei sisi mea. E iei sisi mea e le e mai. E mai e fia ave le. O lea lau te atu. E le o wha popole ina lau o whionga teitei sini. Wal mele nena tupu muambua. E a lea wha toi whai. Kia o maa onga le kungu le karpelo rita la. O le mea lea. O le upu a whembai ai o le o whai ngoi nga ia king pelo. O le mea kau kalambai e king pelo. Kua kukuri o kalinga. Ia o le mai la pe o masangere kungu i le fwoi koe ngaka ngaka. A whainga makirakila le kau kopi pelo ko kongo le o le palemene. E kau sangaren ke ngei kau pelo i le ingoa. Mo ina lei. Kau kopi pelo i ko kongo le. O le palemene longa ingoa o la auri le maria ko. E le se la auri se maria ko. Ai kawal le la auri. E le lang koe whakau ko whaalua i koe ke kia whaamuka e le. Ele whangafukalai. Ala kau ave ai o mai kai mil ngai. Na ka falonga ko. La auri le maria ko, la auri le maria ko. Sa Le tulanga la le na so se mea e a voi e sa ngo mai ai. Se o mkua ma onga le kungu i mo me pelo e fe mai le kamal ngai. Ia leo fai ngoa oi e alo whaangau le tunu i lima kai whakau sanga porka sanga o papa stui. Ia a lea laua mo mai king pelo. Pe ia lau mak ia fsak inga a finga la papa stui ma king pelo. Ia. O ngonga kamaki. Awa ia mantua fo. Salo kamaki o ma e kau le lua sulu lima kau sanga. Aola e anga kasi ala ko le pale mio le kungu nge nga wa. Kela la ke lua kwa sa vai. So se mea ke lua kwa. Ole masawo ole va ia kamaki. Nga vai mea si male lima ma vara mai papa stoi. E o ke akala mo karo iei ma karo mai fo ia kamaki. Ole mea lai ma kau iei kamu mai puas kakawaka. Ia ole mea lai ngā le pai oro wakwa ele mea. Alfa vela. Woi makaka makua, wo mea papa stoi. Ia le woi la, wo pai mamiki afu ole mako vai. Ole makua lumia ole mea ngā miki afu. Kuselo waka mare kulele. Kuselo papa stoi. Ia le lei, o leo manatu le, me leo mato babai atu ni teimi nei,
O le malu forfolanga, ta ira poto e sui forfolanga a sunga lauri. Na oi tu malo la vai luas kuma leo no alato. Ia mai tu malo e fitu ia o to. Ia e wha pea o le a wha mua ele lato ta i duase laudea. Wa leo pepelo i le milionga. Ia a leo sa duase lau. Duase lau wafe. Ia a le voi fai mai a le fionga le sui te tae lau fionga ia fontoe. O le tau kau le suli mafe. Po le ame la fai nga suli mafe wale o sau kongo i pepa wek. O le pisiri la. La se fina ngalo lo fionga tete siri. O se whako singa wa whai mai la kou fina le o le whako singa le wa mbaka nga whai kuper malo. La sa nganga lo fionga. O le whako singa? O le whako singa. Awa le si mea. O porka la mea ia sa mako whaia. Porque la mea foi mo leva nga whaku komiki. A mai le o tarsanga anu. O nga mako velola i malo e whaku pea. Walua mera tausanga o Camilo le tato el minister le tamatai o fai malo. Kika tau. E ka penga mai fuafuanga i ave malo vo i whafo tatupe mai ai na ia tina e fai tutono no. E am whakua ko komiki. E lawa makawhanga solo. Ia e o kulo le vaenga le. E o whano ku sola e alua e le mako porkalame. Paula le mea. Mangkua vo e milionga le mele whape ave i uma. I kumaro. E kausanga uma. E le lawa le se milionga. O le lawa pe walu i porkalame nga. Lena matu amata. Kipira la lo se la wafe. Ai lo se me bakua e lo ai lunga a Mexico por clame. E fa ki pa luanga o me kuaya. Ma ro la. Yo. Pe o le benga le ma ko ba ai ku lunga Facebook le lenga mai o wil paelo se kaso piko ngo i faskoka. Ma ko ba ai ku le lenga mai. Ma ba e le langu wil paelo e langu moanga. Le langu le chapipi. Le ana mo fa makalanga anga po. O wi paelo le po kala melek sa mo ilo fionga de tete si. Por sa ole. Io. O po kala me kuaya le alu fa solo. Ale la ka mo e po ke le ya tin pelo ka. Ole sa mo ma. Ole me mawa ya. O falongo ye o kupum sa le kupu se lo langi ngebe. O le le mo fo sa le. Le vo ye mo foi fato o kaulo sa le. Ngo e fa sa lo kama ye ka la swinga le o le se mo fo sa le. Makari como ya mo paso, avo bangalo ya paso, lango fo ko el palmen. E no fo fato ko le fo sa le. Ya fato kaulo mo kal kongo le se mo fo. Ayo popolo. Sama bawa. Wo ai makayo sale aula. Wo avele, wole avele la kosui. E kauwanga ko ile fenga palo. Ayo ave ia palo ka ia kwala pong fasio. Ele sale aula au i vewo le tuya ku ile kumalo le so leo vai lo ile kele le a fia voi ma ia mala va ale la vai ese la va ese ia se vai Samoa Samoa ia não le vai o maunga il mele ya awala Samlaun. Samlaun, sorry. Ya ale kulangalanga ya wo ya saleu. Wa makakari ko ngwa la uri ulese ngofo. Ya makira ya ngopanga wala ko e palo ko la ko sui. Ya mangwa kula mbaya saleu.
Yo, pele e fodinga mai mago whanau nongo aku. Ua ka lai se la uli le meo. Wale se ngufo, ala ngai yeni ngufo. Ayu wha apea le. Yo, ayu wha apea ia finga le sale aula. Wale se la ku ngufo. Lea la oi pa roka oi samla ulu ma whalo alo foi de pule oi aima. Yo. Kena ngale ten mako kala volite. I. Okay, lo abe pelo la uli sa kange makwa isi asa. Ke ya lo so so ni mai. Langan malo astui. Ya. Lo mo king pelo. I. Ya, ore lesi pesili la ofenga tete si. Ya o sita wa foi le telo foi e tele tutonia lo ofenga tape na inga. Ya le final to vai na fa wa foi a chui e to fit. Mo wa tala fa pe le wo to hoile. I to itu malo wa te ta o itu malo o to wa na malo e cha pipi. Ai o fa no ngol sa wanga sunga laudi. La lan ta wa so laudi ono pe o I. Le fa pe laudi o I o tamuleta. Ale ta o non so fa ele mo tamuleta. Le lan pesili. O fa pe mo pesili laudi. O lea o ele fai mai le komisina pa rota e fina le e o atu e o e tatala me leva noi a mata tu talonga campaign ale o ele cha pipi e no tali tu matu maftanga le ai sa o vai le ke fongo malo e mangisi so pa pastui se fsi de toi pro na fina ngalo idembia al fa le o ke le va vetele lo kala ngomai o le o kele o mawaku ya le wingo no se fe mari e bailo ele dei on pesidi o leo sa no lauri o leo to mbua I tu malo au tu malo nei o tu malo e cha pipi na malo mela tu fo ma sa no ngala sunga lauri o leo to soli tu la fon yoe o wa e de fai mai komisina pa rotai a matalo le taronga ya no tala no tu le ma to maftanga le stadia le ai sa o fila to soli tu la fon le fai le fon o parlamento e ma nei se fsidia pa pestui po se soli tu la fon me pele ai ele ia se me mako soria I ala e mako kalangola mako ku malo e cha pipi ala la kula fongo el favela ele lo fo ela uri kula fongo so Mali. wa sori fa solo a ko la uri e kula fongo ke le lo la se me go kula fongo ele ma me wa sori a so se me I ale kurang ala kala mako kumalo le apipi umar sikule I wa ya le mo tu la fa no ka vie mako kala mako kumalo ai wa fia suo ku ya le sunga le la o po wa te do le la uli la po ya ai fia suo tu na to fai si na campaign ya lei lo le tu malo le chapipi ya o te no mato sin mul buri fele la fonga de te sit wal ya se sidia tu sunga ai no le ta vita me ya mano lavan on sa I la sunga la a fionga tai sidi Tuilaepa ona o sidi fa mole tanuai o le sa o fa longo o umana le stala le maftanga a taula sia Samoa pe sa o te lo sa a o I fitu lai mai foi la wa fionga tof ya le fo mo fa longo atu fo I alau I o mele le la tau fai o le a mai ia la da au Samoa ma vai o le sia na polo ke ki fauna ti sai malona tofi minsta ai pe sa o le o mana ia le maftanga taula sia Samoa o ma fo na le stara la fionga so salo po over male ongo kausanga karunga pasia ia kula fongo alo ia kaula sea fai longa fai a fa pisingisi la tonga luenga mo moaku salem fai se vanga nga lava mo meo o fo mai voi e fai la ko pisingisi fo mai o pasile ala fai voi nga fai la ko pisingisi po foingo ngas Samoa e foi la mala fo
te whai ngō chiropractic. Chiropractor. Le whai lako business. O le waka kalama ngō wapenga. Langa o le wanga umangi, e awhia umai mo meo le konfikinga o ngasi. O ia pa Samoa, ngasi pa Samoa. O le malanga o ngā whakingo le mea ngā. E le o te pau. Ia o le sauanga lauri, riu mkua mea fōu a. O le mea fōu a. O mea wai au ko. O te mea ka o kua e lauri, ia o ko makakua. O le king o mea kalpelo. Ngā pāwara Pauna mea le mako ke mau ki ngoa le rei danga sama ko vaaya ko ke mele fongo. Inga wa mōria e le afi finga le kise. Ia a re ka o le afi pisa eisa. Ngā maka aku la mau ke loa le mea ngā. Ia mele mele o le nganga la o le matole fesiri. O ngā le wa whai ke mi o campaign. O le anga ta vaaya tu lava i le mamalo le tunu. Wa fola ia lauli. O ani mea sa moa mato te lei. Mato te lei whāton wina mea na whaiparo te mua. Teimi nei, au mai. Ia, o le mato te sila whionga teitai sidi. E po pole i wamatoria e peperu. Au mato paso pole ale to i ngā awala. E whamamna maila tunu. Samoa, eini mea fōu, au mai teimi nei. Longa winga, elo i eini mea ia lato. Ole teimi nei. Ale lua ko le kaka o ke fie ke el masinga ole fai. O ke fie alu ole le langi ole fai. O se mea la ke fai ku la uri ke mi ngenga fa ko awol pole ole fai. Ya fa mele ole skoinga. Tuilaepa. Se oi ta pena foi ne topi pelo. Ina ia talitonu e tangata ia te utau, wai a kamaikele, kamale e kalapelo. Wai adile ia pawana me matutile ilo fai. Nau kile iloa kau whavalea tangata ma pipelo. Ia a whaiala koi lele ukarikong wa ia tangata. Ia lela se matu waya ia ina mea. Langa lea tunu sauloto. A whaia fi karikongu ia, kakalu ia karikongu ia. Matu fontanga lea sa whaia palmene. Na alo luale launga a lauri umaya. No tua leo whaftai a lauri. Whaftai lauri. Lo jonga le minsta se wa makwa suo malia upu na la unga nei on fala velame ele ai masesi ko e kalikongu ya ke oi la sa sira mai tu at e makau kia foi le me o tu Mako ama ai Samoa iskanga ka makau kia whapea. Pole ala wale mea a whapea kua la uri kai au, o la kou ai ai e le koe oso mai le lai sasai, o la oso mai sifo, e ko kere kaka kari kongu iai. Ua kulo ele kiaso. Ua oso mai ale lai sasai, un whapea lore ia, o te le whai atua ia le nā mea. O tau sana nei mana pesili tau whaasoso tele. E ke whiula ka iai ne. Ia la whakalonga le saunonga leo. E le ai, o lau leo ngā msalo foi o Tuilaepa nganga. Ia te loa, e awa tele molo whionga. Nā pawala pesili pe la ese mai de nunga langa le tato de nunga pesili o campaign. O le pesili lea se o matoni au stadia le
le lua afe tolu se fulu le la tau fia i ngau singo le ua mea ia matou me mea ia e a fia ai le kasa ona le fa pe alunga ia le foi sa mo fa mulianga Samoa e haia mai pe rente at foi Australia le tatou wasu le alunga e final le mo banga tupe o le popo lenga le ia i fisili mai al maftanga ia tia pe o le asa sila waleva ai atu e longa e le aisia nga va o tai le temi nei i le tulanga le lumana ta tia ia la tai au ma tausanga le lumana e se popo lenga lo fianga te i le tulanga le tatu atu no Tuilaepa fianga te siri o ke leo mawaku le fisiri e whaipila sao lau kalangoa mai o ke leo mawaku le fisiri o le fisiri i le whatatanoanga nei Australia nei i le malo Australia le lua afe tolu se fulu tausanga lea o le atawhia ni ngā o singa o mea ia le koale nei tawhia le o singa ua mea o le fisili la o le i whamunjanga tātou pe mwhatulanga mai mato tatonu i le whina le tara tātou tupe e i whamunjanga tātou tunu e maua le pollution le alu lunga le batu nei le Australia ia le tupe ai hae mai ei le vanoa e batu i lunga le la tawhia i nei le Australia le lua fe tors fo on fasili la o le mato te lo tu tato tai le nei oi ke le fa le pon e le ama se si o mato vai tu e sona tomai ele vale o atu no ele no mana on fasili la lo fiona te sili la so sila ia me ane te ngoko ka ko va ole le funi mana malama ngoko fa kasi ya matato o le akau fie foi se whamongianga su tatu atu nu pēa o le tūlangana. Sa whai ata e o le Pasifika le na whai tūwalu le au tō manatua e au pē ere mea le longat sanoma sanoma au tō manatua na uma le fono nga makua kauleanga ngai el malo Australia mai tele ia le saunanga faali ai le fia ele fa nga pe o kole mai el memoria o mau kele le luate Kau se el memoria mele manga o ia el Pasifika ko male lo lang ka on ka o finge lava o se me fenga ta tele le anga ko kele ka Australia le falang lango ia nga luenga ele ngatela le na ai kelele la vole tupe fasao ina Australia va kwengi swau i papo ai ole kelele kwale ole malosio saunanga umal malo fakas ele ngai kasia ki Australia ka o finge ya ko me o ko faia la lai lo le el palmia le ya nei ole mo kwa ingo sia Australia ele ke o le langi o fa ole ngalue pe o kwale ia e fai mai ia le kuia ingo kau le name fa kupu fala me lave ele me mafue o ngakele ia le afi le kupu ngai makaule ai se kimu kele mo meo o fa kele ia fai ma fai o me ia o le alua ilo idunga le suakai makangu mia ai mangoko i lalo le kele o kungu o le Pasifika la le kele ale ia le tulanga o le makua ingo sio Australia le fa wa pe o kwale e o foi la le tausanga le luafe mal tosulu lufu kasingi o lo ngawinga ko iva ia tausanga o le akiri faleanga o le ele
o le kasaleanga o ngā lea o le alua i lunga i whanga kone. A Australia voi la le piko sili au ngā whai ngai ki te lo afi e mū. Ia pare pango lau lele. A o voi ngā kimu kai mio kimunga e ma kua lo longa ma whio ki eika ngaka. A le kuranga ngā. E lela e ngā oso whaia e whaururunga o malo. A sa kele ngō whakoa inga whongo lea. Ka au tam whai e whatoa le lei ia whinangalo fo i oisi. E a fo i tupele avanoa ia Australia. I whataranoa i pēa i tonua loto whale. Ongo le kele o kangaka lai a whiai. Ma o poro kele o Australia. O le maloa e kapungia le melea. E a wailonga longa whaiunga. E ongo le ese mal malo. Ona le tūlanga le na tele au nei mea. O mea tau na whai. Ia e pala ai foi kai i whai. Le tūlanga lal na tele alasia au sosoangi ngā whai i le kau fō inga le mga upu whongo le ngā whai. Ora o malolo le whon. Ai whiwhelo e mai le li parimia, le kou parimia i a kia. Ma tō whero e la tona so ai a mai leo lang whaftai a jau e le utam whai soson yatu. Wa whai kele ai mai safik. Ma papa upo whiki ma tu valu maisi malo o Pasifika. Ai mai se na Indonesia. Ma kua ma mafa upo la fo kou parimia. E ango sawale ngei ai sau i lunga o pepa le upuleanga kai ngo fai ai le langa va koela fa sala lunga i e fa ni ai lo fa no kai o liki mai fa fo mato tala noanga ora ka upu ia e umaya ko kongo el pokfongo ele mama mai fa avoi ia ele o mea mo mai la invitation mai ko pale mio ke lo o Australia le la mo la kwa ya ma kal le fe mai la so mai ia le si la so chele le wa mai lo office vo ile o faka o inga le wa ngai le si mea ko sau ma le si mea ke le wa ngai o le mol meo le no whanga tū tonu mo mea onga o ai ia tangata mo mea pese academy hoi lea a taku peo mea Australia le hoi lau o sifi mai ngai Samoa ma no la ia o le le mava marco parmia ngora kula mera ngora kuel ka longa voi le fai e o fai lo e sau a si mai manguala e sau ai o solo marcoviti e o kusia kula fai ngai ma kusia inga o kusia ku vai a ma fa kele el covid nga o so lo valele sau i pe malo lo ia skop e nga kale o le lima ma tusi mai foi va ftai tatia tu pea au ia la nga fa mai lo le ia o le e te lotu a pa ka o lo loko ia bale ia ma o lo man tu voi la le o loko popi ka wa nge misia le misia ka ya mo e fai e fa mantunga ma tu vole kale si ka koliko kunga ya soma la sape o te kai mi fa pole
mai kula fongo ngale kale sia awalama nge misi le kaulanga leo misa le sa ai nga misa la kaulanga o leo walue e fa Malielegao le talsanga le libalmia e makelo loku langa au loku mkwale le pes o no mako o loku ya le loku voi a pe kai kusa mo meole kai peole e oji e fai mo meo pesenga ya saule fai lang kaukalanga ya ku longa pesen pakipaki ya le ku ai longa pakipaki o ku fai au longa pakipaki ya o longa pakipaki ya le ngas o mo meo le tulanga voi le il mo meo ke unga le va ela fa ku le ora se ke sa wai i Samoa Olha vai que não foi cá lá cuia cá. Olha cá o que lo que falo e pespesenga. Kaukia la foi a foi pes. Ya. Ala me ku. Yo la ngira foi lo o fa fu mal ba fa lo ku ni fa ku fa. Ya. Malo mai taru lava na sulta to palimia leu mato fo ya mato palimia stadia sei uma foi na parota pe te lo sunga tonu le tata sidi ia to fo le mato palimia Samoa terminei pe tasina mat fit fa popolea le wai tamal mat vanga ta fa fermo me le to vai tu nei o finale o leo to vai atu nei o leo to e kakipi da loka ko la au ia mai o sa vai de na fa safu de na fa sa ia ile ko e fia ka ko la au ile kakipi o la au a de la vai nge ko e ka kala mai ku vai mai de fenga malo le ko e ka kala mai le ba o mai la au ia sa sa mo ai fa sa mo no manga yo sa mo ia kele la au fe o le sa mo se sa no tu langa le po la okay pe le ai ya tu langa na e se vel fenga malo e se kambale pelo king pelo ya na ko lo ngai ku malo le e la au ya ya ke la ngonga e o makuru kai meleri lo ka kipi o mala au Lagar kasi nam ka puro mako karango ay el mato tu atuenda lo fiong tata sili Tuilaepa ya to tele la bona fano long on Maota Samoa vinga le tu sai le fast ye le to foi mato da vai la fiong ya tanwai o tatu fata tanwang ya awate popole o le te fano long mai o long lava le ai na tu tonu australia o lo lalo Maota Samoa vinga le tu never no te sa no mai ai e falo to tele mai ai e fai falo to tele nei ai ngal fai nga palo to nei ia na tato malo lo le lo fa to tele to nia ya fiaf nei e pe wa mai e mka upua yo e do mai ata to ta upua sino sanwanga fala I au na ngai o to tele ma to via sai le finale le fast o le fo to ya tu ya te e tanwai ya lo su mai lunga tato fatata no ya sa no mai ai polaso sa no falo le kula la valea e le to fa fon mai ole la o kilo el tulanga le we tato fenga malo misalo ka wo kele me yo tupu e fo le anga le anga le tulanga le o mako esko ai o tulola to ton e se ilo le tunu ya wing on fast mato foi wina ona mato wia ile fast furu to sang taluai pa wale me sa mato anga ia ole atina ole tunu ngaluenga el tununga le hotel ngaluenga Maria. Ua kia maulunga tulanga o tato atina.
Wa mawangofia o loa. Moila. Wa le pale. Kai ngofia o na feo inga i savai. Le va. Wa mawangofia ta vale ainga na swinga le wa suyai tu e o ai ta vale afi. Wa e onga le wa nei. Wa o fu fangau i whanau e turangalua ma i turangalua pastor e maulunga ia wale le foi fale ma mea sa matou nau e whai ia ele anga ia la ni sa matou loa i ale tele o tau whaleanga ia sa whai ai ngano tele ia matou manatu ele me fai en ka faleanga malo o le vai mata vai tangata e me na fai ele yang o kele la mako ka faleanga ia fai al fai la velanga wa ka ko mu ya ka pela le la wa vel telton le la wa mai ko wa fiu e fai ai o lo e fa maongi me fa maongi ko ko inga ia fai se mea. E hoi wholawholanga le se mea. Para ka ua la le menea. Le ua wa ai ka ngaka le mei ngō ka ngaka pepelo i lalolangi renei. Ora mo kua pepelo. O le o ngāre ngā. O suinga ia wene. Le voi wa lema whai ai tako kua ia na ko walu whangua sa inga hongo se lau ko sanga o le La kua ngai. Walu ele palanganu le ai ngo ia le le la wa kalkongu la ku ila ngo pe pelo sa fatene ya major si kia ko kelo na tatu tangata ya Australia mangisela ole melale e fai asto le tua le se mea a foi ni fale tonu le voi sa o avatu la tu lalo e le kau on fe fuli tua o to wa el mele sa ya tai foi no lo tu ina ta to pelo e le ai manitulanga fa pena sa ya a kalu nga kula mai fenga palota len fai la soiva a pelila o mawa el mele o kupu o fetu ya ia tatu tangata ainga a kua mai pelo ia nga waku nei ale kua inga maka nga o kua ia matou i mea o matou faila le lawa o alo le lawa o fiu elu ya au mai mea o fai mai ia o le se mea ale mela lea e au ngā mea tupu au ngā mea tupu pa walale mea i lau talo e a o tau e whafo na o tau si le fia se sosongi mai i o tau ainga i tu malo i e fitu lea la o e whavalea ina la to ia mai se a le tūlanga foi tātou tangata ina i la whaina i mene o ngā luenga ia ua whapenao na sona lafu mai tupe mene o whakosinga ia ma whaina ai il tātou atino tūlanga foi i o whai o malo lafu mai pe ia mato nei nei lo atu e lo siri ona i lo me ia tupu nei e a o to uma whaongala vanona to tina e ko ke o ngai i o to wafi to ton o parliament o Australia fa pena fo di sila la le o ia Samoa ma o miniska Samoa i il parliament il cabinet a New Zealand a pena fo Australia wa o ka ko ka o inga ilunga a kiri fai ngo fia me fai ele va Australia ma Samoa wa nga me o tupu e nga tawa ya ta
Awalava ne iai se mea ngā se. Malie. Atu ainga I nā Maota tonu au lotu. Ia tu maul tau whialwhani. Malielegao. Ia mea tua ia o tātou tangata lotu. Tali tonu I le tua. Malie. Ngā pongo kul ngei mea e kai ngā hei whakumukumunga. O le lofa man whialwhani. Malielegao. E whatu maupea le turanga le nā aua ko ke whiingo I ngā. Malielegao. O e sa whatu pua mea ia. Ia aua tau te toi ano mai ai. Le o tau I loa. Le ke leo le whaatau whaasisena whai a tau tau. Whanga ai mea nei o upenga te whai lang. O le mātou nā nganga. Aua nei ave sea le tūlanga masani o tātou tū. Ma tātou wanga I whanua. Le tausia le lei ma le nofu whialwhani o ainga. E le ngata le nā ia o le ia tātou whaawau pēa I tūlanga o nuu whaale e kalesia. E le ngā I lea ke lea le ngā reise ia tau fo I whanau. I le mawai le tūlanga le whaawau vino tātou tūmanga I whanua. Mai se fo le tātou ngangana. E maua I tātou whanau, ia se soifuanga I peia o le nei I Samoa. Malielegao. E senga peo o I ekalesia o tau ia ina. O le awa whakingo ka kou kumanga ngu o peo nuu wha ekalesia ia o tau whaia. Ma whaawawa I pea tātou tū ma tātou wanga I whanua. Ia ngalo le so sani mai ainga. Ia lo nofu atu I ma ai ia tātou metotino I nei. Mai whakao ainga. Ia toi fwoi mai ni whanau I lumana. Ia lea mau pēr to vai. Ia maua le fsota inga wawalalata. Ia ma kaseni fwoi o nofu atu I Samoa nei ma tausi o tātou ainga. Ia na mātou te upu nā te mai pepor kiki a tātou nei. Malielegao. Mātou te avoi whaena mātou murmur ngā veve. Ia, whaulu tātou malo ena ia tu maupea Samoa ia na tu mananga I whanua tātou wola mai ai. Ia, manue tele le nei tu la fiat. Ia, ma whamaloa tu fo I whawau na pēr. O le tātou lame soifua mai manuia. Whawhitai lau sunga le taitai lau a whionga. Tuilaepa o le ano le Malielegao a o fwoi o le la au le whausia I lau a whionga ai ono. I le tulenga ma le saunoanga. O lea ua whaafonga maua le atunu I so se tafa le lalolangi. Ma lo sua ma lie. Ma lo fwoi saunoa tu sao. Whaafetai fwoi I lau o whionga. I lau tulenga whaatama. I lau whautuanga. Ai mai se wa au mai fwoi lo finangalo I le tu whaaleanganga I whautua inai I mātou lo o au mau ma a whio papa ao I nu mamao. Ia e talitonu o lea ua malama le atunu I lau saunoanga whaataitai. Mātou te talitonu fwoi o mea uma wa e sauno ai o mea tonu ia ma mea sao a waloa lo soifua o e iai pea I le palemene o Samoa. O le tatalo alo whangia le atua whaamoemoenga mo le alo atu mo whainga palota la iti ia alo fwoi le atua ia fwoi le tomai ma le tofa ia te oe a wale sauni atu mo ia whainga palota ia toi taimi o le neia fiafi ia lo whangia le atua mo ni malolonga le lei ia alfa I mai se asfou whea ngai matiu te mawhaiva masani ia whapenana ia I le lofa o lo tātou lii ia talitonu o le angata I se mato upu tātou toi whairoa I fwoi
i le vaiaso i le asa i le taimi lava nei ai mai le polkalame o le maota o Viiga o Maota o Samoa Viiga o le atua i sini Australia nei ia mātou te alolofa ma whaatofa atu i lau fionga le taitai whapea le tātou vaenga whaupwhai whaasoifoia. Soifoia. E fua mai manuea. Soifoia. Whaasifua. Luas fuluma le tolu minute ua te ainei le itulai o noi sini au se talia. Tātou polkalame nā ma le afionga i le taitai sini i Tuilaepa. Ia le sunga i Tuilaepa ia pei o no tau whaafonga ma sila mai mafuta mai foi. Tawiana ia whamania tele le atua i le fionga taitai ma le vaenga whaupwhai. Ia wale alo atu i whai ngā pālo tala iti o loo numanai. Al pese la le mo le atua ia lo whaanga i le fionga taitai sili. Ia Tuilaepa ia po papastui pei ona lau vivilu ai fo i alo o le atu nuu. Le leo mai whaua upi al tatou pokalame. Luas fuluma le fitu minute ua te ainei le itulai o noi sini au se talia. Le Viiga o le atua soifua na langiina le au whaipese me totisi mai i tanga manono pe ona o tau whaafonga sila mai ai. O le tuina mai o le tuspa ia po o tala o le tatonu o le tuspa ia. Tala le lei ia o tala e mafuta i tamama tina ma la tau whanau. Ia o kala le lei umalawa e whaatupu tele i nai fo i le ola whaatua tua. Ia talua i la le ua mana ia tele la le Viiga le o le atua soifua i pe o na langiina le au whaipese me totisi. Tal tonu fo i la i o le avanoa le leile nei
mo tatou porkalame tatou motunga afa faleagaga ia taluai o lea ua tatou o le maua nai minute ia a tatou tele italiu atu foʻi i Samoa i le mafutaga foʻi ma tatou titi se almalosi ia o le motunga afa faleagaga la mo tatou i lenei tula le afiafi o le a maua mai lea i le Roma 16 a o lona fai upu e 2 o le Roma 16 a o lona fai upu e 2 lea o le a maua mai ai ia le tatou motunga afa faleagaga i lenei afiafi faapea foa e faapea lona faitauina e lē pine foʻi ona solia o satani i lalo io outou vae e le atua e ona le manuia ia iā te outou le alofa tunoa o le tatou alii o Iesu Keriso amene ia o le matua na po le autuna o le tatou motunga afa faleagaga nei tula o le afiafi hini le maua mai lea i le Roma 16 ia a o lona fai upu e 2 e lē pine foʻi ona solia o satani i lalo o tou vae e le atua e ona le manuia ia iā te outou le alofa tunoa o le tatou alii o Iesu Keriso amene o le aioi ia po le faaoleole ia po le faamanatu ia nisi iuiga o le upu aioi ia na lava e tasilafia kakala ae lua tofā maitoʻina i tatou tofā faaleagaga lea ua tatala po le tatou motuga afa faaleagaga ia e ua foʻi le vevesi ai tatou talaina o le tofā o le aioi la ia po o le faamanatu atu a paulo o le ekalesia le Roma le pe ona tofaafofoga mai ai ia outou vaavaai i e faatupu ia fevaevaeaʻiga ma mea e tausua ai ai o mea ia o te le ia o aʻo ina ai outou ia liliu e se mai ai outou ia ua tatou silafia nei vaitau ma nei vaitaimi i le tele o fevaevaeaʻiga lea ua liai tatou fevaevaeaʻi ia tatono o tatou aiga fevaevaeaʻi tonu ekalesia fevaevaeaʻi tonu o nuu fevaevaeaʻi mafutaga faapena e le pepeno lau tala lea fai o le ua tupu ua feita le situ o le aiga i le situ o le aiga ia ona o le le situ o le aiga lagolago le HRPP o le situ aiga lagolago le fast ua maua ai la le tulaga lea ua fevaevaeaʻi o lea na e fai mai ai la le apoapoaʻiga lea paulo ua o le mea lea lena tupu tono o le ekalesia i Roma lea na apoapoai ai paulo lea faapea te ai o atu le ekalesia ia outou vaavaai e faatupu fevaevaeaʻiga ma mea e tausua ai o mea ia o te leʻi aʻoaʻoina ai outou e leʻi aʻoaʻo ai e paulo ia le ekalesia i nei mea ia le ua o mai tagata nei ua faatupu mea nei tonu o le ekalesia ia lē foʻi ua oo mai lava i nei vaitau ia o mea ia ia outou liliu ese mai ai ma le lona lua o le aiʻoiga paulo o tagata faapea ua latou lē auauna i le alii o Iesu Keriso a o latou lava manava a o latou lugoiga fai a latou mo latou lelei ia ai lē maua i se viiga o le alii ma latou faasesē i loto tagata ua lē manatuleaga e ala i le faaneʻenee ma le faavivii lona uiga ai ai lasi tagata na te faavivii ma ia oe i se tulaga i le fetau ia nei manatua lea le aiʻoiga paulo i le ekalesia lea i Roma ia outou liliu ese ai ua outou o tagata i loto lelei tou te lē o manatunatu ni mea leaga ia a le ua faavivii mai outou ma faaneʻenee mai outou ia outou liliu ese mai ai i le lelei na tou te savavale ma le lona tolu ma le talosaga monumuli ia po lona tolu le apau ia popoto outou i mea lelei a ia valea i mea leaga ia popoto outou i mea lelei a ia valea i mea leaga e lē pine foʻi ona solia lea o satani i lalo outou vae
ele atua i ona le manuia ia te o tau le alofa tūnoa o le tātou ali o Yesu Keriso. Amen. Ia o tātou motunga afa na whaleanganga, ia po tala o tō whaleanganga na mo tātou le nei fo i tūla le awhia. Te tonu fo ia i lava se vaibanoa e whātele i nai le vi ingo le atua e mea tātou tautala iai i le nei la lang. Ia o le avanoa lea e tu inatu e lau fionga te pa whaasina. Ia pe te fia tatala mai lo tō wha, me se fo i lo fionga i le alo tina. E tu sai fo i mala o motunga af. Ai awha ia lea. Ia mai ki wha mole i le tātou pese lea soli lalo satan. E ei pese matu e ka le si o te fia ia e wha pia. Soli lalo sa. Soli satani lano a. E la le sfai upu wha pia. Soli lalo kiki fafo satani. Soli lalo kiki fafo. Kiki fafo satani. E le ngaka nga soli lalo yo vai. E koe kiki fo i fafo yo vai satani ya. Aua lava ne i se ava noa satani tonu. E nofo i fo i tono lo ainga. Le ngata i tono lo ainga. Aua whanu fo i tono le kalesia. Le hangai mai maua i le kalesia le mawai vai. Ma fi ese ai. Ona o amionga satani. Wai e ale stangata e ngalue ai whapena satani. E tu mai tua satani. E ngalue na e whaatino ngalue nga satani. E mai ia winga mamanatu. E ono fe vai ai e tono le kalesia. E ono fe vai ai e tono maftanga ainga. E le maua se fe arfan. Tūlanga whapena. E le ngata fo i maftanga le kalesia po tono maftanga ainga. Ia au si foi fala potonga fo ia le te awati ai. A e whaatino alanga luenga ia satan. Inana ia wala mai. Le ano ke fia ia pesena al matou rotu fai mai. Soli lalo kiki fafo satani. Soli lalo kiki fafo satani. Wangano la ya ule. Alo. A soli lo ilalo koe kiki fafo. No inga e ke kua i loa a makalonga. Ia tu loa Samoa male upu. A makalonga pa. Nga i kikia loa le i fafo. Mare pe. Aya solia. Yang kava le vale ia lea. Wale ngata tava le vale tono lo a inga. Kava le vale kongo le kalesia. Kava le vale kongo mafuka. Mafasa e saya. Aya soli lalo koe kiki lo i fafo. Ia, se mafta. Ia, o tatou motunga afa whaaleanganga na monea fiaf. Le wo uman tatou whaalongolongo i motunga afa. Ia, wafo i le whaatuputupula i o le ola whaale lalo langi nei. Walanga le taite lalo langi. E o lua mea. E le whaapea e nganga vivi ko urumai le rangi kupe le ai. E vivi ia mga e ngai oi mua ma vivi. Yang ko ulu mai e lo leo whamanianga le atua, whamanianga i lo mawhauwhau, whamanianga i lo ngangana, whamanianga i lo loto, ia ai mese te lo whamanianga tau tupe. Ia o tatou motunga awhana mo nei tūlau le fiat. Ia kua kuia lea wangope ke lua fia, whaupopola mo kunga awha la kāma i e maik le pese lea, whasto tai maik pe a uma. Ia. Ma nesa mo mua le whiunga de alo sina. O au liko le foa o ke le o ke fefe ke le kaukala i mei o wafo ilanga o ke le ia onga. La fa fonga uma mai i al pa ia o Samoa o e wa o kawinga uma i me. O ke le malama ke le la pe ia o le ufuonga li. E ma e pa waka ka whamkalanga kula fonga o lo ia. Ia, e wha pe foi paka upsi sili pe a ku foi sikula. Ia ngā la ko wa ngā o onga ia wha la ku whamkalanga. Ia ka kou ia. Ia ele o ke le o au ia o ke le o ke fefe au kalongo i mele wala e wha fonga me wha pe se mkwa pipelo ke le mkwa se se mea la e ka umea la ka ko inga son. E pa wala mea au ia o le whakukua. O ame la unga mai maka umai ele au whainga luenga
E o ke le whapiko fo ila o whalongolongo ngā o le kakoriko. E o ke whalongolongo ai saunga loku ia e au mai le ki o susu mai vasa i kai au uma. O ko ai moenga ki le la au al kai minga le malulu ma le manga i o le ka oko. E ke whalongolongo ai. A sau fo i vi ingo le kua. A Maria vi ingo le kua. E se le manga ia. Ia o le... o kusa la o kafia ngai mele ko pe ka ma fo fo i leo ma le usuma o pese ma upo pese fa penga la unga fa fi fa awa ale le ma ingo le la unga ya ka kafia ngai ka mele ko ma fo fo le di ia pe o la wanga ia le fo saka ua le fionga foi de kausala ngai ne mele wa via foi ngai me poliki ua fe vai ai ama ia me fa pega i lo wa ka komu a fa ia me fa poliki al wa ka fa lang poliki a foi me dai ma popo pe ai fa pega foi au lo ia me fa ngai e kupu mai de sikanga ka mai si o fu la ke o le ngai fo au lo ku o fai ko mea au ma ko mi se e ko mai fa ka ko lo ku mau per kala le ia e fengu mia i lo au mai me o isi me fa isi me ia fa le ko mo lo wa le ia singa unga so ngia ku sa i la maka upo i ringa no i ringa i fiafia malo fa familia le tua i la fionga le alo sina te sai fo i mali tala o lo to fa ia talton ia ese uma na mata to fina ngano mata to manat o ia o te fia ia tau tala ia fionga le atua mali pise mea ke fia ia i tami uma ma asa uma te nofo ia le sa umia i fat wa fo i ole ala tupu tele le mole ola fa tu o tangata o le fia e tal noa ma fai tau le fionga le atua ma tau ia le suafa o le atua wai o te mi foi nei le tal noa le o ngā tonu ai i le atua le anga tala le tusi so se mea iai whana wa le atua tal noa le suafa o te o ngā tonu ai no wing i o le le anganga pa i o le atua so ani nai mai foi le mta upu e pe ona tatou tal noa i nai pe wa ula fai au pe o te le fai au pe ele o se tuspa ia mo stangata fai au ma stangata fa win o tuspa ia mo tangata umana te fia la wa o fai au ngasa fia pe se foi le read your bible pray every day pray every day pray every day read your bible pray every day then you grow Fama eu que fia la pese na ona tupu ai na bada le ngata tupu o lo wola faltino al tupu fo ina o lo wola fa le nganga I mea uma mo nei tatou tau nei ai la fionga le tapa au le pese desa ai usunga sa fa longo fo ie se fai isi kamaki pe ia ula ia pese o fa longo le o susu isi kamaki mai read your bible and ka every day ia ele lo badia ka o le wanga ele o le ula ia o le ka fo ile le fai ka o kuspa ia fa penga fo okay fai ka fo ai o lo langa fa makala i le mea io ke fa ke langa me wa le fa pe wa lui i sia o ma fo idea pe yo fa au la ko li fa le mai fa u la ko fa makala e ke fo ila fio ngal te pa fa sina ale alo sin fe me ia le fitalenga tau lava na e tau tala fatalia lava u fanga ngana oi fanga o mana le tau tala pia fa ele oi ele se fa te au o upu uma le fanga ngana mai ai oi ele tamai le langi e te tau tala ai mo nei foi taimi ia alo sauna wa fa no mai de wa awale le ngai ngai la lo me alo fa le tu ele lo pesi dia ku oi le si apostolo ala ngala vai que ai le tata
Le se nga o la wa fionga male si fo I fai la unga fo ile ele nei la vale nga nu a e ma kwa musula var nga fai la unga e kusi singa fasi pepa se pese ba ye ia nga maliule ma maliu uma kwa ye yanga me ai le fa no wa ye ngisi la ne la wa fionga a fai la ke musu ka kala mai na ala ngala pe yo ke me nga ko fa ke ni ke o kala ko ke usidia o ya pakele ma ya malo sa no la me su ya la fionga ta pa fa sina ya fa tai la va si dia va fa pe tai tai ya la anul pe se va pe fa di ide oi so ko te ya la tau fix me de video futial mai fa Fai wa ko ka uma mo lo ngo ai fa ko no wa fo ile la or ka me lufi ia me fa le anga na ki fe anga ngi me fa le kingo fo I wale me fa sa bo wale ba ngai ngo fo ilano me na de ese fo ile fa na ni wa o makaka ese ya uma kuwa ruma luma a lo fa no wa ku bodi nga ka fa afa ko lo ngo ape okay dia kuwa o ruma maru da ya ole na go saudi mo ko fa lo ku po le are le usi de no fai kau ya na ke maua alo fa no e ko ruba nga la na ngo bisi ba nga mo la nga nga ngo e fai mendo vilo no mo ka kala nga le fioma de kai sit ya ane no ke ba ngai ya ole la wan fa afa ya na ke maua ang me fa sa mo wale ba ngai ngo foi lano dia biar pasar mau mafada nga fai de mi wa ade bawa media ka fukialo mo de fifir maro de kum ya de maro da versua sua inu fa pe foi de firma da China ya o mata fa pende o te fa do ngado fa ngado inu ya o mata po nei de o tato o ta mare atu o tato mai nei o tato fa tato po kalame mai tato fitu fa o te whātara moina ne mau whātau inga no sana u awenga nganga se mea. Le an tatu whaafonga le lei au sau no tule epa. E lei ama se mea ngā e tule epa. A mai umā me whafu. E whanonga longo ai mamaro le tunu. E lei a se porokiki whapea o ngā e kua po arua lua. La ata mai umā me umā. Me silia leo tō wama ai i le meu tupu. Ia le tūlai marwhenga maro le fast. Ia le rau tō wā ia lai tō whatangata ma la tō whi mafu whaunga iai. Te foi mai nei pe lo mtunga a fai lo sunga inu. Ta wa lo mtunga a fai lo fa lo mai. Pa me te fa maru lu atu. Wo misi vai nga mo o te no ko. No mo. Te lo ko le ko si le na fai ta. Pa le mele te lo ai. O le ka de si ai Roma. O le Roma lai fia na pa mo le bone na vai. Wow. O te fio lo fo le kusi Roma langa le ka me sunga ya pasta pa ri ia ja. Ade fai ta le Roma mo. Ko e vidi a padi ka o mai. O le Roma sfurma leono o non fai u pe luas fu e fa pe. Ya. E o le matuana o le kusi. Fa pe e le pine foi o na solia o satani i lalo o tau vai. E le atua e ona le manuia. Ya te o tau lea lo fatu noa o tata wali o Yesu Keriso. Amen. Ya, longo vinga na o le soli satani. Longo vinga na pe i o tusi da lea a Paulo. I laua na i doa e tau lo Paulo. Tau lo Paulo, tasi ano mafofau o Paulo lea e te lea bahanga o fina le tala lea Keriso. Lo fa pena ana tala mai e Paulo. Ya o Paulo la le frisau mai foi le sunga ya Tuilaepa le tato tai si e winga foi ya Paulo sunga tu Paulo Paulo le la mai tu fai tau le o le Roma o le matolia la finale futialo ma ai nu e mo yo te lia o mene ai na fa no mai ya ese lo o ina ese lo fa no ma do le vole kadisia ka kodiko le kadisia fa no e se kadisia fina le mesa sa vai ngar whanongo o aula so no fifi ke whanongo o ke de ki nga fu e ka o se mea ka wa whanongo a whanongo se mea o stora le kongo no le na ma fu ngo ka kala pe Samoa ai nu o le ase pasi de me ai nu mo ka fene fa makala me nga whanongo ai e dingi me fo me mo fa makala de foi fai fa pa makala de sa poskolo le la sa wa le la o misia de pat mo le la o longi o Roma
E te kaula fai pokalame ia po le fai mokunga afa. O nga le madi. Fai ro ke ia uno mo le ku. Ia, alenga wa le whenga venga le lei mo kako. Le ana mo songa sofa, mali lau le o la venga mo mo. Langa misi pau venga no lua langa mai fa pia o SS a ina le venga no lua. O venga mo mo fai ka kusi. Pa wal melo ke lo o kusi a Paulo. Ma kaunia fo yo kako o ese. Ese ya yukaya, ese kako. Ne ana sawa ya fa per kala le. Ne ana kan fa ya Paulo ka ku fa kasi ya finga yukaya. Ma kanaka i kako o ese. Ye loma ye ko ngito a. O kusi mai na kusi e Paulo. E fau kuai e karesia uma nga sko inga. Nanga o leo wa vesi le mamadu o finga lo au karikongu le kua. E ala ya Yesu Keriso. E karikongu fa yukaya. Mare loku le fa ka ko le me de sa ngia papa o petel den sa o le e karesia ke sang le ro kala e Paulo. O le fikinga inga lalia le mo mai kele o me ya le fa yer ka ku langa fa la nga ni fa da nga ka ko su fa ka ko ke mai kuskusina Paulo. Le langa vivesi o família cada sia sidi da ko família cada sia sidi da ko o ma la ko e família le o Paulo o família so nga Paulo o le lofa o le fa ko ma le fa mau ale mo wa o ko le lofa o le lofa e sidi ya ku le no mo winga po a me nge fi nga wai ale mo le lofa mai mot camp ya fa mai po le fe ya no fa ko per pa ki de o le fast Fako kua le tu fa mauni fa mai Paulo le aisha lofa mai mor camping e ke fiu ala ki fa mai o fa tu le tu Samoa tasi le aisha lofa mai mor camping peino le kusina Paulo avenga e karesia inga wo fiko ko e karesia i de bao yu kayama ma finale ma ngu ese de na sa wen mena de fa ko mai Paulo che ko fai ka mara menga e soria de fam mona inu de na fai ka mo mai le autu i le autu ele pine foi ona solios ele pine foi ona solio satani lalo o to vai ele atu ai ona le manuia ya te o tau lea lo fatu no al tata wali o Yesu. Amen. Ya dang wenga le se me fo da makala. Le foi kala i me Yesu le sa polo kala. Soli sa ka ni vai. Po a un mangi ve besi e ka ko ainga o fela ai ma fo fa wa kusi de wa fai ka ko enu ya soli da sa ka pe ai ma wanga le nganga le rofa. E ke mau lo le rofa. E ke mau me umanga. E la pese de que fa mai soli vai satan. O le pese de que fa mai a finale a pai taule tu spaia talo ya soma. Una e pese fi ya fi fina tu le esse mai a satani o ti ai o lo. O le sola esse. O le tu le esse avenga mamafa. A le sola esse mai a satani e o ti ai le anga ya me ko ngani sa mo fu ke de buso e kala ngoi be ya yo ya na buso e fu ya fu e kala ngoi be ngai o lo aya mai fu na na mai ya lo wanga ngai ke de fi ya pa ka ele mai fu pe tu le ese pe sola ese o me ka ele ma fa ku de sa kan ele fa ku de sa kan aso aku de ya ole mera de vos so no ma fo ya ole ko ko una o ka ko aina ya tu le ese satan tu le ese wai sa fa ya kwa satan ko ya ma ti no le e fa nga ngau mai ka ko o leva nga ye satan o leva nga ye so de mo fo satan ko ko sa fa inga na ngo winga la ka ko kam fa ye e ku le ese awale mfaina ku de ya sola ese sola na nya awe fa no ku mede ke ngo foi e de mfaina ku le ya sa kan ni fa fo ya alu ba si me ke ngo foi ku sa wa sola ese ya pio le vanga duanga no ngovinga aka ko i ka ko ai ngan mede sa no ai no wa fe ko ai ngan ke minge uso mo ku fa finge i Samoa o nei New Zealand Amerika le me wo kupu
ua le fia ia finga le i lisi uso i lisi onga uso ioe a ua fai kau pulenga ua le koe longo mai lisi uso po lisi kufinga ia ua sau foi lisi sako o kasi a fai lave ai kipi isi onga fa mai dangol vanga fast sara fast i da ka wai le ngonga le mai ai e vaku se fa kuanga ka ko pokalame le ma ngai a pokalame fa mai e pinga le sunga ya Tuilaepa aua ne o popole fua ngai ave ko fa ngau kulo fa onga ma ove ko kongo o faia pinga le ko de ka ko Australia pinga le New Zealand ma ngai fa kuanga le wo o New Zealand fa kai kupu mai e Samoa le ua ko kongo o palemene te lo fo ino wa ya fo ia tama fa na Samoa ano li lo atato i nei i sini i Melbourne po fela você skeke singi Melbourne a Brisbane po fela te taton wa le wa ya lom fa na le tunu tonu fo nga fo ile sa no nga tu le pan fa men nei e to e fa tu manatu pe ya tato nei vai di to tele tato nei a Australia le peonisila le manuia no vinga la leo fautua mai le tusi le por sa luanga fo ta portunga afa awa le avea ia paki ma mea le afa inga ine mea lofa le tua i ko kongo ainga le mea lofa le tua o le lofa fai le fea fanita to tato matua ma va ai tato fa nau e se le mea le te aluai ma ele fia i lo uso di sio uso ona fa pea o le au le fast ono fa pe ole au tau tua ono fa pe ole au le HPP ai va ai mata nai fa nau e ola mai foi na fa nau wa no fo fa de anga le lato do mana tu sa wa no fo ma fa de anga le do mana io nai fa nau no vinga a finale ai no ma putialo o le me sili ni nana le anga de la sa wele da tu ole soli sa tani dalo ia le la wole sori vai satani au sori satani ai ai sia onga wa fakanga satani e vai mai lo wa fine ya o e wa ka tala i lo uso e au fa yamenga na ngai or banga de chapipi au fa yamenga ngai or banga fast ai maka mai ai so ka di o lai sa wa de kama ainga e ifu malako ka singi o le mo tu ua e fa ale ngaina le du mana yo nai fanda to fa nau ia whana uso mo tu whawhine, ia whena fo ia kou ka sengi uma. Wola mai neila ua tarii, ola mai ia whinale ia whana ola uso, o whapea ia o kako inga o le fast, o kako inga o le HPP. Ia amaka fo inga whika wai lako. Lean meno wa tupu mai, wa leisia lofa, wa leisia lofa te tonu. Ua sori e sa tani le mea lofa le tu e tonu le aina. O le lofa. Lea lai fafo tua mai ai, ia finale ia sunga ia Tuilaepa o le fautuanga le nei ale na mene tatu pokalame fetau le manuka afa le o sa noa NU ia o le vaenga na al vaenga muri fa mai ia popoto o tou i mea le lei ia va lea o tou ia la iti o tou i va lea i medanga o le sa na NU ia tu sa le winga no famtalanga ia popoto o tou i mea le lei ia va lea i mea leanga. Ia va lea i mea leanga. Me la lea le te whea tu rima mtananga le tā ua me le pēr mai. Le lei, o le whaasufianga le nganga o le tua. E mai ate oi. E mai te iawa e tautala. Me la lea mai olo e whai o tō, olo e whai olo e tā lai tala lei. O tō, whai o no uma mo so. Tāna ia tu tala lei. E loa o tō o so e tangata o tō o so o tō. Pe a o tō whearwhana. Leo koe apalai mele lofa. A kako le whearwhangi. E leo ka kau o se whangau o le kua. Māli. Ioe. A kako le mungo le lofa. E leo ka kau o se whangau o le kua. Ioe. Leo mawha manginga o mai e paulo inga ua kako vevesi. Whai mai ia o mako e siri, mako e a, mako ia. Ia kai pēl mele ngai siri aku le wha, siri aku le chapipi. Lai whai mai le mkunga afa. Whai mai paulo. O le wha kua. Le ire ngō le spāki rea, o le whaakua, kau whangai se pāki ka o le whamaoni, kau whangai se pāki ka o le rofa, o le whaakua, o le whamaoni, le HPP o le rofa, o le rofa, o le mea siri o ngā mea, o le rofa lea.
Nea na fai mai le mele ua le mukunga a whalisunga enu. Ia kako popoko I mele dei. Ia awangi o kako popoko I mele anga. Nau winga na. Ai valea. Ai kako valea I mele anga. Ia mele uko vai akni I mele uko vai. Popoko I mele. Ia. Ele on benga. Ua popoko I mele anga. Awa valea I mele dei. Ale si foi ave uma melu. Malo. Ia, ona menga ning finga wa ngai sunga ya tu e pai ko ko. E ape ave uma melu a fai mai ya fa ko ko. Ave ngal me kas. Nongo vinga nga o mele anga nga o mele anga lo ave melde. A mele dei lo ave melde. Le fa ko lo sko ngo o Tuilaepa, te siri. Ave umaloa, ave le mongkanga fai le mu, ia male lofa I fai fi au. Ave fa akasi do e fai ele pidi dia, ai le aia, ave anga le mekas, po le arava mekas, o melanga le apa po man mukunga afa inu, o la ofiso swangi nga, e se manga ia no mukunga afa, manga ia foi la mea, e fa manu ko le kele se kala vanga mua. O nga kanwai lo le whaaloalo mai I pasenga. Ia lea lau o kalangoa kuru vai ngai lua. Whaalongoa ko I sākangi ko kongo o kawainga. Ia, ku lei ese. Whaalongoa ko loa e whaisina mafa o sākangi. E la po arki o sākangi ko Sola ro. Ia nga, sola la ia lea. Sola lea e whingale se mea. E o lai roa nganga. Au ke sola se mea o ke roa nganga. Ia, sa no I le nganga mawarunga I kako ainga, va I kako o Samoa le avesesi lo po fea ke whelua I ngai lau langi ngai le lakwa sesi whai mai, oi le fast o laku, oi mai le HRPP o laku, oi mai le tautua o laku, le ai ma sesi a laku ke vai lo se konga ia oela mai o le fast lo sa le ai, e kasi ale kala le aku po konga po fiki e vai ko lo sa valifi o kama Samoa o le kenge Samoa o le kama Samoa kasi ele ka ko ka unga e ka wita ko launangi o Samoa e le ka uen ka ko paki so se mea ke ru fafina renga e le ka uen ka ko fast nga ko HRPP e ka u le ka ko o ka ko o Samoa longo winga e le ka u ka ko ni fa ku ave esen menga le fa ko e le ku la fa se inga le wingo le o le lofa e le ka ua ka kongi whako e le ka ua ka kongi whamaongi e ka u ka ko Samoa o le rofa. Ia, nga muri mai le kua o ngua ka ko paki, pe ai ko kong, no ngā winga la, o le mele wa kupu ngei, wa fia inga ia hainga, inga wa ave ingoa o ka ko paki, wa le fast, wa le HRPP, ka kia ese ka ko ingoa ia, ai ka ko ua ia Samoa le rofa lea, lea la ka ulo me o le whaapuatua. Wa pei ai lea wa e siri aku I le lofa ma whamau. Le ai o paulo a lenga whikalai. Ia mai mau a le ai se lofa. Ma mau kemi. Le whaasoa aku ngā ma le sosoangi aku ngā I rompu ngā awhai la o whionga tau sala. Ai nu o le laura ngā katkongunga ma lau whaukuanga I lunga tōkara me nei teimi. Po whea le vāenga whaapuvai ke iai. Ai le maua le lofa. Ia mai mau kemi. Ko sa pe ke whamai ke whaatuatua e whamoa. O le lofa me ngā mia. Lea la ko ke vai kongo le whainga maro le HRPP. O ngāro sa whai le lofa. Lea waka ko doa me le wakupu I ngō ese le HRPP. Ai ka ngō mai pāki o le fast ko kuri kanga ka whainga renga. Si I ko kongi o isi ka ngaka e le si I ko kongi o isi ka ngaka. Si I ko kongi o ka vale e le si I ko kongi o isi laipa. O ka ko loa e loa I e le o iai le lofa I ko kongo o le pāki. Al pau al mele ya la ko ngat fa ko kua I le kua. Yo e nango umanga mai ko nga afa fingale ale ka ko pokala meli aso o le lofa. O le sa fa I le lofa ya Tuilaepa. Moli mawinga le ke minga mai ka me ke fa le la ko eskulimi. Ma fuka papa stui. Ele kopu se me fa pe ya Samoa ko afutia. Ke le mele wa kopu me ya Tuilaepa. Ele kopu ya Samoa ko. O I le fa le finga ngalo le tu. Wa fa I lo le tu I kama vale. Aka ko va ai le mele kupu mai le fast. Ma le la ko ngo le fa tua. Feka lai do paulo pe ka nga afa. Le sia nga fa kua. Le sia nga fa maongi. Pe ale mo le lofa. O me si dio nga mea o le lofa le.
o lesi le suafa o le kua. Le sau fai ko kongo ya Tuilaepa ma le HRPP o le lofa. A le sau fai ko kongo le fast o le fa kua. O fea la me sidi. E sidi a le lofa. O le lofa e fea whangei le HRPP ma le fast. Wa ma lepe a inga o le si a lofa. Langa o sau fai e kongo le fa tua i ko kongo a inga. Ave ese le fa tua. Ku o ko le lofa. O nga le lei leo ka ko a inga. Ya o kene lo ko wa inga inu on ma ko wa inga futialo o fero fangi on ma ko wa inga pe fast pe HRPP e fero fangi on ma ko wa inga ayango a inga vai e mo we de menga o fika nga i nge meo ta ko work spa ia e si de ko le lofa ba ai pa ki o ia le lofa o ke vai se pa ki o i fa ko mangi ngamia nanga le fe mai polo ai le mo le lofa o lesi ngai no e de ese ngo le ko fa no ka o fa ko ka sere ngo la fa no e ma tinga la ngai la fa lo ko le ko o le lofa le la fa pe ai le mo wanga le JPP bokit ka ko malo le la ngai ma fo ngo fa ko sa ko nga afa la nga le fa nga ma le upulea fa atua i le tua e le ai wa ka le ai ko fa ka ko spa ia ma nge su ko ngo le lofa a kongo ko ke mau ele rofa ya o de so swang ya ngai ro fiona tau sala ma do ko ngafa ma fa maru ko fo yo isi okay ya ko fo danga ngo mga o fia mau le ka mo ya ngo le mo misi ya di si me ya a kongo e de uma so de ri tai lava i so swang mai fo ia tai le so swang mai la fiona te pa fasina to le foa ia mes fo ilo fionga le alo sina futialo to sai fo i maltato motunga a fa le nganga ia talitono tato wele ai se ato a ole atuana te fa ato ina lona fina ngalo i loto i lana upu i fina ngalo maloto le malo le tuno ia mes lava tato o e olo a talai mon nei taini ona o manatua ia leo o le sfo ia to ina malon faltua to ina na alfai launga o fu ile le kau fa ta ia walu nei lai al to ina faila na launga ia al ngaluenga asfaltua no foi tua tapua i mai launga le al to ina ia wa sawa launga to ina mole o le fu ile le fia va ai fia va ai ia Yesu ia fa ngala to ina to sile ia to ina le sa kaio le wa ko va ai ya sa kaio o le tangata pu fai ia limol o le tangata pu sa ia le almen tu wa fia va ai sa kaio ile ma fai kele kanga umi pungi ai le va ai sa kai le va ai sa kai ia almen tu ku sawa ia mo e lo sakalia va ai le la au e lo ilunga sakalia ia oi na va ai sakalia ile mamalu o Yesu ia la e kalo mai ya fa pe ia se un ko lua ma kalo mai sakaio o le la wa maua tu le va ai fa la ese se la na upuleta e lo sakalia o sakaio me ia o nga sawa i lo le la lo sakalia ma su kamol ai fa sawa ko no mai ya ta mai tato pese mole mole to fo ma mai fo tato motunga afa ia pole to fa le nganga ia ona tato walo fo ile ma tato titi sal pe ona masanyai ai ma lo fa tai ma fo tamai ile tato to fa le nganga mo nei fo itu la le fia Tony, oh my,
Se fulu minute. Ngoti ai nei le tūlai. Fitu isini au se tālia. Le Viiga o le atua na langiina le au whai pese. E whakasa mai whasto o tai. Pe o na o tō sila ma mawhota mai ai. Ona whai wina atua i le tatou por kalame. O le motu ngā awhawha le nganga. Ia pese alea no mana o ai. Tusa le mani au ngō tatou motu ngā awha. Soli lalo, satani, ua soli vai. Ia o te pio. Motu ngā awha na ia whaftai fo i mori i le kalesia. E whakasa more. Sauni uningo Viiga o le atua. Ia tele lava winga le lei. E ono whetau i Viiga o le atua pe ona langiina le au whai pese. Pēane me. Saunua mai ia finale ia mau salafa sola ia stui i le HPP sola ia stui ma le HPP ku leiking pelo dia bela le lo papa stui e le pai ka fio fe ka ko de ma lola mau salafa ia le ai tato sola ese ma finale ma satan ya ai ka ko voi de bang fa faye mangwia ri ka ko mo lo ile lofa ya a fayo le lofa le o ya papa stui ma lo ke lo o ngale ile lofa ka ko voi ya papa stui ma le chapipi ai sola esem sakan ole fainga fo i ole porkikia ale sunga ya lauli ya pole afio nga fo fai pule ole tu malo i ole fainga fo i ole ne ya fo i he porkiki na ia tō sina tu aile malo le atunu ia wai ile ia stangata fo ile e manao e faia ina e manao matangata manao nau ma le upu malo ia oa umala au wala e te faia e te maua ile manu malo ia kape uma moli e oso ia e fai au wala e te maua ile manu malo ia pe olo wa u ia lo por tu langa lava le ua fai fo ele sunga ia lauri ia pole afionga fo fai pule ina ia maua i fo ile mahana malo la tau fo ia tu le la tau fo ia pati o le fatu atua ile atua Samoa o tas ia pila wa velo na nau man malo ia ma ona saunia i fo ia awala ese ina ia to sina mai i fo ia fina ngalo mano to le atunu ia pe wa tele ana tau mawalalo ina i fo lona suafa ia po lana fionga fo ile li fai pule ia ile tua inga fo i tele o tangata wa e pe ia fo e fa pena fo ia o te fano no le titia te fano no le titia pe a o mafau ile upulea o le tau fa valea ila wa uia ilo iai pe au va ile upuna ona o fano no ia le i saunoanga fo ia le fionga le li fai pule i o lesi fo i mea na o whanua noa i fo i mataulia o ile vaenga wha upwhaile o le il fai pule al matau i tū malo ia e na matua lalo o mawhauwhaunga ma o ulangona ina ua umar saunoanga wha minsta le fionga le li fai pule le sunga ia la uli wha peana na saunoanga ia sa sina no i tū malo wa fai lava mea tau fina ngalo iai on tau fina ngalo i le palemia lea wa fai palemia tau fina ngalo i le su le fonga fetalai lea wa fai le fonga fetalai le tau fina ngalo ia tau fina ngalo e fai ia le ia tau fina ngalo i le sui palemia lea wa fai lama mea na tau fina ngalo ia i lo tu malo sa sina ona momomo ia le o loto ma lo whanoa noa tele. Ona o te alofa i lo i tū mālo palau ni mua. O lo iai le mātou whai pule na mālota iai le mātou i tū mālo. A lea lo no winga. Nā le no whanofo lava le mātou whai pule. Ai whai uma le tū mālo asasina ia le tū mālo lea. Whewhale ngole o nganga i fo maunga tolu. Pe a fai o le walanga na tau wale upu sasina tau wale upu sasina ona o whanoa noa ia lea o matua le whetau i lono winga nofo u ma fai pule la vea e man matau fai pule al matau i tū malo
ai fai mai le no so sina to finga to no pale mene ma to finga patile ona ufano no e le vale uma fo e tu malo e le vale le tu malo ne pa la di sifo mo o e tu malo fo e tu mo fo il falo an ia fai la le fai mai sa sina ni ton wal patile ia o la ia ma lo falo alo lava an fa pe la o lo ke e ko fai me des ke nga pa lo kai ke le ko e kisi lava i pa lo kale ile mele a pe a fai o sa sina fai el ton o le tu malo o le patile al fa to tu ile tu Samoa le mea la mala na no fo ia u ma fa no la ititi wa velo na na malo wa fa nga ile nga na wa sawa awale ai se ifua i tua mafua i luma o lai fa fofonga ia i tu malo ia po la wa uina ia talatu ona pau fo ia o ngayo inga fo ia la ulia ina ia malo ai fo la to ia vai ngai lo fa lo tele malo ia ta tonu mane fa fin ngalo ai no a finale no fin la rusina ta we yo de manatu dia a pe de usa no ai un ta puda a ta talenta to titisa si sa no lo fiona la rusina po tala mai to fa les fa tuama lo wa manga ku langa le wa lu malo le ia o ke manga kwa uia la fo le se io ka ko va ba ai la em ka ko fa si winga le mele o le malo on ka ko lo ile si la sanga ka ko fa ile si di ma ka usanga ia awai e ke le ami ang fa me ai ia le fo i vai ngo ku la i mai o ka ko fa mua o umanga alu fa mua la alu fa ngo ka Samoa ia o ka ko o fia inga ia o swafa makai o fia pule mai le fai ngā malo kofi mai kai fia i ali o ka ko le fafo o le koe au ngā ia o kele o i kalafu kele kupe masalo la e le o malama uma kupe la ku i lo la mafau ia le la wa ku ngai ia langa le va kele ngā se i loa mai i se i o mai la fa pe mai fangua uma ia wau e fia o ai kalafu le ai fia o kupe anga mai fele le loa uma ia ni mea uma fa penga on ka ko ro la ia awa le ai ku la i mai ia ku le o longo winga masalo anga fa pe ia ni me fa le ko mu lo pa ula fa nga malo le fa ma vai lo moile ai le ai la alo ko ngai alo mo vinga la lo lo ngai ku le pe e le ai me se me popole sa u nga be la fai lo le va fo fa e lo la le ai lo e le fo i le ku mai lo vanga le ki li ai ke le o me ia au mai solo ka mai se kalo fa ya Samoa e pule ka ko sei pule ngi ka ko sei nga ai me ma i la le ka ko ke no ai ka ke ba ai aku lo i le aka le ai me se me e pu vingo ngi me fa pese ia ko sui sia ka ko me ko sui sia ka ko me awai ave ia ma ko masar salo pe sa o alba ngale ka fe fa le kongu fa mo me ka ke pisa i i me o lisimo mo ke no me ai lo wai lo ma ngai le me le wo le fo la wo mai ala wa nga mau le malo ia ku ulo i le malo se io i la pe fa pe le si me mangai na fa me ngi ka lo ko inga le ka lo ni se le yangi me e le fo me ala o me anga ma ko fa ala o ku fa wa ai sa un o me lo vanga le me fo dia ele ai o la o ku fa wa nga lu ai ngi si be sa mo ko amai ya e ma ngai akere o lo fo i lo ai ni me wa ye fo ka fa pe mai manga ko isika se wa kawanga
ngā ngofo ia Tuilaepa. Kaua pe i o mea inge i pa u loa, sui loa, aru malolo. Ia a o kako kama lai arua. I loa. E le leida ngofo mai e mwhai ang kaukala mai e Samoa mai ia. I le me paka o kola wanga le. I loo le loa. Wa aru. Ia e le mwhai ngai loa umana wanga la le me whai pule fōu, mungisi whai pule koi o iai. O loo fo i lea whiwhiang kere. Mo sa whai mea, a whai fo i ai mea ia e whawhinga o kola wanga le. Ia maha ia fo. Kalangoa. O le amo wawai au. Pe ia e kau leingi mea fo kanga. E wha mau i o ngai mea. Wa kaunga saula kala kupe le se kupe ke le o le roa. E le ama se mea. E le ama se mea o kau mai. Nga le lua se lau midionga lea ngā whai mo Sports Academy. A le mau ki ngoa le ngunu ai. I le lua se lau midionga. O le mea lea o e sau ngoa ai. Ia whawar sau ngoanga. Se i molo sau ngoanga. O paula. Pea o loo loa. Mga ia fo i rau kula i mai. Ia kula ia se i o. Mauangi ala e whamaungia mai mei. Pe mo i uma mei ia leo. Ia wa o lesi a sau ngoanga ngau whaalongo ngā whai. I le kaimi i ngā ua mālo. Sa whapea le sau ngoanga sisi. Koi kiki a kako koe. Koi kiki a kako koe. Ia lo koi kiki la ngā longi. Ke lea se mela lau keirua. Ia, si au mai rāle mea ngā i o lea ka ua koi kiki a koe. Mālo le sau noi lau fionga le alo sina. Au le watu fo ia le awa noi le fionga le tapau wha sina ia to lea fo. Na e sau lea au sau noanga. Mea umanawa ia e sau noa iai. Ia o mea lawa sa tutupu ma wha alongo iai tūlanga wha pēnā. Ia ina ua atu fo i lai tonu. Ia o le whamtalanga fo i lea to i titia a tatou tuai. To i titia a tuai lea. A lea lana whaanatinati nei le whainga o le whonotanga lea na whai. Ma poloka i whafo le heita a pipi. O no winga o manato le vaenga lea. Wa lama lātou te. Ko pēa le whono whaanatinati lea le whainga o le talo al tupe. A o le i watu ia ai na whai la vai lea tua lea wala lea na wai tonu le heita a pipi. Ma na ia la ia o le saunoanga Tuilaepa lea na whai i le whaamala maina. E tasi lava le loan lea na ia whaia. Matau lia lea na toi tua i munga ia le ia fia me i le talo sanga i whao popo se si furu lima minute mo le saunoanga Tuilaepa. Ia wale ngata fo i le fia whaafonga fo i o laitu. Le tua fia me. Ia whapena fo i le mamalu le atunu le tapua i atuma. Ma na ia lava lewa fatu afa matala pe lewa au mai e Tuilaepa lo na ta mai fa pale mia le sa ia au ma faia mai le malo e tasi lava le long le na fai a le ia wa mai ia le tupe i mana ia la wa ia fa longo le temilane o lewa tongi le ita la fo tasi ale na fai le wa mai fai ele fa le a onga fai ele mea o ia le fare mai fai ia tele o mea ia ai wa kua mo fionga tapa fa sina to le fomo sau noanga fa tau po ya ta ko po e pa uma o ka ma lo sa no do fionga lo sin aftai ya te tonu lava ia wa le atoanga na wa sa no do fionga lo sina na foi na lo ia le li fa to te lo maru le tunu a peitai ia tato wola vai e finale to tuli le a finale o le mele te sa no ai a finale o me finale ta fe to te tunu o mai na si fai o mai si mai o au no te le lotto ia le mena o te le lotto le mena mo me tanga to le tua e va ai lo se bea umba kauf e ke le ku ua le risk e le iasa mo akoa pe fa pe e ke ku ua ida mo mai la sau se fai a fai wa e mau ki ngoa inga e lelele ku ulo ku ne vinga no fam kananga kai pe o mele nga o no ne kemile nga fai ele sua doctor afwalo sau e no mali resort a finale professor afwalo o fia me sa ku fa kupe
i o i le kumalo i le whare sā e loku ai afualo. O nganga o loa mai, ngā pi o mai le mere. Se kai e laku i uporu. All the way to Savai. Loku le whare sā ro loku ai le whionga professor afualo. Whai e nanga campaign, nanga whaakosinga. Ko whai le kupe. Mera le putiano mai nu. Me ngā langa ke e le mere ingei. O upu le waku ngei, i o mai se whai. Nei o upu ngā waki le inga fia sā kangi. Le ai, pa sa o pea. Le ai whai e kula epa. E le o mālue nue na wale whionga le kai sili a kula epa ni mea mea kongua lea. I le ke le nga se e le mamalo le mu, i o mai se whai. Me o whaui e whinga se mai se kau. O hangi si mea kan kongua e. Ua whai a inga sui e ko fiku i kula whangua e kasi le fi ngau e male fast. O hai si mea. O hai la si mea kan kongua i le mea le la oi whai. E le hai ama si mea. O maranga e pro mai le aso le kemi ngau mai e le HRPP e whaakau ko. Whai le lako whakokonga, sori kula whongo, sori whawai. Whai mei whamisimonga longa lua, le kora peoleng whai mei lako kala. E ui lava ai mai lo e whakau mu. Lai mana manam. Sori whaawai, sori. Lai mana manam. Ola ula un whakau pou le whai. E un sa i merisu i dea. Ola un whakau pou le whai. O whela o iei meanga. Nena waka karangoa na ngai manga, i whakuanga le whionga raro singa. Whakuanga ngā reise se ke lo kanga ka kemi nei. O mai se whai, au le hai. Le ai au le ai, aku i kako pokara mingi po. E leini ngā mea, ma ai le kala ia kaino ma aperu. E koe whawhangu mea un mere wukupu. Ioi, inga wakangu e kaino a aperu. O le loko le anga. Loko le anga wa mū kau na ngā aperu. Sau no leo kaino whai le me valea lea. Lai la sila mai lea kua o whea. Lai kangi mai, longa winga. Ori se le ngā kupu. E ngā kupu mai i. O ngā e iai le mea mafuai. Lea na waku lai mai whamisingonga. Whai kako whamisingonga. Pa ui sui le HRPP. Ai ko kusa ku la whongo ngā mai. Ai sea. O whea lau iei la meo kongo lea kua. Ioe, whameo whamasingo. Nea na wa suanga i kula e par contempt of court para a kui kula whongo. Ai sea, wa ke e mea. Anau sa unga i kula e pa. A wal popole foi ngā mea. Ioe, nea na kako se e malo i ngā wa whakau ko ore whasor kula whongo. Ai koe whaimere whamisingonga, ok, ore kong, la mea kupu, ore kong, pasi mea pensa ngā ainu, pasi ako e ako le HRPP e ka hawhi whafo. O le proof ngā mere kalongo ai, te minge. Ioe, aua le ku whaua. Stop. Full stop. Ka ofi ro. Nea lau whai aku ngela lea wala whinga lea aku kokongu, ko kuri whai whiau, whai li whonga musiniolo. O la menga kupu i menga. O ngai mai le whiau. La unga whai whiau me kisi kongo le whale lenga, ko ur kara pelo. Ia. Nā le loke mangkua rau visiti ngā awai aku le epa, pēra whapeke rua mangkua. O lea lea wala mi whai ngoi whasao mene. O le koi whafoi mai, o le HRPP i kokongu. Longa winga la, kako ke le kuala wangua la ko ke whai ai, le ke lere, e lisi di makau sama. Oi, e okur ke minga o le se mea kako. Ke mingei la, o le maua le wangua, o le fiku pā loka le koe, o pā loka o ma le HRPP, ngā vi ese le whamisingonga, onga o le whaau au le whamisingonga, upuku sao. Le lau koe fwoi sui e kongi o, le aingo kongi. Whamaka o rua ai umufu ki alo, pia whape ke rua i ai kokongo le levo le ko fiku ai lengi rua kokongi. E le ngaka le lengi kokongi au le maa siasi, so le pauala, pai loko inga whai pule le kongi. Oka, e haru kala, whamai so le, isi ka maafi inga le lenga whiwewela mai e le si kongi le kongi. O mea nga, e ke ola ma oi roo langa akoa. Le ngaka o le luma, o le whaia inga i lunga se me le kaunwhai inga ai. Le anau kako iai kemingei. Leo koe happen foi, o a maka ni koe sau foi campaign ia. Ia, o ma lepe ainga. Inga yuso ma kuwhawhinga, misi nga yuso ninga mai kako pokalame, wa leanga malako ainga, aisea. O le mea lea. E ka kaunga ko fia, fai kako promote, o ma lenga inga, awa le vevesi fua ainga. Awa vevesi ainga, e le ku mama inga na ea uia ngā mea, ki ne ke kaio kati ainga. Numar sua fore kua, ne mi whainga ka whesimi whapenga, kau kalape iai. Kau kalape iai, kau whasema, kau whavalere inge. Ke re kua wharewa ngoa ko ke kai iai ku ngu o morisinim, a ma losu ia re, kua fiku, o mea ngā meire kua. Nena neo, ke vai nge ku sao masonga ngā sunga kore epa.
Kere manga o le whaupunga le whame, ia ku uro iai se i whai. Le ai. Se whai. Ni ai, o kere ai ak. Ioi, mena ngā, ia sola ese, ku lei ese sa tangi. Paini mea sa, pa loko ia fiku, pauanga le option Samoa, o le koe fo i mai kongo le HRPP, e koe fix le mea lea. Koe li mau minuti. E desi me ia, o maro rangi. Ioi, o koro lima miu ke kia ai ki o kuko Samoa. Ia whawhikai na mai lau, ia lau whionga whonga whakalai. Ioi, ia si o wo ora oi kumaro, ia le pa ia man mamat, ai le mawhaianga e whao maru na unga, pule au kime kia. Whawhikai ia maro ngongoa, manguia kako. Koe kime kore kako pokaram, pia whaida au whawhonga. Ia, malo le sau noa i lau whionga i le alo sina futiano. Te fo i lau whionga i tapa au whaasina to le apoa. Ton fo i au tala mai fo i lua tō wha. Tu sai fo i malineitu langa tātou te vevesi ai pēr ma sanga tāu ai fo i le suafa fo i o le sunga il whaipule i le whionga il whaipule i po le sunga fo i alauri. Ia pi o le tau wha mana mai hina lava o me o lo tupu le atupu tau tupu. Tau tupu ia e wile ia o fo i le tena spina ngā lo sesi e. Tala lava le tau wha o le manatu o lesi ia e le tusa ma le fina ngā lo lesi. O le mea fo i le lei lesi, ia ai matua le lei lava le whaafonga a ngā lesi, ia al pese la lea mo le atuai fo i ia, ma lo whaanga fo i mo e o lo tusi mai pea, whaani mai fo i fina ngalo, o fina ngalo le lei, ma fina ngalo fo i ua wha le lei, ia, vale pea le, whare pea le whalo le atua o fina ngalo, ia e ma whana i fo i tatou e vanga nei po ia, to e tau whaitasi atu tatou titi seala ale ailoa, o le a tatou o sa o loa le fionga ia atanoa. O le pese le amo oto.
le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai tanga e pei ono tau sila ma mai moa mai ai mai i tanga i kalaia. Ia taluai lea ua mafuta mai le whetalainga i a mutalo, le tato company malosi o le DTSR, le whetalainga i le fonga mua le vai maunga, tō wha mutalo, whetalainga i a tūna i matia, lau tō wha fotu o Samoa, whetalainga i a vaelua, lau tō wha fiu, le whetalainga i le avamua, i au le au tamatau o DTSR la wale, wha la wiloa ino o lana company malosi, i Australia ia me se fo i tu umo la langi o lo o atu i aile ma lo se le unanga le tato mo Samoa Viiga le atua ia wafo ia na au unanga ese e ono fa manuia aile malo le tato watunu o lo i Samoa ia me se fo i tato o e o lo a ma fo tato ia tunu e mamao ia ni ngata fo i leo le tau ngofi o le vala watu ma le vala au mai mes fo ia le fa ngai na le penga te fai langi pe ona ia nei ona po e fatalo fatu ai lai la fitala inga multalo ma lo lava le soifua manuia ma lo le tautua tunu ma lo le tautua e kalesia ma lo le tauatai ile nei aso pa io le atua multalo ia fa malole sau no ai la usionga tu sala lo suga yo nu tai ma le u le vatu tia na le foio le ua mai ona i pai o whanua ma pai lau folan pa ia si o tātou tunu ia e no moni e tuaina ngā whaafitai ma whatano whaatu ia whatano whaatu fo i la fionga tapau whaasina le tupu la fionga i atu le foa ia atu e fisa whaasana lau e mis fo i la fionga i la alusina le fionga futialo ia ma no fo i folau ia i le neitui mo le afiafi e mo i ona mātou whatano whaatu pa io au na le tua ia o na lava le tua lo fa fale le manu fatu na paugia iso se fata fai taulanga no la tua o tamasai le langi fata niua awale manuia o tatu tangata ia fata ni fatu pa ia si o tatu tunu tamam tina matua tupu matamani ia aingo nofo aingo papa ia me se foi tu la toa ma fale o polo to finga ia pa ia lava le ainga mo la tu tamatama foi mo la tu ainga le usonga pule ma tu moi tu au mala tau ai ngani tai ma va fo ti fa pe fol tato mo tu sai a so ma vai funua o mai tu lang sa o le masala moi tu au mala tau ma la lu sai moa e fa pe fo ia va tu ma va tu to o pula vale tama no tele ma tu sa ma fa ia ele a to sa ma tu fa te la ma no su fu ia ia le te vale fa ma la fa ma no fa talai a butal o te manatu ia o lea ua whatalofa atu le suna ia ainu e whai mamato sui foi o tātou pokalame nei ia lea foi whapenana e whatalofa mai foi le mamano le tunu ia si le Viiga le tua mo tātou mawhtanga fifia manatu foi ia o le sui ngana wa tātou temi Samoa ia ua sui lewa tātou temi e anoa ma se lapta inga whingale le mamano le tunu o le a sui tu masina ono masina fa masana ma fo fa ia to leo o leo ma fo ina fa pela va ia ma to ia la la va ma to i di sistemi ia sa fo i di sistemi ia ai o me sili ma fi no fa tai fa no de per va ia so dia ba fiu e vidi atu fo ia la uso tu stala ia atanoa ia ma to le no sai fa le ma ia atanoa fa pe fo le ta ma fo fa e no pe vidi atu multalo le ta le mai no pe sai fa le ma i multalo ale ai ia le o no de tei o ma tei nei la multalo nei sini a setadia ia e le o aru dalu ma ko viki ro fa pe na rava so ma du pe dalu ko viki nei ia e le setana le nei ia le foi nunga temine tato pokalami mo twaina vidi mai iro te faitau atu le fitau vinga le fitau ia nunga le fasma le tapipi nunga tato pokalami ia e le ngo fie fo ia le batu la varusia ma medica e pingirako ia fai tato pokalami ia o te vai lava ia tato ia fai maru tato faiva ia fa ngana le lei mon mamaru le tunu ro fai tau lungo tato polo kalame a maror final a worde le fiu e final a wor fai meita ia fai fa lei ta no point ia o levo a to foi tino va tau sili tato a vaina nei isini a sutaria ia futialo fa pe foi nu ia mala ono vai ia le fa no atu ia mane tele marosi mai lo le mutalo ia
Maro soifua malaing manuia. Ia, soifua manuia, i le fionga tāpau kāsina. Ia, o le ai asisi mea paun me o le ora po kalame le fifia le pula tau sala ia tia o vai me la tanga no foi tamaiti mai apia. Wa le fionga la rosina. Ia e mo ila vai sau mai oi lai tu masanga. Fale ono le tinganga mele tu tolo sanga e mo ia sau mai oi to ina awa leva na fusi pa mo of pa leo te tono tato tau danga ia pia o fe tau ile le ia la tato i to ada fionga tau sala na fa longo tu lava leo ngal fa makalanga lava o ulo ia ma ulo mele ngale nga se o sol ko ngane ya terminai mo talo ya na mai se tala ina tato fale vai monga Waftai telefoa. Ia, waftai le tua lo manue pegi e se tātou tu malo. Ia, nene nei alo whanga solo pea le te lo waluenga ma polo kiti a li tu malo. Pauli si tala fio mata wina le te le voi leo fingota o mantu fo ia tala whatai o le vai monga. Ia mata mai vai lele voi lele te lo tui ma le whangwak se o mai fo i tātou vai ala. Ia Apal fia hoi lea ia le ina pale sailingo Sailele a me se foi mo le mapu ia o tātou aiga ia o le tūlanga le leo awala le awala le wa ia i tutono vini fou lea e alo tutono mai whatou ia o mai ala awala le ngawa ia iwa o man toi whaalau tele ia mwhaalau lei tasina awala hoi lea a rai tua ia ta vale ro passe se ia so ia to le foa pe hoi lele ai o so loi le ta mai ta vale e ta o tu lo pi to nu e tu ia e pi fa ka misi hoi lele au ta vale ia o pol manu lan ta vale e ko ia ma to te lo foi si la fia e futiano ia man to fo io malo mala to fo ia so se maga ala wa si la fia uma o le ta wala le ia wala ia ia e mai se foi la uta ana dafi na pisa eu sou uta i mota uta le ta minu mai maga ia vai foi mane o man fa taile ma le eu ta to wala ia ia no winga ia wa te le so sa ni mo au ta vale pa wala le ia ave man fa uta alo solo nga manuia la volta to fa le bonga ia fa tai ko ile tu ia wa le se tātou pālota le whanui maunga. Ia alono winga o lea tau tō lava i tau tō whare lei malanga ka whanano. Maro lava. Ia, o lea ua ngalo e tau lena tau whai marifina ngalo le tionga tau sala tātou pokalame. En mene tau whasala vei mai o... Kiro mak si parang may mutar. Okay ka dia ngan baba mana usah. Dengan aku fai mano fingal mana ngale mo padak fesi dia mutar. Ele ai wo le fia ya. Ya, wa mai dan dia ngan o mega fai ya kia udah makangakat. La so sa nga putiano. Soifua manuia mo talo fia foi fa no atu lo mawanunga pele anga leo le atua I lau fetalainga tai futiano le wasa no mai muta lo fa mai pe o ko ia ko ke lo le manga hala wa pe ka misi da taxi pe ka o ku ya I no me awal ale venga sa mo foi le sunga de pe fa marolo ya papadi ya Pinal Samoa namlau. Ya, famanatu mai lo vai kemi ma le fionga kamainga. Ai me se foi sunga ya samu mo pasika. Lunga ka vai pe ya lua pasika sa ka vai aso ya. Pe o lo fionga ma le fionga ya samu ku lo le mo le tingo makayo si. Skoi. Ya o la fam kal mai mul kalu. Ia o ke lea mga layuka I ngai le laku le vai vase halu ngai uka vai vase uka sa lingka ia malanga me waku ko makangi ia le awala ngai waku la lo alu ngai fungo ki mangyang yo ngama singa su ele sengi pe ia o ngai ke le pa u ka kai le ni le sengi mai e alu wa afale ia le ngai ngai fa me ka fi ka vai yang fa me le I ka fi ma ka pe ma la fi ko fa me
ia koe whaora kafi koe ala. Ia e solo muri ala ka vale le me fai se ka vale fo. Ia o le wali ia la si le fia muri kalo ka mo John ma ka mo Jack. O la ua ngai ia le ngā luenga. Ia ka kia lo fai ngai ka ngaka fo. Ia ai fo i mea i loa ka mana kou kama ia e fai ngofia i le o ngā ai ui ka milmilo ngā i le fifi. Ia e ua ka masangi umai ngā ngāla. Pauan mea fo i le wakala kungu. Ua kere ka whaka ua manga ia. Pia ong sa whakalai fo i mpa ulu whaukanga i a murikalo. Kele ngā maka ngofi uma mea o i whale. Sa le masangi ka wai e o maka ngofi ra kungu. E loa mai ngāle ka maa ingo Samoa ma lea ki ngā ingo le kungu e le o kumau. Lai a ngā i numa pefo o ngeia kungu. Eo la ngang whaftai ngai whafkai e murikalo e. Maro, pawane mea murikalo no whanonga i si leo leo ngai ko rua sama ko kakaramo. Whai mai a kiau leo leo ia. Ke te kaura sofa ke wai ka fuki atu. Whai mai a kiau. Ke reo kore fo. O rau ko ingo lea rosino. O le sa wāia ia mākou ia soia. O le pau i o fōringa o fukiano ia mākou ia soia. Ia leo leo ia e mākou ne leo le koe leo leo. O la kalanga ia kia. Sone. E le ku ua ka māno sia whangoa ia mākou. Ia anai wa whai gaming e. Eo se kangaka e le pau la gaming e. Nanga logo i fōringa o le di. Amutaro. Ia. Sailele saunaga e lau sunga te pau pasina telefon. Ia tua po e ne kauselo ko le fionga i Yarosina. O vai leo leo. E pi foi le ese foi a e la to meto tia foi le e se mele e nei. Ia wa ko inga ia soia. E sa so sola i pangta foi le wai le se pia sola. Ia wa e kasiar kala malo. Ia, e whai ngofia, ia, o whanonga i whai kai mukanga luenga. Ia, tipuki e, whai mai e whiwa kau whasufi po, wainga ngā o ia ni. E vai mai lau wa sa vai aku le au mātua. Ia, e whai ngofia anga ka. Ia, e se fo ia te ia. Ao ni se mai ka ua o whanonga i vanga le malo yaso, i ngai ko inga. E se le whai le leo nai pangota yaso, e le se fia sola. Ia, o la fia sola, le whanga le leo. Malanga whanonga. Ya, le la fama ni la usanga futiano. Ese sela leo leo ia ko ron mai mili poki ia. E sa waro fio ya dia. Ya, le la fama mai mutano. Ya, ma pui mai ma lo mutano, ma lo tumo. Ya la o tapao ni kumalo va. Le fa de bonga ya. Kai tama mutano. O le mea la batas. Ya. O le sina mea mutaro. O mai o le Facebook ang kaya o sa mane bunga pa se mea nga i fair. O fair ai no mele nga kawa. O urloloa. Urloloa. E se bunga nga lakunga ni kaya o. Pai ko no Facebook. Ia, na Paule vanga le ai o le tavale na la via nei Malie. O le tavale le nali sa la via Malie. Ia ana mon mauna ko inisi ia. Pili fai asi ka sao ta vale ia pole pele sa matuida o lo ia maltametit a le mole nga yuta o ke le o mawa tele a pe ngal pole vanga la fai ele wa kana ile la pisi se tu lo fa fo nga la tu no ma mangi si fo ele nga ma o pia e la yuta ile Maota le Suaya Tuilaepa. O la pisi. Ia ai le o matua manino tele tu la kan la ile le mo wa ka vale la le ngala ve ngai lo ke yo sile na va ngai fa ya lo fai fo ile lo po i se ma ko nga na nat e ta siele a fia i so fo ma la kan fa lo ya le manea na va o le mena sa ta mata tu fa peta i te ai wa busta to tu no ai la pisi da kiki ni ngol la pisi ya no venga tanga isi fe a un taro isi fe a un tau mai na pere ai ya a confir kala vo le wa mu fa le olo wa mu vo ya o le temi nei telefo mo si fieta de mamá o aulo la auma tai no munga na ya o le vai tafe le ya gaming e wa matuale ese swa vai ma lo si munga le na malo si ti munga le vai aso na to na e tutua
ia faita o le a ka mawai singa suava kini a wa ia ma esa suava i a mata i le lata ia fa solo tai ia pio le o tulanga le la pagatia le ia suava ia se fautuanga fo i moni mani le tunu ia ai mai sa la o sei tulo le o va ho le tanga fiel tapa ma mi pa me le tupu fa le olo pa atu tanga te ho le la una ia la ai la ia le musica le papel i longa la ia le musica na se va ne fa fo ga le tunu ia matua la wao le la tu ta vale por ia ai solo mali ia ele la pa foi sau le helicóptero voi le fui le mu ia o sa ko ia la fa tu no o me o ia e ar wa ku ia pia ia ka va de vai ole pula ngai ale va me le ia o sa ai foi le caramari voi le ka chan wei la o mai ia le fili fe me ka chan wei Nā ke mi me awal pole ia nga o ma ia so ko pulo le su me o la ka ia o le ia o pulo le bu ia o le ka ma le bu o le bu na tu ia ale va via ka sa ili le me ma puai ma ka fa lo alo ia o le malo ka ko nga e o la sai dini finga no fa no ko sa ma desi ia makoni foi o ka ko ni ai ska dia mini sila e ai mo me o paipa venga le ku au ka fa wala i mala ai me sia ia ko se mea ia paipa la fumu nga ka wo ka ba fumu ka kala paipa nga ko ke kila ko fa nga ia anu lo male vai ia au ka ko la ngai Samoa ia e longa e ni paipa fa pena ia ngala kwa ka kala fo me de se vai ko ngeli ko de vai ko ngore yo ka va ia fo nga ku nga pio vai skamo si ka mari ma ko ngo se fukio ka mo era ko ese se me sa de vai ia mo fai no neva que no la mo que no ka nga fu tiro ka nga proof ka ko de ke o que le swing ma ko ngo vai ka mi nga sa le sengi nga paipa io le wak le fai ku ma ko ia ele ia kulo fo le fa fonga la tu ele ni mu ko i paipa i ai e alu fa solo a kol vai ma ora i mai lo ma lo le de sau ia ola ko nga le nga fai lo fa mika lo ia vai ia ngala le wa kele le so vai se fe wa kele nga su so se kai me kan ko lo paipa la su e pe fa ngal su inga le ia le si ia le lo re tu e me ma ia ke como salo foi fa penga foi la menga eu salo que le fo yo vai me ka nga ye me fa penga o nga pa que le fo nga fa ngal fu mu nga kwa kala ia ku ye la ko fa nga ya ai chat le vai i de mu ia ne ia esse stato tala mai tato fale mai monga ia pia ai tato te leo tato pokalame mutalo Fastai ia la manuia wa uma o fanga solo pia ia te lo ngalwenga atu malai voyala ia me se fo ia o fanga solo o fale o Maota ma ni se fo io o tato tu malo ia lo so manuia la ia va uma ia malanga fa lo o le o fanga solo te lo amate fanga solo te lo suenga fa lau ia pia ele na lo o malo lo tamit ia le la mate lo na fanga solo te lo suenga ia pia tu la le na lo ia timi nei lo manuia me uma malanga fa lo ia le data to wolo tato pokalam ia va yaso lo te atu le na fo lai se vai na fo ne va yaso po fa wa me na ia fa kai telefone o mai nei o le sa o fu sai fa la ma fa to fa o te loe o le vai yaso te to ma wai se to no ta to fa lo na ia le fo sai e ke me ta o so tai nga pio le telefone tanga le fa ya nga i lunga le ia e ta fu tu ga e fu fo nga ta la fe nga i le e wa le fo ma o i sila ma ni so tu pia ata walu la lo ko viti a te mo fo i sto tel
ia pe o wanga le la si le to ai ia wala fo le fa fa ngo fi ai le feo ai ia ma wa ini fa mi yanga mo terminator le fo tatou talia ia le vai aso fou ia ona maua leo se tonu tatou falauiloa ia po le ane tatou promotion teiloa le la fataoto ia ape foi ia luatua lea le faiuga o kristopa e tau tuisimasi ma lagaga faloalo malo ia o tasi atuloa o tatou koe fou ne vai temi faafetai ia o le tele o tatou credit le ia le taimi nei ga toe fautua pea le paia seu tatou tunuu e whawhaina o tātou mai titi sao app, o le app lea titi sao, le whaiona maua le tele o vaenga, isi vaenga na i lunga le o matawina. O le tele o tātou plans, so ia e whawhaina i tangata. Le interneti, ai me se fo ia le credit. Ai le vaenga whaiona, ai whawhaina e maua fua ai, fe autostusia e lafo, ia poli tala noa fua fo i telefoni, titi sao. O ia foi vai ngolo fa vai na isi app se al titi sao em faio na la foi fe autostusia por le pep ia va pe foi play go foi de matamata TV ia o ia foi ia vai ngolo música o vai ngas ia foi lá ia o lisi app ta o le na iluga de tato a to pele ia mata wina to tele tangata e olo ia terminei ele ma le vai so fo ia se va de fa fo ala no ma fo ta ua ia ona o le afoionisi o le aiga o so tai mai fafo ia o na sa faifi au lo tu malo to le foa ina le no no fo ali sa ele faifi au no ia stufu ma ta ia sa ve fo te fono le fakasa o ma ona le e failo so me ia o ma o ni si mai fafo na so tai mai se so ane la fa tu pel fala na o le tanto mai cash la le o le app le na pole i lunga le va le fina la fo mai le tupe e la fosa o la le telefoni titi sao la fosa o telefoni titi sao a fa pele telefoni lo ai ngai nei o le ma nei el va na tele o tini la fo fu mai se le la fo mai se le sa el fo ma to promotion nei ai a la fo mai se le e ma fai ona mau fu ai apa inu o le kop ia mai se ino ia o fala uloa wa mata wina to tele le tunu fa nga ina tato atu tupele ia ele le ale o le sau sawaru lu o te fot ia wa i foi le sistemi voi le wa sa nei ia pe te alwatu fa pe ia o le o sa lo i wa to ia se fa fitau a lo te a nei no stara ia e sau sawale le afoltato se le ni le la fo mai fo e foi ana foi mai la masini na ia te le tau alu sfalolo ia mawale le ia tato le nei e foi la ko anga te ngata le nei fa pela le wa mawa ia o ia pia e foi ia te mi le nano tango to fa la e transfer tu pela i lo wa inga lai fa la lupo ia pela fo lisi tu pela wa inga lai e safata a fa pe palo ta ia mana ia na la fo matanga te to te sia vai le ma la fo yo ainga ia o timi nei o covid ia ta sile a wale fa fa yo fie malanga fa lo ma no ma ni te mena mo to dia te o si va nga ye finale de la foto tu pesamo ia ole me ma fa na nei o se tu singo le no ia po le se sim tai tusi e o nana vale sa faile to te ma mano le tunu i to e vili vile to e fa sao to e alu e fu stem ma al titi sao al standa le telefoni nai i sa mo ia to amutalo e latu lava le fa fitau por sao dia sa le sao lo to le fo i le se temi mai mau e natena e le se fi e te tongia ia ole tulaga le na e te ni sa tu ai la le ta wal swafa on fa lo le ma tu wa tu o i manisio company ai el na wa ye lo ai ti go le wa abat ia ole sa fa fo ole sa ole mi do le ia what o po le misi go le al what i ole ia le ma foi na tala tu se longa sa ole le swafa le lo ai o ia porque na con sua falelo ele tem me aveva ma fa fitau ai me se la me voler tu ki o le tu la ATUA ai o tu no ai se le ai ki o se mele
e se foi lau whalongona nane mo whātani. Ia, e te toi sau tua le laina e watu lisi ai ti pe tau so, tai mai foi whafo. Ia, ai mesi pe awhai o le tuli le waa pe tuli fo ia le pasi a wa i tua. Ia, manei ana o le sao i lau telefoni, o lisi vanga ta, o telefona. O loi ia, o loi tua, e whaina tala i lau tupi. E whaina o loi tua. E te lei tau whātani se ia, tala whale le so fua. E pe ai se, tala le sa, e whaina tala le pō le sto nai. Pa wale mea wa iloa le whanau loa nai ai. Ia nā whai ai, whai ai loa i nā, ma awi ai le reference number. Wai e tala i lunga i nā, e whapena whale lava o tau. E whai wina e lunga lava o tau, te lo mātou te me whaunga ina. E le tau a wese le, wanga o omia o le afui o lau atupe le wā. E tala i lunga i nā, ma kokongia i ale. Ia po le poto, po le mea ai, po le aviswan. Se o wana whawhingo fi. Wa ale no telefon le feita le se suana o ile lo ki ale lo lo atuke ia e uma fa masino fa to disto e ke fi para fa lo e o era nga fa fa masino se nga se wala fo o mai tangata o ke lo e si la fia e futiano o ma sani ma o va ai tino tangata tangi ele ave se tupe pakani mal mau ki ngoi ave ala mo wal kap o ile ilo ai ta te ilo I o ia tanga te wale se o al kuspo ia wale ia o le mo mi na la fo ano po po pia dia o le se ka kan ngai mai ke mi to la fo ai te o mi malaga fa lo ia wa tau fiu fo ia foi e mamaru le tunu ia di leo ai e fiu e fai atu fa mai leo ia vai mai loa ia nga kau kwa leo pe mafangfanga no nga ao pe kau isina kama ise ding kau fi rolo nga fa peror kala leo ia ai fo le asori fo kula fo kere dola pe mam na mai daro singa wao ai ronga nga fai era ro singa nga me ia so ia lo ke do ai leo fa pena ia nga fiu gara e fiu ai fai ako mai leo le ia kangwa kwa leo pe mafangfanga le mele mai lo ia ai la sorry for kula fongo karu o ko ye ko ai le lo sina la ai telefonia de tuan sul fu tuan le tio ga na sina so wi ta ka ku fa mau ni mala ga fa lo lo ka ma ngai e di masa do mieses nga sta mai ola ki o marketing e da sta la vale o fixo figurado não fixo mal va o fa pedaço solo lei mo non maros ta se tu lo Sky TV mutalo fa Sky TV ole fagaso longo lo ia te lo ta longo lo fagaso lo terminei ia ai mese fo ia fusuanga ma nisi fo ia news so dai ole tu langa le ta Sky TV o le tele o talo ai mese le tele o ata ia le tele nei o le mau ia sma me tu ia o le manei o le Sky TV o le manino ia mese amo le tatu o nu ia mo tatu ainga le tau le ia tatu local TV stations ia pina o le tau le Sky TV o ia ta longa mo fusu anga ia na fai vai aso le tatu le ia matua sa ili pe o le sa ilinga le o te vai le tangata e sa ili ta pa to le fo a o sa ili ta pa ke vai sa vali apole e fa pena sa ilinga o TV le mele sa ia e wale mo se ata ilungo ai me sa mo ta longa po le ma fusu aka ye na ta to Sky TV a fa le Sky TV e tasi le no ia se fa amu ia na ile no ai me se lo ai ke valo si ai le la au pa ye se ta tu a fi face Sky TV le fo la tamaki se mas le adia fa ta lo Sky TV sa me lo fo le la ia mo ta tu ai ma la fa lo ia le kako GPS mutalo ia GPS solo fa solo pe il terminale ke lo ta tu vale ia me se fo i so polo kiti ma ia ia fa sta fo ma malo na tu le wala to tu wina we si wa kasi pe lua ia ai o mai ko le o ma so lua o to mai
mana mia toi whātau ma whaongane tātou TPS. E ngata I leo tātou camera ia pila ole tala le e whaia ma mo tau ia nei mai. Ia e tau e fitu na I ele tō whaama. O whaasao ina ai le tele o Sailele. E su tātou tunu. Ia o le tūlanga le nei ale o TPS mo te lo le tele whaongai whafo. Ia a le ua whaion tu ina atu titi sa isi tautau o fie mana ngā whalolo. Mano lava. I leo tau atu I vanga muli o tapo kalame nisi mea ua misi ta whātata noanga. Ia whi mese tala tātou whaloloa. Ai mese lava tātou lava ho te ao mutalong. Whaftai, ia lo whanga solo pēr tēro tātou special sin te mili nei. O le tāu, o le vanga le ia titi sao. Ia mātou te whaongai ngā le upu fone o le fuata malona lou. O le asu, maona manuia. O e tāu ala le whaona nau telefoni. Ia e lo iei tātou a la le ngata I tele o vai mea e mese foi ia I tātou fisa o tu sava lalo. Ia ma tātou fisa sa longa. Whainso tai mai telefoni tasi no tolu. Ia po le ono walu lima fitu lua ia ma oi wha. O tātou lava o tau ia o le teimile nei le sa whai ele tau wanga le so te etu nei al string band. Ara wa wile tata au whai pesi. Ela le au whai pese le a pia le au whai pese a Return to Paradise te lewa manumalo. Ia e tele ia whanten malosa ia tasi hoi leo o tau wanga. Lela sa whai ele whatanu ina I le kātua po I lava o tau. Ia wa ia pati tio to telo tangata. Ia isi hoi maa nei o tātou se rapi nai le lava o tau. O teimi nei ia a fia maua se avanoa a fia fo le lava o tau. Ia alo tau mo fia tātou potu I mai telo tau ftanga. Ia le leia le umai fo le tau sanga. Ia la fongo iai po mena ma whai pukis. Ia le si bas. A wanga uma ia whautuanga lava I so tātou tunu. Ia le ae maua lewa noe top up mai ai ia so se telefoni mai nai Australia Samoa nei. A tono ele toi mamau ia tala lo lea mo. Pata tia tātou promotion. Ia whanga solo le a rai whai I wal tau sanga. Mana ngang whaano anu tole po? Malo. Muntalo o whanongolongo atu ta ua mai le lava o tea. Ia titiro atu fo I lunga upenga te whailangi le mana ia mai o le o tea lea o tau le I le mai moa. Ia meisi fo I tele o as whanau maas fia o nai whailonga ina. Ona o manatua lea muntalo le tamalo a whaipisinisi na malanga. A malanga la tamaloa ia ai tuualo na ainga. Ia walu atu nei la tamalo walu le hotel ai la taipeo le hotel la o tau le lapa. Wa titiro atu loa le tamalo ia walu lo na potu. Wa vai atu. O lai tu mari computer. Alu atu loa le tamalo wa fia lava. Wa maua fisota inga manon to olua. O le fia tele la tamalo na alu atu ai sa whailoa. Ia ka loa le message I lon to olua whai mai. Ia o lea ua o tau nuu mai I nei. E ese fo I le mānai o le nei mea. A ua o fia lava ua maua lea manoa tate toi tala noa ai. Tate toi tala noa ai. O le tele lao ai o te whaatali o te look forward le I lau malanga mai. Ia o le mea na watupu. Ua sense se la ele whaipisinisi le I le message I lisi ana uo. Ua lewa ai le leia ua ave se la le tusi. Al tusi la le ua ave tonu lava I si tina. O la ema fatia lona loto fatu a fo I mai ua uma ona teu ia lona to alua o le faa uo lava alvaenga le. Ia saulo le I le tatala computer fo I le tilo pe yeini faa mawhanafananga. Wa mataulia le fatu a uma na teu watu lona to alua. Ia mali tilo atu o fai mai ia le tusi. Mosi o to olua pele. Ia whawhetai lewa o lea ua o taunu umaila umalanga. O lea ua taunu umaila umalanga. E ese fo I le mānai o le nei mea. Ia ai o te whaate fia I whaataritari atu lo taunu umai. O lea la ua te I le whaate o lo matua. Po le mea o le vidi mai le o le e tusi mai le langi. Ia ona pea I le fatu o le flomatua ma matapungia.
wa wa fo ile mama tapongia mapa saulo le olo na tamasia ma le tilo at o la mu mai ia computer ale lo matua ia ma le tango tunga faitau ia o tulanga le wa te ilo o kusa wa pele fatu lo matua o le kusi mai le langi non ko lua ale wasa ile email ale tamalo lo mo lo shonga no a o ki lo ko lo nga ro la ba ta ia ma ne me poi ata ia fa me mutalo fa ma ngende yang la ko me pa pero la lo mo ngela futialo wa pe pero ta sala al GPS deve me mutalo ya de malo sa no e mo ta sala so vai no que GPS ati ya de te manatu ya al leo totnea no ai ina telenga mutalo fa penana e fa to fa me foi bom pa anga tato titisau ya to tu le no la rosina fa pena foi ona ba tu foi sama janga mo lo telenga Pastai eu malau tu malo ala fio tu sala awa ke ko se fa mo pa na sa ya ai pastai tu no fui Rang fia ma le nga whaafikai tele a mo le tātou pokalame le fiafi lo tō wasi tō le se pāpara le tunu ia e toi momoli atu le nga whaafikai tele a ko ia tō tātou tunu e tu sai fo man lango mai tātou pokalame le titu sao le ngata I tātou ainga ia tātou maupele tō vai le toi mamao ia le whai le whanua hoi leo le katala le lauloto ia inisio tātou fufuanga ma tātou promotions ia le whanga solonga ia ile fai ua le tu sanga ia ma tu talo pele tua ia mo pele so fu manuia ila u fio la lucina la fio tialo ia mo pele to fa ma le tua me se foi le fio ta pa sina ia tu le fo ia mo se fina galo le fio tu sala ia no ia de suarings ia mai ma pa ia ta tu se fa sala la ia mo pele to mano se o nai tanto ai se ta tu no ia le liu mai osina ia manu tele le pulenga ma tātou company o titi sao ia tātou keiloa ia tālu sui fua le vai aso fou I le ola ma le malo si ia tātou toi fasole I longo le ia tālu le teim ia mātou pātou whaatu ma le ngā whaalalo Ua whamalo I le whautautanga muritalo o le ua whaafonga maua ia le atunuu I tawhaiwhia o le lalolangi e whapefo I Samoa o whaasausau ia le whautautanga a wale whaalau loina o oloa ia ma le tātou kompani malosi o le TTCL I Samoa ia o te masalo e o te leto e whaaluaina le whautanga o wa le ua whaafonga maua Samoa I le manino ma le lei o le whaasoa mai a lau talainga muritalo whaiai oe masui o le tātou kompani ia o na whapele o le langona ia muritalo ia lo whangia le tua toi taimi o le nei a fiafi maua se malolonga le lei le poa na nei ia al whai mai le aso tai ao ma lea vai aso atoa ia tauto luina pea lau talainga muritalo e le tua I so se au ma se ngaluenga o whenga iai ia mori atu ei lo so I fua I whai unga le nawa yaso ia tātou toi whero ai fo I le taimi lava le nei I nasa ai mai le mātou pūlenga fo I nei le whionga li tapau whaasina sunga ia ai on ue whape sunga ia mai ko malo tangata wha soifua ia mai Emanuia le po soifua ia muta soifua Ua sifunu ma le ono minute ua te ai nei le I Tuilaepa I sini au se tālia. Ni o le tātou pokalame nā ma le tātou titi sean malosi pe o na masani ai. Mo le atoi fo I whaafitai tele mo I lātou malava. O e olo langolangoina le tātou titi sean malosi e ala I le tului o pāleni o nai ainga I Samoa lua sifunu tālanga I lunga le numera titi sean. Ia o lau tului lava I Samoa. O lau fo ina fisoasoani malango lango mai. I le polkalame al Maota Samoa Viiga o le ATUA pei ona ngā pāti ai fo I whetalainga I a motalo whaalau iloa ino lātou company malosi I awala I ona whaamanuia ina I le malo le atu. No,
ia o le pesela lea mo le atoa ia lofaaga mo le fetalaiga ia mo le talo ia maisi foʻi latou uma lava le malo le atunu e o loo lagolagoina tatou titisa liliu mai o le tatou mafataga ma le afioga ia atanoa kraite ia mafaaiʻu ai foʻi tatou pō. Vai foi mo tātou sau. Mo le tāna ina o le tāna leo le pāwatanga le tua. So stasi o le apalongo ia i le pesi. Ia mi ia pēr le suafa o le tua. Ia o lava i pāmau. Lua sifulu mali tasi minute ua te ainei tu lai valu isini au se talia. Le Viiga o le ATUA soifua na langina le au faipese katoliko mai fausanga i sa fata pe o na o tau sila ma mai moa mai ai i o te minei i o le la tau fai atu tatou sota inga ma le afionga i le alipule ia atano kraite ia sai fo i ma le mori mai fo tatou talafou i me o le atupu tau tupu i Samoa. Ai o le pese le ana sa i mawai atu nei le au fai pese le katoliko mai siufanga, fausanga, fabia. Pe a mia lo wanganga. Pe a mia lo wanganga. Ia, o au ngalue pea ma tu mau pea i le li. Ia, mana ia o polpese. Wa e istangata. E ngalulue ya, ke ia wale ngalulue. Ia e a mi fora ko wanganga.
Ia, wale o koe whai au loko. Wale o toi whai au lotu. Ala ua nofo fo ile i tua i whale wale ai asa na ngā luenga fo ile whai a mole. Ngā luenga whaatua tua i pe on tato iai nei. Ai mana ia tele ia upol pese lea na tato whaalongolongo iai mai lea fo i au whai pese katoliko. E moni ama wha maoni le tala e la unga le pese. Tele na wā fo ia la unga mana ia fo i ma tima inga mana ia e maua mai pese lau fionga le alo sina pe au kako whaatalitali e tu fo i le wala au mai ale fionga ia atanoa le tau whai atu tato lai ma atanoa. Ia ka ua fo i ngisi o le au whai ngā le kua whai mai o ka ua fo i ngisi o le au whai ngā le kua whai mai o le pese o le si fo i rea kakalo. Ia o longo winga. E le whampea ngā o le kakalo pese ia o kakalo fo. Ia a whaalongolongo ia i upu o le whaku ai pese ia whaaleanganga. E siri aku, mo kua la unga ale. Ia mo kua kakalo fo ia i la ka whaalongolongo. E pe e whawhikai fo ia la kou o inga ia vi inga le kua. Ia ma i la kou fo i o loo fia au wai au whai pese. O la toa whatuina vi inga. Ma e la kou whakuinga vi inga le kua. Ia o loo whaafonga le kua i la kou fo i ma ka whai oi ma whaamanguia inga ai fo i la kou. Ia e o maire kai mi fo i le ia so se mea o le loko kauanga ka au wai. Pei fo le mea lea ngā Samoa mai ai ia le kako whaasoa fo i ma le sunga ia Tuilaepa. O lai whau kua mai ia kako wo i au loko. O le au loko o le muu ngā. Ia kako i ngei. O kako o moku mai ma le kaula o le koiengi o kako muu i ngei. Al kako muu ane. Ia mongi ia. O le mea ngā e kaunga whakaua fo i kako i ngei. A misele fo i ai ngisi e o whapalpala pea ma le ango fo i ngei me au loko. Kauan kako o au loko. O le lei o le ngei mea. Ia whai singa whaakai ka inga. Ia whai oi kere au loko ke ukupu se mei rongo ai. Ia le la ua. O whai mai a inga mai New Zealand, Amerika. O mai au wai o mai Samoa. Ia la au mai ngei na o mai a lewe siri mai. O la le kūlanga kako wha mui. O aire whai whi au saungi au whai pese. E le se mea. Ia a o ia mea umo. E sa o loka nguu le. Ia whapenga fo i loka luaku i o i Samoa. E loa le a inga le o i le nguu e whai meri nguu. Ia e kuroua. Ia pea al pea le mangu ia. E le ango mo i eiru nguu. Lai whai aga le a iga ia. Ia pea o kuranga umanga e maa ngai ai. Ia mea le ke saunga fwoi ai nguu. E ngei meo le pese. Wa o ke wawa ai ai. Se lo le dei le pese. E te fia ke pese. E oisi waka ka fia ai le le si ufonga. O e ke fia ai le alu si ufonga. Fia whalongolongo ai ai. O whaftai fwoi wa kako whakasi fwoi le mako i kuai. Ia o fia kako ofi pese i lau whalongolongo i lau si ufonga. Whawhetai ia. Mana ia fo ia lo finangaro i mele wa tata talno ai nei. Wai o matou ia ile kalesia metisi wa o kalesia lea o le kalesia lea tamana ia tamai olive. Ia matou ia ile kalesia metisi. Sa matou lia la pena matou lot Samoa fo ile e o fai sai o ile tu o Liverpool. Ia e la si tamama tua lau fionga le alo sina. E le lotu ia na ionalo tama Samoa. Ia o lala e manatu ia alo fo ia pe i toe taimi o tama. E mea la fai lau tala.
O le na no foi ne Australia, le lo lot. Ai te ia wa atu lota maiti faulu ia la tomta fale ma lotu atu ai loa mal to ina. Le tasi pe lua lotu to ina. Ai ma liu lotu ina, ma liu lotu ina. Ia, ona matau fai aloha lea o le ma liu o to ina I o falsa. Na o manatua ia lea o le launga fo el fai au na taita ia fo ile maftanga ina aso. Ia, fo ile le mafau o le fatu a fai atu mta fale ai ma liu lotu ina. Fai mai no ma launga fai au. Ia, o tau sila le au na nei le ta mama tua. E poto e ola. Toi poto e oti. Que sei. O le vinga po ile o le launga. O mātou la, o matana mātou kalangura ma ko I le launga alfa fi au. Ale poto fo ila I o tau simtanga nuengai. E koe li liu poto e ola, toi poto e oti. Na mātou whai aiale o le maliu o si tamamatua. E le uni ana o mana whai le maliu o le tamamatua. Ia, mama o atu ai fo ia ma le whanau e le. E le I to ia se si fo ile na to e sawa whaau au whai ngol matawha. Ia, o le talana o le mele le angai mo le me o le fo ile o le lotu. Le lava le lotu ia ai. Al mela fo ile ele fia mana tanu se e te use farisa ma tu langa fa pena. Ia a pela na sauno ai fenga tai o mele o le o mai o a inga ma. Ai ele ai se kale si o fai e kale si ai le tu mole ai. Ia o ka kilo fo ai mata mata ai fo ina. Fa pena tele a fa me fa pena tupu ele manuia ai tato no foi ne tu no. E pe o le te vai atu pe o le wa tau fitia mai fofonga al tato tu stala mai Samoa pe la ese mea la I luma ona fonga ne e tau puntia mai ai lan sina mai te vo. Le tu pungi na ke ma le laptop. Ata no ma lo so fu ngi kula fias e ka be ngai du mo lo laptop le menai mori pe ngai pun kia foi de singa fare con ware ile media poli no fare con ware ile media venga de o mo me se aka de kamingi Ele faina ia Sailele ia tau fai mai pe fa le mai pe ia lau me poeta ia ale la ma ta po ia tu lava ma taltano atfo ia te tonu ia le mere te vai e kai te noa pe fo dinga mai ole nai ata noa nai ai le me nai lungo le me tonu nai la quel mori lang green pe ia nana ia le fa le mani fa nga me pe o le me poeta le ave ese le me poeta ia nga ave ese ia manga ia I think ese mere le ia foi okay ese mere o que kilo ia ile kai milinge ia mana ia foi le pe mana ia foi le a foi le fare con wale na ia e tuai ana tala COVID ia fio tu lorto pa fasina tama fai le mai e tato ina ia mo le ande mo le an sang mo ngi kula le fie ia le ia ia vai le la le o tato ole fana vela fo ye se camera no que kilo ese le camera de ka ki mo lu mo ia le fai nga pula oi po fer que kilo pa me mo ro si ia nga kulanga nga le nei fo I tu lao le nei fo kula le o le fo yo le fiafi ia
Ngā o le ako ole me ka ua ia leo tātou leo ma fai foi ona tātou so taile nei foi tu lao le fiafi whātalo whātu le e lau fionga kutiaro ia lau fionga tu le fōa ia me se foi lau sunga e anu uli nei tu lao le fiafi ma le sunga ia Mike ma lo le toifua ma le langi e mama ia e whaftai awa me hoi a tātou sa tātou ngoi whailoa i se teimi o mwai atu ia tātou foi le so tainga foi ma le te tai foi o le tua ngai le sunga e Tuilaepa Sailele me le ngoi ia vi ele ro fo le tu le tātou tu e whailoa i tātou wa teimi masani le nei foi tu la o le fiafi ia whatalo whatu foi le pa ia ma wulungo tātou o tunu o lo whapena ona whafonga mai mo me foi ia e le ngata o Australia la tau ia e so se tafo le nei le rolangi whatalo whatu foi ia i la tau lo mai mo atu mai Samoa nei whafonga foi ko whamo i le afiasi nei ia vi ele lo fo le tua le o tātou le lusi le whavu i tātou polkalamele nei tu lao le fiafi ai whamalo atu le soifu le lei ia ma le langi e mamai le nei fiafi i au tau e fionga a taifo i le tua o mai a fo ia tāpua inga ia o sauminga o lo naso sapa ia le ua whasolo mai o le ua mai tauina ia le ua te reititi ale afa le sefulu i Samoa nei o lo winga o te reititi foi afa le varu ia te utou i sini au Italia ia mo ia i o le viinga na i le tua mai e va i fia afe mai lo tātou valavalai e whaftai ia wa aivea ia ala o fesota inga te rewa vave nei ona po ia o mawhai ai o nou tau silisila mai o tilisilo atu le netu la o le fiafi ia o lo matango fie a ina foi le maulunga i lo tau soifua le netu la o le fiafi e whamalo le soifua le langi mai le netu la haftai ia mo le foi le ngang haftai ma tau te whatalo whatu foi e whaia o msui o le fionga ni tapau whaasina o le lipule o le Maota o Samoa Viiga o le ATUA i Australia nei sini ia e whampe foi le sunga ia ai nuu o le tausala foi le fionga ia i ringa noa sa vai inaia o lo matou mafuta atu ma lo lava le soifua ma le langi ma ua foi tala i nai mai aso walu sa ta otoria foi oi whaatafa ngase o mai o le soifuanga ia e pita i whawhetai le tua o toi whawhaisia mai le malosi mo o tātou whasila whai ai nei lo silisila mai ia e mātou wawai atu o se tasi le suinga le lei o le tātou proklama fia i fo i le angang ia wale mele sa iai e le lei atu le afoa ma le tausala nei wa utou whasila whai ia au ia ele leilo o lo atu ta felo ia o lo le le ia atano ia wa a fai o ke ro ku pogi sa ia lo ngo vinga la ke ku me le ale ala fa lo ia fo le siku ia fa tai de lo fo le ku e a mulinga ka ko fisila fa i le tino i me bon fo ile o vai atu ia o sa vali mai po ala mai ia le mo mota fse i la fa i lunga o ala tel vave le nei ia ma lo so fo ma langi ma no fa stai dava ile nei tu na o le apoio o le asias le si dialo manuia sa ma o foi tana i le ato to foi ma lo sinai payaso o mo vai atu ia via le lofo le tua le ua tātou whailoa i le langi mamā mo soifua mau e le tu nao le fiaf ma lo le soifua Putiano ia la so vai mai le au le lei ona uso la so vai ati ai ma le wa le wa di mafitu ia ona ia le ono tasi ia vai le ai o lo ia ku i falling o le ali mo ka o li ia ia o kulanga le o le limus fufa langa kasi ia le wo va i le fionga ngi atano se o ke masangi ko ke le au fighting
lau krai te falling ai o afkasi le kuro falling au le dei ia kene loa ni upu lala ngumela awa uia o le whaiva ai nu o lala ngumela ia o le mea whapena ole mea ia e a foi po fena mo da foi le tau sanga mo le matu o soifu o lo ye ia on fa sta ia e ave le tu wa e teleton wa le nganga mo e a foi ale se no ale lo fa tu no le tu ia e le lo po fe ta tu ye ni vai ta ma fa sta ia lo fa ma le anga le yo le tu ia le la vai e tilo atu tau tanga mai fo ia o lo ma wo lunga la vai le soifu ele nei fo'i tu la o le fiafi lo to no pia fo'i au se talia ia ma to fo'i no fo tu tia tanto o tu no i Samoa nei ia le faftai ai le tu o lo moa ia le soi fu la le ma le langi ma mai le nai tu ia fa pena fo'i lo ma to i tu le nei tu la o le fiafi e ona ia se te mi luma e mo atu le fiafi nei le sa ta uina tu ai le tanto po kalame mai pe te sai le fiafi nei ia o lo tu mua foi pe te sai le fiafi nei sa fai le fai ngā lotu ale kalesia salsa tele fale alili ia sa awai tu fo ia ilo la tu sui o ngale ia le fale alili le ai mua le ai a fo ia wa tu fo na tu sui le a fo ile fenga pano tala iti tato tu no ia na sa mo molia fo yo atu uma to nei ile fiafi nei ia male e kalesia e fai la tu fai ngā lotu ia fantasi e masuyu mo le HRPP ia o te langona i o le anganga o le whaftai masano i se teimi o le fiafi nei po tai au i o le atu ua i lungo lo penga te whai langi e le fai ngā lotu le nā i fo ia a sansa tele ia ne sa fai e le a le moto pe tesa i le fiafi nei ia o fai ngā lotu masani lava ale HRPP ia o tante via i fo ia i uma o whainga panoto le ne tausana. Ia wale sa o whaalongo ia e a whape so longa e uma i whainga panoto la iti nei. Ia ona whata ape lo lea o le campa ale HRPP lea o whata wina pe mota pe tesa i le. I nei fo i teimi e tele lea na amata mai lava i le. I na ua mai e ia le whainga panoto le tausana nei a pe wila. Ia o le tulanga le na lea o lo iai. To tele la foi sui fai pule to tele foi sui fa olio ia wale fenga pano tala titi yo la to mana le sa iai i le fenga lo tu foi le i le fine uma fai le punga le puti ia ona to tali wo lo le fenga malanga ia la to le kalesia mai salsa tele ia pe ona iai le wana msi a to mai ia le o pese ia me sunga fa fenga ia wa fina to fa moe i le fiafi nei ia ta po ia i fo ia faiva fo ia le HRPP le tu la le fiafi to le fo ma lo le sa no tano ia le ala so sila fa tu stala ia pe wa si a to mai le tu malo wa o le wa sau le fai fiao ma mai ma le karesia wa pure no le sui de fa da di le te fa longo to la so sila tu ai va mato ia mato te le lo atu ale mato fa longo atu ole ia tu langa lava na ia pe ole au mai lava ole lango ko ile ale foi tu malo ia le fiongo ile lo nato sui fa fai pure fa o mioli pe le usami nei ole alu ile alu foi ile fenga pa lo tala iti le o lo ua le ua foi wa o fofo nei mo le resolution ma le no le o le masina fo ia November ia te ngona ia o tu ia wa mautu ia e roi foi pe tau nu ia pele foi ia le si vai nga foi le o le wai mai en finga pa lo te nei ai toe man malo mai sui fai pule nei o le HRPP o lono winga watu wa fo wa fa popo mai e me sui te mai ta
ia e ono ai sui te mai tai io no wa foi wa tutusa loa la le tātou whainga pānota lea i whainga pānota la i tio lono wi. E u foi na so foi lea tunu i whainga pānota foi lea i whainga pānota foi lea tele se whainga pānota tele roi le. A wale o lea tutusa ia sui whai pule le HRPP. Tutusa mi sui whai pule o lea foi o le vanga whau ku whai le fast. Ia pe o le tūlanga le nā le o lo ese tilo hoi lea lata mai le vaile e le tūlanga e ono to e suia foi ia le whatūlanga no sui whai pule le monta le pānmen ia pe a mai anei ia le whainga pāno tala i titi la solusu ono le masina fo ia whapena hoi la ia a whape whai e tu solo nui e toi o hoi tātou tunu le whainga pāno tawai e le mwhai ana ona foile ona ele mo faia foile no tu mau se maro pe ale ia se majority foile le parliament o no mi e u ia u ina to foi ia le tatu tu no fainga pa nota ele pa fainga pa nota la tene ia le o va vai le na ia le tu langa le o ia le temile na to le fo ia pe o la to itana ia le i le tūlanga i le fiasi nei fo le mai salsa tele mai i le atu whanea lidi ia deana o mai e whainina tō whainga lotu i le fiasi nei ia o le vai ngā fo o le whaftai a le pei fo o na tūlai fo ia le lato tui whai pule lea na manu malo mai i le whainga pānota ia perila le o whase ia taluai ona o le pule lea fo i le whamsinonga maulunga. Whamsinonga o fo i o le lewa avesea ia le fionga ia whimono. Ia pe o le tūlanga le nā lesa o la tō umane na malanga mai le fistile. O la tō fo le nā lesa a wai le whainga lotu. Ia o le tūlanga lava le nā o te loro o tau mawhai lava le maoponga fo i o le vanga. Whai o le HRPP. Ia e tō tēle a fo inisi o le tunu usama whai o na awa ia i le whainga lotu le i le fiafi nei. Le whainga lotu a le masani ia i fiafi o aso sa ia e le ngata i le i o aso uma o le vai aso. Tā le ono o whai e whainga lotu ia i petesa a le vanga whaku whai e le HRPP. Ia e tō fua fo i lane aso ma le whai la unga e a fo ia na te taita ia le whainga lotu i lea fiasi ma lea fiasi. A pio se vainga le nā iai te le lau fo ia i la tu sa a wai le fiafi nei i le fo i wha moe e whatase ma le sunga i le whaisia. Pio tūlanga le nā le sa va ia i le a fiasi nei. Ia o le anganga le pisiri wa lewa lata mai temi o le whainga pārota lea lai titi a tanoa. Ia o le ki whanalongo atua apo le ase wa aina nā lau whionga tustala. Wa le mato te loa o mwini pata tanoa ma le whionga te side a Tuilaepa. Mato te loa ia o tō fitu leto o nufoa i o le HRPP. Ia mato lia fwoi nā lewa umo na tofi ia tō whinga le vāanga whawhai le fast. Ia o maua lato mista tō asfuruma le rua ia man lato paremia man lato whono fitalai. Ia batu la man lato sui minsta. Ia lewa ato te li rola po whimela o tō fitu lea pe whape o le fast. Wai desi nufoa te whaatani mo se tō whinga o se mista po se sui mista. La o mau tino ala atu la tuia nofo o morisi. A i vaenga whawhai o le HRPP. Nei e le to fia lato vaenga. Ia le to fia nei lato vaenga e pe e fui o tūlanga i masani ai. E lato sui paremia. A o tūlanga fui nane o mista. Ia lele longa tofi mai longa winga. La e te lele vanoa le HRPP lato sui uma. Ia le fast. Ia, wale se mea. Pauna mele e whatalitalia. E fia mo sina lato pāloka. Whinga le posa lako sui skoa kasi. Whinga le lako ngofo. Whinga le whaamo mea e desi whakausanga. Ia. Wai mau ki ngoa e se mea se longa e saino loi whaipule. Whinga le whakomiki. Ia, pera le tūlanga na. Ia alewa wa mato whalonglongo fwoi saunoanga le whionga te siri. Ia, maro lava.
o te loa atu le nei tele oe whapi ingo le viro to ina. Ai a ono le whapi ai oe. Oe nei loa whapi oe. E te fia ma nei loa whapi inga o. Mo i sauno. E le whionga te sile Tuilaepa. Ia e o mera lo ofisa e nei loa whapi oe. Ia ma rona ma le siliana taua le mamai atu. Ia o ani si meo ina o le mu matano mutalo ai tatali o tato news ia o tele foi o isu ia na fiafsiri na o fiong ia o mana mato sa sa no ia ia o te musu o te do foi wa lava foi le o fai lava sina ma na le malosi foi o la asa o mea sa mato tarano ai foi no le ala come down dan ia le foi lá o te tariton te no ai sisi me te fia faso ai e sisi me fasta ia ona e foi no le sa le amatanga foi le o le vai sonei e le aso le o fenga pa no tele so fulu o masino fo novembro ai o mai le fai mo le vai aso le nei wa to si i lunga le lu vai aso lo no winga la fatto a faile tanto fenga pa lo tele titi le aso lu fulu e le aso lu fulu no novembro ia o le pio na mawai tanto telefoni le fiasin nei se sauno nga foi le na sauno ia le fon fetala i le parlamento il fai uno le vai aso nei sa siringia foi le cristala ia ele i loa ele a foi ele fon fetala i le parlamento o le uno to sui le aso le foi le aso le fenga palota anga i le aso se fu maleon e to sui anga i le aso fu ono le foi le aso fenga palota ia le foi la ma u ko e na i tu langa foi pa men sano ye le foi le sunga ya pali le fon fetala i le fono ia ole to swinga la vala ole aso ia ole tiro na ia ole komisino fainga pa nota ile fetau ile le maltula fono fetau ile maltula fono le la wo manino ai loana ona ole fato a fasa la lau ile fa ai ungo fa msinonga i o ma le ua fato a o mai ile fa msinonga ma wolunga ia le fa ai ungo fa msinonga le la ua mawai a mafasa la wina loa ia le la ua mawai loa ia le aso fo le ole e tau e ona fai ia le fainga pa lo tala itit ia o lona winga la ai se po le finangalo le ole fas e a fo ole na fa dia mai ele fong fetala ia aveanga i o ile komisino fainga pa lo tsa ia o fainga pa lo tsa fai le sos fulu ia ela utilizilo atu ia le komisina io fainga pa lo tsa pela ole mana miang o tu la fono hoile ela o to tu ia le aso lus fulono ole aso na fai ai le fainga pa lo tsa sa tele a fu tala sa fai mai tu o sui le aso fainga pa lo tsa ole ai se aso fu ile aso le o pa lo tsa mo le pa lo tsa ia tangata ma tu mo ta tu ia le o le ava o lo tu ma wale mena e fai le pa no ta mo ai fai le solusu fa o le masino november le sona pa no tsa ia te mama tina ma tu o le ta tu tangata foi le e la tu ngaluenga fa pito e le ava no ai le aso for really ia ai o le aso lusa fulu ono ala ia o le aso for really le aso lusa fulu ono o november io adesso na della fatto un guai le faina pa lotta la il tanto tro ia tanto calcia li fa pena ma mau pena ngano le fili mu tanto tro ia fa pena una saunioni mata pena e le ngata o la pa lotta ia fa pena fo i sui fai puli ia sui fa tu o le la tova ia le faina pa lotta ia tanto sia o ni tu langa ho le
e ono le petia i file mu e pe ono to ta ma i pe i tai si ia ko i fainga pano te al me mani no ai le pe ona sa no uma na fa alia fo ia sui tau va o le vanga fa ku fai ale ale fa tu le tu sa mo tasi ia te la ngona ia le fo uma na to tisi lava uma mai te tonu ia sui fai pule wane fa to o le aso mua i le aso 5 o November ia o le aso na te tauoi o na whailo mai ma le stala loa ia sui tau wā ia o le pālota mai le aso mua o November ngai le aso 5 o November ia te talai lea po ia le listala ina o suafa po ia o sui tau wā o le a po i le o le whainga pālota lea ia pauna se mesa tau sa pula foi le fa malam mai le tulanga le na i le tau mo fainga foi le lo anga ine ia le ofisa foi o le komchino fainga panota ina ia fa tulanga le lei ia vaenga le na wa o uma na sau ia le na mai mo foi le schedule foi le o aso ia on ma fa mo le fainga panota fai le so fulu o November e peita ia ne lale o toi sui anga i tua i le aso e useful ono November ia o le whena o toi fisui ia aso ia o i le o le aso e tāpuni e le lola o le lola pānota o ai fo i tu ma lo whanala whanga ia e fitu ia ma whasolo solo mai ia se i ua ina o le aso e a fo i e whai e ia le whainga pānota Tuilaepa Maro. Ia, te loa le la tātou o tātou news power, me lea te manao lava e te sau noa mai ata noa me lea. E tūlanga lea wa sau e nei, tūla whono lea wa loke mai le regulator. Le whapea i whina le a mesa la o tō ia whasa lau ngai Samoa. E manao mea lasi na whamanga i ati oila watu stala ua lewa na e ngalua me nei ngalwenga. Lewa whina e mene chaina ia le TV tasi, le TV tōru, paso solo mai nunga ia lewa na e ngalua e lalo tūnanga ia. E na tupus me whape nei wa interfere mai le regulator ma mai atu la whono pe whoringa mai lua ala langa i le tunu. Me se malama ni me tau whapewhi. La so sanoanga e so swane fo i tō tele o mātou ia whasara lau atu whafu. Malo whaftaia tōne fōa o te o lo wāmana mai i le vaenga lea. O le wa o le tusi lea na amatu fo i le pule whaatonu o whasalunga i nei Samoa ngai o le TV tas. A tonu o le mena lea e makua mai e lau whawhesili. I lau a tilo iai fo i lele. O le vaenga fo i lea o lo whaialanga luenga fo i lea ale tamaitai pule whaatonu o le official pule whaatonu. La o le apoapoai le tūranga le nai e apoapoai i le TV tolu o mai i le TV tas. A walanga o le tūranga le o te tiro iei. E o le temi hoi le spill mai ia whamatalanga whenafo ai. Whamatalanga whaia fo le mai i supporters o le fast. Anga i supporters o le JPP. Ia e masani ala no whaalongo i Pokalame lea le Good Morning Samoa lea o lo whai e fo le sunga sio e lima ma le taitai o le ituangai le ngate reo sui taitai o le ituangai. E le o iaia se vaenga fo i le o whapea ua soli e se tulafono fo i le o le al tulafono la le e le e masani ona su i whapea ia le ua su fo i le ona o le o le su fo i le ia ona e mafua i tala so ona whai o le tala so na lafo fo i le lunga o le i lunga o le BTO ma le TV awa o le newspaper ia e whaingo fiana e vai atu i le newspaper a mo America pi le newspaper ia a le tele o teimi e tiro ma whaafonga ia tanga i ma whaafonga tanga te lunga o televise ma lunga o le tio ia ona tupu mai ei le o le mele wai le mea le o apoi o le ave foi le mantua e tanga le sa ei le mea na tupu mai foi le au pari mi foi le fionga ia
le fionga i le toto ali i le fionga ia tofilau le ana ave i tofilau le a fo i le newspaper o le a fo i o le Samoa Observer i le a fo i le whamisino le ana malo ai la ia le toto ali ia le fusa iai le mata upu le ana lata mai nei le ana na su ai fo i pe ave il tulafono e le fionga ia fomina o papo ia le newspaper fo ia le o le a fo i le Samoa Observer ia le lana na faia mai le fa ai ia e malo ia i fo ia o papo fa tonu i le fa misinonga ia le Samoa Observer tongi se tupe ana i o ia o papo talo pe fitus fulua fe tala ia le tupe ona ole ai o mafua nei mea o le fai o se tusinga se lipoti pe fai foi se tala i lungo le televise pe fai foi se tala i lungo le radio e tuua i ai se tangata ai le ai se mafuanga pe le ai se whamaoninga wan tele an mele tupu ai wele madielo i le o la fai na yan wala i so na fai au tala ho i le lai te ilo e le mon pe o lai te ilo ho i le te le al fai no fasili pe moni pe le ai lai fai ya lai fai ya tu sala o e fa le anga ina i le sua fata u le o le tangata ole mea tonu anga e anga i le tu la fono ole mea ia ho i le lipotia o se mea ua tupu, o se mea ua moni, o se mea e sao. Ave fo i le whamisinonga, o me le whamisinonga, ngai e sao ale tala nana whai, e isi se o le tala lena whai. Ia lena matu le whai unga le whamisinonga, le ai o le sao le tala na whai. Pena mea whapena hui le te tau na mana malama le ia tangata, a whapea o se mea ua tupu. O se mea na tupu ai anula se faisanga a mesana ia lungole o le media i lungole televise i lungole le kio ia po lunga fo i o le newspaper o le sanga la me ia tolu ma le social media i mele ia i te mile nei ia wa so e tanga ila i to le fo le mata u le tu la i mene o la se te leo le fa le tonu la ia tua inga le moni tua inga le fa vaea o mea pepelo o mea uma fa pena ele moni ia ele um fai fa tu la fonoina ia le social media le ia il temile nei na pau mea o lo fa tu la fonoina o le tio o le newspaper ia male televise to tono le tanto o tulo ai afa pe la vai ele ai se fa pe le anali poti le anali poti le media le anali poti le mele sa on tupu e fenga tala na sa o fa mai o le au suo o fia fe kala i lo fa yole o le mele alanga e si le fia le leia o langa fa mau miele la foi e fa misinonga ia lau matau o le pela o le senga le na o le si foi mele tupu o le tele o tangata tau fa fefe hoile o e fai lo sa uli poti e tangan tainan o lau bi poti ga sa ia sa lo tu si mai o e mai le la wa ve o su o le ka o ko le mea i lungole e le mamalo le ku ale fa la ve ana mo le me sa ia nga fai lua le o feanga e mai monga la tupe o le mai monga la tupe ele a fo ele poki le fai e a fo e pe onai me fo le o ngai me simple nga le o yai o le simea o mana tuane o le me fo le contempt of court why pe foi le mana o le fa misino ngai mention le case le dungo
ilunga le newspaper. It's either ele whatangaina ele whaamisinonga le anga i tola utustara oi e a fo i lipotia mai le mata upu lea ele whatangaina le whaamisinonga. Pere o ngā lalawa mai le whatonunga le whaamisinonga wai o masania e tusi le a fo i le whaamisinonga e media Samoa ta ofi le whaamitalanga le whaamitalaina o le lipotia o le mata upu le se iai se aso ma se teimi. Ai tano loala e fo ai a matuala le fo le tusi le na ai no fa newspaper ia ma TV ma le ma le jo fasalau e ono fasalaina la o ele a fo ele famisinonga le contempt of court e a fo ono fasalaina la o ilo fa yo la o fa ia mai lo dinga ilo le nga ba kule kusi o le fa la wilo ala we mo fo o ia ma o la we mo fo ai mo fa la wilo io le contempt of court la na e ono mo vi ai o ele tu la fono e ono mo vi ai o ele tu la fono ale me ia le wai ole me le te mana oi o le tautala o le tangata i le mea sao o le mea sao ale mana oi o le sao fo i la le e te tau a na awe le mea sao i le whaafonga le ale atunu o mai moa pe whai tau pe whanongolongo i a po i li poti nei whai ele a fo i lau tusta ai le o le tūlanga hole le na o loa o leo e ilo me se ai whaarungo tu leua o le a taha le newspaper ia po le letio ia po le service fo ile le lungo le lato news io na lole tau whamatau ko ia la usuo o ko pia o le kei mea ko ke whasalau ngai mea la usuo o ko ia o le an mea e masania iai a whaile a threat fa pena ai loa le sa o le lau tala e anua o ia whailau tala whai alau news fo ile ma le e au noa ma le aia ina ele tangata lea a fia i lau tala lea i lau story le whai mana ia saunoanga lau a fionga lea li pule ata noa me al whaalongolongo wai e te tusa atu la fono nai whawai e fo i tātou i nai Samoa ma mātou fo i nei i Australia ia ai pe le baba ai atu i le fautuanga fo i mai ngā fo ia o tau i le fo olo o wa ia tātou whisota inga ia fautua mai fo i whaapea ia mis fo i le fautuanga fo wa mai lunga o penga te whailangi ia maltusi fo i lana ave TV tas ia o lea nai mai tau atu e mātou pe umai matatasi ia le tātou regulator pe ia tasi lona fofonga na e whaonga na le vai anga i TV tasi a para whaapea la TV tolu ia ma mea la tupu mai ai wai i le matango fia fo i whanongolongo fo i le mamado le atunu le mea la tupu mai fo TV tolu ia o le tau whaaleanga lava le mea la sa wa ina TV le e whakasa ai le ia se si o whaitio ma wala e tu wai whaiala tau po ia ma rosi tau whaaleanga ma tau whase ia la e tapu ai le atunu ma matamata atu ai pe o le mea na lena si le toila fionga ta pa fasina ma mai tau atu fo i mato pe ia matatasi le tatou regulator i pe le TV de finali te loa te noa o ele TV tot no te loa o TV e fakasa ia na TV e fakasa pa ma tu TV tot e se tu ai no pe TV e fakasa le ai le sa wai le sunga ya la udi le ma fu ai na batu de fasidi il regulator there le la te fasidi atu e la ufiona tu stala professional lava la fasidi fetu le la so sila ia i le tulanga le tu wa ia ni la udi i lunga social media ile miliona le e la so tala fata i tai tu san mende wale lava tu wa i lava le miliona le e o foi a mato nei mato le fia le miliona le e fa matala la so sila ia o se so no ata no vai pe o i le mana ia fa ele testo le ole mea ia no I mean ole meta ole me foi le leta so ole accountability I want accountability e ma fai ai o na o mai ia fa matalanga nei I want the team
Awai le opo a se dilo. Ia, vai ane fo ile nei tu lao le fia fili fast ma le temi sa fai ia lato ia fato sina fo le roadshow. Ala le roadshow. O lo maninoa sa ye yata o umon ta pu e ta sauno anga mfetaling. Sa fata ta tino ta i le fast. Ia mai o lo ia sauno anga. Mai o lo wa ai fo ia lungole. O le afo le Facebook le te mile nei. Le melen sauno ia le sunga ia la un. I le miliona ta la lea. Ia le na tu lai mai te tonu o le pane mene. Fai mai. E le iai se te misa matou fai atu ai. E a fo e le iai se te misa matou fai atu ai. Tu fangi miliona. E pena le mena le olo tuli te tau nei e tangata. Ona la uil tangata o tango hoi le tangata tu ule ata le na i le saunoanga le na le sa fai e fo e le Laul. le tu fai no le miliona le. Le foi lana toi saunoa ma toi fetalai tu tonu le parimene. E le ai se whamatalanga. E le ai se saunoanga whapenana i whaia. O le mea la lena, awai, ia, o le tele o tau whaleanga nei lea u te iloa nei ai. Ai loa la vele tangata ia lea a fia. E a fo i e se. O le whamasinonga le tali o le mea. Le whamasinonga le tali o le. Le whamasinonga le tali o le mea luna. Awai le eise avono e tu ua le mea voi le o le tuso la ue toe alu e toe valo mai voi le sa pala whapena nga whaia. Le sa pala whapena nga whaia. A le ngo le maua i o le this is o le moni mau lea. Le sa uno i ai le. Pe o mea whapena le taun whai foi le whamatala tu foi le ai le. Le anga te le a hoi ni fina ngalo na hoi na la ngai i le mata upu lea lena sauno tonu ma i e ule i le nei ai no ule nei tu lao le fiafi i le tele male ano i fo i le o tu wa inga sa fai mai ele vaanga fa upu fai ele fasta nga i le HRPP i le lana ufa anu watu nei i le fiafi le o sa anu Tuilaepa e tele ai tu wa inga le fa mai sa fai ia lai marolo le ia la tau ia la sa marolo le ia la tau le se la tau mea na fai ia i foi le awa yo le sina me pe no sa no ai no le la wo nei po o la patai nei ia le TV tas o le fesiri la pe no fesiri to te le tangata ala mo le la patai ia le foi de TV le e fakasa ia wale mena sa tau wa a ave nei la ia i fo ia a ave nei la ia fo ia le regulator pe tau mo fai le regulator o le pe se ile singe o le TV tas o so role i mo TV tas i mai pa la me o le fe se me i pe la o le me fo na pe o no fai atu o le i la wa fa no longo i o le la pata inga le me la na va tu ele a fo ele regulator ai ia o ia e se tau fo ina li na fo ina le ngala pata i mal TV e fakasa la pata i fo i mal TV to la pata i o mai o nga fa televise e to tonu ole atuno ia me se fo le media la pata i o mai ele ia me se ale regulator wow ia lava responsible e televise ia mal radio ale a fo ale atuno e pena se tau whakupulanga le nā tole fo o le fesidi hoi lele. O lo ia ta ia la hoi lele. Nā wane mea, wane e whalea ngā se tangata hoi lele saudi poti e whai. A wane e whalea ngā hoi lele o whapeo loika iei ngā e kongware so ngā whaisu. I si nā tangata i laudi poti e la whai e le se mesa. E mawai le me mamai ngā tangata. E hioi. Awa avela o tangata le ile a foi ile whamasinonga e waku oe e le mase moli mau e kasi o waku ia malala o e o le malala o ia puli ai lo le regulator po le na me fai ai a whapea foi e awa o tu sole o le a foi o le matafa i ole na le regulator ia o le tau mawhainga lava foi ia awane i ia awane i Yaini
ya pio ata io le fasala longo o le ngungo le ngungo le pia ia wai ia pe o nusila o te rei loia o se tandia ai ia fo ia tula fono fo le standard sale a New Zealand ma o te loa fa pena fo o to e le ma fai ona ona fai sau fo le fa pe o le farpia fai lo sau fo le ia o mai o le pia ni le ke ngoi so ma so mala pero pero me fa pena fo le vai o le tasilale na vai nga fo le fa tonu le tiro ai le regulator fo le wala na mata fa yo ile na tiro na e fo le pe oni fasala longa fa pisinisi nei e tau mo na mea without fo le television is a powerful medium o no winga a tiro le tamai ti fo le o la sa wa fasala longa ia o le pia ma tulanga umo ha pena ia lono winga a foi matua i fo ia il folo ia na o le ane folo lai matua ia e tau ma fa ava me fa pena ale a folo ono le masa nan tiro lai o le nom foi le i fasal longo fa pisinisi e fa pena foi la le mele pe one sa no ia me fasili ia o fiona to le fo ele meane a mo ia le mela to pe au no fa ia a mo i lava na ka sione ia le ulusinga da sione le ulusina a ver farma ia fai le lipoti foi le ale newspaper ale lipoti ale na o le tio po le TV ai a fa pe e fai foi se lipoti foi le a pe se ka se vai ane foi le fiaf ia ene lo lan ka e lu e la le wa koe e koe su il ferma ala e mai pe amana ale ua ya lua ia io e tu langa uma pa pena ho le o fai o li poti pepelo ie e tau mo fai e fa le anga ia le tangata pe o te le rola e to le fompo e tau mala me tau fai e toi le via fine le lawa mala i wa tari fo le fasi wa te le temi ia o te vai atu lava ia ave lava i le devo to sa uni fo le sunga ia laudi to e fa campaign o fitu tu malonia ia na te vai tu langa le mele le miliona le na tawa ia le wa no le ia le fa famsino por sa le tano ia e kala o mai la un miliona le aku mo ma wale di masu kas miliona ia wa a de nge ni ka mai kanga ia kala mo miliona a fa ngela ave o aqui o saule de califa mai miliona ko ngi o ya lauri miliona o ele pe ke mo wale di masu kas miliona e nga ko fa no le I ku malo di masu kas ia nga fa ire ya le mo kali do sit yoi malo le mo mala de do mo vinga la e fa ia di fa kalanga de fa vaya ya e nga suai oi ya on mena wangi o dok fa makala ku mengo vai fu ya udungal video mau fa longo ai va o ke fa longo ai verso uma ya ro fa longo o dispa ngo ku sime kia ya avene o su o ko le fo e fa mai ya le la wakari la wa ya ke no wa ke no fa ko le val po sa mo nga te mnatu ya te vai tu fo e pe ke de o malo si me lo fion ku skala o a maka sa mo fisidi ke roa mesi o kari pu o pisidi le fa uma kwai mangua ka kodunga le mele fa fe le mele nga modi ai so ya ngamo le nga modi ai ado ka fa no ku I le au le komiki finga la fa sa la o Samoa pe o fa sa lo so a lo ke lo lama o na ka sa ka ku ti fen ku skala dia malo fa stai o le tulanga dia ya o le teimire nei ele o tele o malama le ya I tulanga o ye le mata o kulena na pauale o le merete fital no ai o via ma o tau fa ma tom fai foi le ne ya malama le ye le mata mana tua o le taimi o le lona lua ai le o taimi wa ave ai le
ia ngango i le afo i lumo le Jaws. I lumo le Jaws o le teimi mo i li poti lea o le pampensini fo i lea na mui i le fifi. Le sa i le mele na, le lau to e watu nei ma le mele. Ia o te langona e wa o te le i whaalongo fo ia uia po le ale mea na li poti na mafu ai. Ia le whasalanga le ua ave ia i fo i le sunga ia nano. Ia ai i le oa manatu e te taua le te maitai lea e a fo i le perestene o le Jaws lea ia i nei. Sa te taua o na wala au ia ngango ma fai le resi su e ngole mata upu le ua fo i wa fia ia ngano o le mei o le media council o Samoa mai o lo wala la ngona e tatau na ave le mata upu le media council nai lo walen pawan men o fa longo o le tau fa sala ngango ele a fo i le executive o le Jaws ai lo wa ngona e tatau na ave nano i le media council o Samoa ia ia fai isi na su e ngale leia fai ni fa matalanga o mea umalawa fa pena ia on mai alo leo o ia na fai lo leo se fa matalanga e se tringa tai ta o le mele ho le o le tupu se me vai o la fa sala oi ala ye yala o me fai ai there is a media council in Samoa e a fo e fa tau tai le mata o pule ma ave le media council le fai me se fa ai unga a wai fai mai le fa ai unga le media council pe guilty pe not guilty ia le tangata ua fai ia le a fo ia le report ia o fengtana ia ta ona e pe ana tala o mai foi ni tio tu stala ia ta o le fana level me o langa o le tamaita ilea o wa ia le George il te milne ia o le tamaita i foi le align mal fast align mal fast lo no winga pawan me le mana o ia le fast ia o le como fai ai e kidi umaya ia fo ia journalist ia tangata fasala lau matustala lea o lo lango ina ia le fo ia le HRPP pe ole awara vavela e te mako fauma e aluanga ia ile fo ile batau pula ai pena no fa toito le fo ole mana ia ole me sa tau na ave le media council e fai mel fai unga le media council ai will handling ai lalo i le executive leang e la fo e te lea fai no fasili la ia le media e le fo le executive ale Jaws e la mena le o ATUA ya lo mana tu ole le stau fai se fai unga ale executive ale Jaws ai avisa o le media council po le Samoa wa le media council le fai ase la tu ma luenga le te nei ai o mata upu e te tau ona handle le fo ele media council instead o lai handle mai fo le executive ale Jaws ia pe no se manatu le na to le fo tu sai lo finangalo na la fionga le pule atano Panongolongo tua fo i maltotoa ia mavava ai atu fo ia malele fia i le tūlanga nai e ngai oi mai ai fo i whai ngā mālo nei vai taimi ia e fo i la o na fo i media si na fo i tamari o le atunu ia na fo utau mwhai lava se awala ina ia tapunia ai fo ia le nā media e fisosoani i le HRPP o tūlanga umai ia e te tau ona sila ia i le mamalo o le atunu e o le ala tau fiofi le saunoa mai ma faali mai o fina ngalo le HRPP i mea e e tutupu i totono Samoa ma le whai ngā malo wa o le HRPP wa lewa tau sanga o ngā lue ai le fionga i le taitai sili i Tuilaepa
I o lea whatu au atu lātou I totonu. A lewa taunga whai e tā ofi mai le tatala ina ofi na ngalo al hei tā pipi. E ia te au ia, e ofo ia I le tātou pokalame nei. Ua taunga whai mai fo ia le tā ofi mai ngā fo I o le tautala atu I le mea e tatau. E ia te au ia, e le te le se e ngofi I se mālua se taitai au. Leanga o te awa ma o whaaloalo I le atua so I fua na whai a. E tatau lava o na tautala le mea sao, mawhaali le mea sao. O le mea lea, e le taitai malo lol po kalame nei I le tautala ino le mea sao. Se ilonga lava e sao. Fatua lea la, ua umana tau mawhai a ngango. O lea fo iwa tau mawhai atu TV tasi. Ai lea ai lava se la pata inga o avel TV ale e whakasa. O lea fo I e sau wai, fo I le telo le tau whaleanga I aman. O le mea la lea, e whaanoa noa ia loto. Tu afa no tele loto I le taita ingo le malo Samoa le la I nei pe le la kai fa amin pe le la kai fa hikila le malo Samoa awange ko kau kakala se mele se longa ba ku fakanga ko ke kau kakala mai ya o ai lato lo te fai ia tu la fono ua umana na fai tu a wa tatia mai ti asa le freedom e tata lai tanga ta Samoa maola sa o loto sa mo ai lato se watinga e alo loto la wa fionga ile ri pule ata no ia ai tato mo ia tato telefone la wa fionga se me to fina ngalo ia ata telefone o le vo male tato mtaupu le fe watali ale fionga ia ata no ai le fisidi la ngol fisidi le no o te fisidi pe a te miuma po le ale sa wa la wa tato nunga ata no wa leva foi mo ina va lefto apie lungo o finale o TV po lungo YouTube ata no me mo ia o leva no ngalua ia tu nga ngalvenga e diti te ia de o stanga te fifi e fala wilo o le mene o te lo wa tanto nunga papea o le vaenga le de te sauno o la tausa kan ku malo si e tifenti ia finale ia ngango ku lo wa e ke de ngalo ia presa fa mataia so lea sa kau ku la ko e pui la o fionga ta no o ko umale ko le media o la ko via a fainga lo se media skokasi e o mai umala ko pui e te fen al mero vangi pe vole sau menga pe foringa mai po fere ku ke ai pe o ko ping ia o ko ta no per sa nga ai e mfaiona e mafofo i fa pena to le fo wa pe o no faiatu la ye le awala ya e u ye le matau nei lo le fai unga le executive ia le tala no mai ia nisio sui o le autostala ia le welo uma ia le mele tupu le welo uma le mele o tupu le sistema fine le ai le wa avene presidente o le afo o le George le ia le fai nga me foi le ia pe o le ituna e tilo ia I foi le o le tilo foi le wa me sa le ia la sa no to le fo e te tau le paule me te tau na fai o le o ke so ani ia ngango ava ai bu se ia foi ia ngango ia ona tau fai la ia tala no ia ma fa tun tau fai le tala no ia ma fa tun dia wala ngai e fa piola sa oi betanga ta umol tele ten ne e ole langa ma su puanga le ne ia te mi sa sia ile le faingole ole a foi ole ngado ia piol vaenga na le te fai atuai ma salo o pape no ole fai unga le executive le George ile fa salanga ona le sa ile mata upule sa fi foi le sunga ya ngo mo atu ai pe ale nai le mata upula le se tau na ave o le wale o tupu fa adua ia le tulai mai o mata upu ia ile sunganga se tau la na sa o le ile media council le femme ia se fa unga ma le media council ia la ia tanga ta o leva ma lola tu fo ile ngalwenga fa tu sa ia la fo ile lo ia a fo I motu la fono matulanga uma ia fa pena e pa wale me o to ma fo fau ye o to ma fo fau le tulanga fo le ole wale o te sa no mai tanwa sorry fa malulu watu fo ile
ia whamaruru atu whaile tūlanga o le whale tonu leo lo ia i le teimine nei ia pe o se manatu le nā hoi lea i le se manatu le nā i le tātou pokalamele nei fo i tūla o le fiafi i le fo i mata upu ia mamori atu alo whaanga o le tātou pokalame le sunga ia ngangu alo le swafa matai o le tamari ia ana Australia ia tutu umba toa mida pui pui na ia whanave lea ia o nanga Samoa ia sa oile whianga kufesa ia whalo only in Samoa o mea e tutupu o te lo Samoa ia ese fo ia whatu na nganga o tātou ia o leo tu samatu mafofau atu i nei whapea te tauno mai umai tutu whatasi mangango e fisosuan ia whapea whao sele tamari ia ona avelea o papoinga ia ui lea ia atonu e ana whaino whasidi atu e wha mausa di ati le tu langa tanoa na temi nei ia leo se atu vai le wati tu titia awhale tu na iwa mato awhale tu na sutasi na i Samoa e loni manatu ia po wheo i elo whingalo ma tapu ai atu alo i o whaiva mana ia ma to tapu ai atu ma whitialo ma ainu levan fi wharonongon maro le tunu i o tātou tarafou atanoa ia o lei pastere vai de futula o le fiafi ai fa fonga mai maltere o tātou tunu u fes vai ngore o ke lo pelo e fa fonga mai ai o nai tala nei o ma fai fo i o na tu fatasia ia wa fo i lo fa fonga mai ile nei tu la o le fiafi e le sila fia ina le fonga fetalai o le fono a Samoa le susunga ia papali ili o ta e o masapau ua yeisa suinga o le aso e whataunu wai le whainga pālo tāla i titi lea ua suia mai i le aso whareire lua ono Novema mai le aso lea na mua i whaasala lauina mai o le aso whareire se furu lua o Novema i le amatanga o le vai aso na te atu nei. Na saunoa le sunga pāli i ta e o masapau pau lava le mea o loo ia i loa o le aso whareire se furu lua o Novema e whaia ai le whainga pānota ai a whapea e iai se suinga o lona winga o le whai unga le nā e whaia le komisina o whainga pānota. O suinga la ua whai lo mai le ofisa o whainga pānota na nafi mua o le a tapunia lona ai tu malo e fitu lea o le whaia ai whainga pānota laiti i le aso lua iwa o ke topa. O nei tu malo e iai e tu malo whalala whanga o sa whata numera lua, o sa nganga numera lua, sa nganga numera wha, a ana lofi numera lua, whare a lili numera mua, ma le pata i tu pai lalo, ma whare a lili. E le tu ina mai se mafu anga o le toi tolo po ina i tua o le aso whainga pānota la iti. O le aso mua i le aso 5 o Novema, e a matai o na whaulu suafo sui tau wā. O le aso lulu luas fulfa o Novema, e whato nuai le whainga pānota mua, ai o le aso whareile luas fulono Novema, e whato nui nai loa le whainga pānota te laiti o le meto sanga. O whainga pānota laiti nei na whaaleao ngai nai no fo e fitu na solo ia le whamasinonga, ma whatoa mawhai o na whaia ni whainga pānota laiti, pe a mai a ona whaala ue tele le whamasinonga suinga o whaai unga po i unga o whaai unga e fitu lea na soro iai nei no fua ma o loo masalumia o le mafua anga le nā o toi tuua i tua le aso le whainga pānota e pei ona whaalia e le tūna whono. E manatu le fofonga whetalai o le pāle mene pa pāli i li o te eo masapao e whaale tonu ma le sa o le tūna whono whainga pānota ma e leai lava sana mea e mawhai o na whai ai whaapena ai fōi ma le whaamsinonga e tau whaasao ai. O le manatu le nei na anje li mai na ua whaui tua ni tangi po su o le whainga pānota o le a o iloina le whaamsinonga ia mata upu ai mali lia lo sui o lo whaamasino e toi ave i tua la tangi ma solo ia i loa le nei mata upu e le whaamsinonga ai to sa uni lo ma nga wa pea e tau va i whainga pānota la iti. Na sau no le fonga whetalai e le o ieiso na malusianga e tau fiai le whainga a wae solitu la whono pe a wha maamuru
a whaangasoro pea tau ulumanga le whaamisinonga sa mai tawina le whaamisinonga maulunga le tūlai mai foi o mata upu ia a o whaangasoro whaamisinonga ma sa whaaria lava le fia le whaamisinonga maulunga i le whaulu o tangi o nā ngai lea iloina nei mata upu ma le lia foi sui tau wā e awe i tuatangi i se la ua malienga. O se malienga e whaau i tua le tangi e sui tau wā ua manino lava le solo iai o se mata upu ai awa noa pea ia sui e tau wā i se whainga pālo tāla titi. E manatu le whiwhonga whetalai o se whainga pio lea whainga ma e le eise mea ia ma le komisina o whainga pānota e ma whai o na whaia iai ai pio. O se tasi o nei mata upu na mōri ai le sui o le HRPP na mālo i sa nganga numera wha tuisa tusi pātea. Peitai na mōria e le sui o le fast ma wha mawai ai loa e tuisa. Peitai na solo i a loa e le wha masinonga mawalunga le mata upu ma o lea la utoe anga wa ai tuisa e toe ta moe i le whainga pālo tāla i titi o lo manei. Fatasi ai ma le sui o le fast lea na ia tau la tau wā toe wha amanino ai o lea la o le a toe foi i le whainga pālota. O lea sui o le fast o le fionga tangaloa tele poloa ina ua mōlia e tangaloa tele ia tuisa i whainga pio sa whapena foi o na su e tuisa ia poloa i le tuua inga lava o le whainga pio ma sori tu la fono. Ua whaia nesa wha i unga le whongwhitalai o le pānemene e wha maa nia pēr le vea ai. Sui tau wāo sa whatalua i whainga pānota ia aperira. Le fionga lea ia nonu te o lose o le HRPP ma le fionga ia lau matia manu Ringo Purcell o le fast e toi tau wā i le whainga pānota la i titi o lo manei mo se sui whai pule o le ai tu malo. O nonu malau matia manu sa tau wā i le pānota tele ia aperira ma malo ai nonu petai sa mo lia e lau matia manu i whātou sina pio. Sa whailoa whaalawa i tele nonu e lea toe tau vai ni whainga pānota la titi petai o na ele ai ni suinga e toe teua ai le tūra whono whainga pānota rea na umatu na whaailoa e le whongwhetalai e anga wa pēr nonu ma lau matia manu e toe tau wā i le whainga pānota la titi. I se whaadi ngā mai le whaamisinonga mawulunga na tā uai, e le ai se whainga pio na tūlei mai le tūmaro pānota sa whatalua, ma ai foi malana i oinga mo le awano pēr o nonu malau matia manu e toe tau wā i le whainga pānota la ititia sa whatalua o lo manei. E toa wanu tangata whainga ruenga le Samoa Sports Lotto ua molia uma i whainga wha pio nei, e a fiai tupe te tongi atu e tangata e whaatau pe paloto o ta alonga i au sa tānia petai e sei le tupe ma moa le pepa ai le o lesta leina i anu mela i le sei o le apo. O si lika e toa tolu i ai tangata whainga luenga le Samoa Sports Lotto sa tu lai le whaamasinonga i le vai aso na tenei ma ua maea a isi mata upu ma ua lato i oina le solitu la fono na whai. O le vai aso nei na tūla iei le samaita i lo ia i linga noa atoa mai le ofiso le lo i sili ma whau i tua le mata upu o na e pei o na ia tāua e le o lava ni mau le tūtangi e wha ua i pēa o na whongaina le nei mata upu. Na talia le tālo sanga e le fionga sa tiu si mative perese ma solo ia i loa le tangi wha sanga i le samaita i le nei o silika. E toa lima isi ua maea o na whaasala e le whaamasinonga uma o na o le nei rawa mata upu e au fiai i a Teresia Bourne o lua tuanuu, Tamara Brown o toa matangi, Marcela Masoe o Vaitereuta, una lia sulufau o le umuenga tuai, ma pio pae o lutongia i a le pata. O le tarafai uma whae lau i tala u tereina mai e le sifa, the Samoa International Finance Authority, le compania Samoa lea e ngafa ma whamatalanga ma tupe whawhaingalua ngaina mai whafo i Samoa nei, ia le tele o tususinga i newspaper e le ngata mai tunu i whafo ai o Samoa nei,
ini tustusinga e le sao atoa e pe ona whaailoina mai se ripoti mai se newspaper suʻe mai tunu i fafo o le ripoti e taʻua o le Pandora Papers na whaalau e tereina e leʻi le watu ma o loo tua iai o Samoa le isi atunuu o le o teu whaawhaingaruengai ia ni tupe parapala a tangata mai fafo ia awai ne i tonginga ni a lātou la fonga ia tunuu o loo nonofo mau mawai. Na taʻua se whea silsilanga mai le Samoa International Finance Agency i Samoa o ni tua inga mani masalusalunga o loo masalumi ai Samoa o se tunuu o loo whaongaina e tangata ma company mai fafo e teu whaasolitu la fono ai a lātou tupe ma le tatongi nai a lātou la fonga i lo lātou o tunuu moni. I lea fo i whaalinga na whaalia manino ai e le Samoa International Finance Authority mo le tātou o tunuu ia mawhauwhau le leilava i mea nei mua. O tustusinga i ripoti o mea sa tutupu le tele o tausanga o mamae mai tausanga o le awhi vaselau fitusfulu le awhi vaselau valusfulu ma ua mae a foi o na te ena le malo Samoa. Ua mae a foi o na whaatutu e le malo Samoa ni tūna fono e tau fiofiai ia nei whainga le sao lua. Ua mawhoi o na seinga le malo Samoa ni whainga whaavae e matua i tau fiai nei whainga ai meise o le whaamaio i o le leo na whainga whaavae i la fonga tutongi ai meise o whaamtalanga tau tupe maua ma tupe tutongi o loo fi whaataua iai ma whare tupe whaavao malo. Tolu ua whaatulanga i se tulanga mawalunga Samoa i le OECD Global Forum i le whaamala maina lei o ana whaavae i le tūtau tupe ai meise le tongina o ana la fonga. Lona wha ua utia fo'i a Samoa tulanga maulunga o whainga whaavae e tau fiofiai tupe parapala e whaawhainga luangaina i Samoa ma ausia fo'i taiala o le wha ti wha mo le lauaina o tupe whaavao malo e wha tupe ai e whainga wha terorisi. O le a fia ai o Samoa i nei uma whaalapuputonga whaavao malo ua matua i whainga tai lava o na fia Samoa i nei ngai o inga whaatoli tūla whono whaavao malo. Na whai uai e le whasilsilanga mai le sifa e manatu e se ma e le matango fie le soona tua i a pea o Samoa i nei tua inga ai meisi o le soona whaalau i tere inga pea e pei o le company o le Asia City lea e yeilo na la au tu i Singapore ma le tele o isi atunu a o le lava e ta ua pea na o Samoa o loo whatuai. O nai e tātou talana mo le neitu na o le fiafi whaaftai tele lava ia le whaafonga mai ia tau ina manuia lava ia whaasausonga o tutoe o le neipo ia o whainga malo longa ia e mese fo i le lausu i te au mga luenga i le aso a tae au ia manuia le tātou tino tau mao ese ne te ua mo sesi le COVID se fuluiva e wa lo mai tau wina lava i o lo la pe luma ia i lātou o lo mawai i New Zealand pe o nei fo se li poti le aso ana leila ia e tātou talusia i le lofo le tua maru pea pe puipuinga o lo tu soifua ma so mātou wola ia iona a o lofa. Ai o le a tātou toe wheiloai i le teimi lava le nei i le vai aso fau i se whaupoponga o le tātou pokalame i la ufionga tole a foa la ufionga putialo i le nei tūna o le fiafi ia ma la usunga aenu ma le sunga ia mai ia manuia lava ia le whaumaina foi o le tātou pokalame i le nei tūna o le fiafi whasoifo ia Samoa. O lea ua longo whaatutuila le whaafonga Samoa i tafa e fia o le ralolangi a o whaasausau le tō whaapaia i la uwhionga atanoa o le lipule o le tātou le tio o le kou whamo ua malama le whaafonga Samoa i le talaina mai o mata upuma o lo mea o lo tutupu si o tātou watunu pele mo tātou lau whanua, o le ai a se vai pangoa e le io i ai i mea tutupu i si o tātou atunu o le saunoanga ma le tanoa whaaloalo le nea fiafi. Mo mori atu le anganga whamalo,
whai ai o au masui o le fionga le tapau whaasina o le lipule o le nei ofisa whaasalalau o le Maota o Samoa o Viiga o le ATUA i sini Australia nei e whapea foi le tausala ia i ringa noa ia o ia foi o le sunga i le aiunu o le alo le Malielegao. O mātou te batu ai le whawhitai tele, whawhitai i lo wa manoa, ui lava i na sa e whaatafa ngase ngase, ia le lava i te taumwhai e maua mai pea sowa manoa, a wā lava le tātou porokalama masani, alo whangia i le atua, o tu nema fo i le pō i le nā i tū o le lalolangi, i le mea o lo o tō wa whioma papa o ai, ia maua ni malo longa le lei le pō na nei, ala whai mai i se tae au ma se aso fau, whapena o na iai le nganga o le atua, whatauteia whi au ma ngā ruenga i le nā fo i vai aso. Ia ona whapea i le o le nganga, a te noa, whamenuia le atua i lau o fionga, i le lipule, le whapea le pulenga, ia le whalitua ma le no whaalo. Tātou toi whailu ai fo i whapenei, i le fo i asa ai te teimi nei, mātou te whātou whawha soifua atu ai i lau o fiong. Soifua ia atanoa. So sifulu male vana minute o Natalia o le i tūlai sifulu i sini au se tālia. Tātou pokalame nā male a fionga le li pula ko whāmo waru te simale o iwa whāte simale tolu pe o nau tau whaafonga mai ai Samoa. Ia te tun foi o leo wa tātou le si ui o le tātou pokalame mo le ne yato ai to le foa. Ia matuia le awa noa e whaafitai atu ai tau au tusi mai. Le au tapua ai fo ia mes foi whaafonga ma Samoa. Ia on whai ua i fo i leo tātou pokalame mo nei po ua sau fo i le mole lātou. Ia whaafitai lava ia le nganga maulunga ia muana mo le atu foi le whaafitai i mātou vasenga ia po mātou foi ia mātou te whetau ia mātou ia ese matulu pokalame mawhutiaro pai ia mātou whiangaunga ia le lau te tilo atu i le whianga ia pātele mākusi ia tātou pātele po le tātou a te taifo tātou puleanga whutialo ia le mori mali whaafitai mālo whaafitai mo le whai o le whaivan Maota o Samoa Viiga o le atua mālo lava God bless whamania mai le whianga ia ia whara e mo tātou pokalame. Ia whapea fwoi tau mai a whalavau so e fua manuia. Ia taifu me fwoi a tanoa. Pea fwoi savelio, marola savelio. O vai atu, no vai ei sto vaenga savelio. Leo pe to tonu ia pe to wha ia o tau ia. Ia marola vai fast. Ia, lete vai pe to tonu e pe to wha o tau lewa. Langa o nisi vaenga lena mai o tonu mai ua mafua ino o le valoa. Ia a whai ai a to e mana o le e toi mai tonu tātou tanoanga. Ia e sosoani ia o sa venio mo te vai atu. Ka malosi ale tui o le lau ka mai ka i e tui mai a o sa venio. Ia e whapena lava tātou fitu whai. E se no fia maro mi mita ai to vai atu tau tana noa fitu whai. E a maua se pokalame e a tonu a ngāwha tau fitu whai. Ia e maramlama i fo tātou au whai porukiki e ti tiro me whātou tonu i fo lātou. Ono tātou a inga i lalo ni Maota Samoa Viiga le atua. Me rā le whaftai tere lava i tātou uso mutu whawhine. Ia tau mai a whalava au. Ma ro lava whaftai tō vio tofa. La ka arona ma ro lava la ka whaftai lava arona. Ia o te mai mau salafa ia o tau praware lai titi lava mau. Ia e mau ia na whino mau salafa ia steimi o ia le lata mai nei man juet e tatu pokalame ia ese teimi sau i tatu whaaso whaatasi atuai te tala lava noa ia papea foi aso vale whalava au Paula Banks ma lo la whaatai ma nei manatu ia papea foi ia whinale aso vale whalava au leo man lau atu ia o tatu paanga ia manuanga se puli ia e malo ar tau sala me lava haha anyway whenga tā tele o se ngai ngol Maota ia te watu pete a inga e tangata de ia wana kome ni e muwaro whenga tau sara ia whaftai lava pēruanga se pule whamanu lua tusi na ngaiti me e pāwale foi whamitalanga to le fua e au te teanga ia whunau tō māsangi ia to le fua koe ko le fua ia pālanga wa ai o i Samoa e alu pētā tō whai tātou tanuanga ia o lila sa whata whawhitai lava
e se lei fo io o fautuanga ia fa mai lila sa fata ia fatalo fata mutalo fa ai lau palota mo sui e fito le HPP ia pe ia kau no lila e finga le HPP mutalo pa ke fiu e fa sufi mutalo po fe awai e le ta ua mai pe ia lo la tato vaenga ia vaenga tuile ia o te manatu o le wala o tu sofa la tu stusi nei po ta me mitam faftai le tua wa maua tato vasenga mo tato vaenga ia e to laiti ale fast un to tele fast forward va lo ana la to maua la nganga pe le HPP ono sai mo no termine o mana ia la to tavinga ia a tonu e fautua isa video iai o to fa pena ia to le fo e mai fa le fa tato team tato te ia tu o le HPP ia my favor ia miti Edwards ma lo lava me ia lo sunga sa video nga ia susunga le au loko le anga fast miti Edwards ia mo pe oe le loto tele ia on sai vo ia i combinga sa video la ka fa di mai sa video ia te oe ia o numo fie me malaudi ia o tato Willa and Leo ia Samoa vote mo le HPP e lofa fa maoni ia Samoa mai ma ngai o ngai combinga ia mai le loto ya mai le loto vinga le lofa moni ia Samoa wa ne mo tato fa tato tunga afa fai te le mo le lofa ia va ai party le ai poi party e lofa awal va ai party e te le fa tua ia pe te le fa maoni va ai party e ai mo me e to ai fa sila le lofa e vai mo le HPP ia me e to mo le HPP fa maoni tasi lo minuti o sorry ia le ponga che foi il laptop mo nguki vai na fa ponga le se ta ocupa mai ora ku le ko fai ko la swafa ia fa tai da fa tai mo no ia on pauna tato autostusi va na ia se o misi ia Juliana tu vai fale ia maro lava ia o sai o malava ia me tu stusi e tu ai se o maanga ia fa nga talonga ai fa longa ko e ke le fia as long ia awa lava ngai para vale ses ia fa pena fo ia do uma pena se no telefo pe male ye se mele ngalo le fa i minute to pokalam ia ne ele mele sa tala no ina na file wi pelo ai me alo fa ia na pe te fina ngalo ia se manule le i fai wina tato pokalame ne ia vese ina fa fonga mai le manu le tino tanwai ia ai ona sa sila ia le fionga tapa fa singa sina i lunga o le upinga tfa ilan ia matilo atu ai fo i wi pelo wala ina mai o i le sipito no o fasto uta ia le ala na fa pe ai o tustu singa la vai lunga me foi le e fai tete foi ai lunga tustu singa i lunga penga te fai langi nga ia isi tustu singa i le sao ia ona haru se ia le o le mea ai pe uma o te mana ai fa sao wale fa fonga mai o le malu Samoa ona o le aso na file sa fa le o ina i sa fa pe oni wiri paelo mai i le vaenga le a le fa tua le atua Samoa le Tuilaepa mai nei i le lato lua se lau afe fo i lea e tufutufaina mo le atunu ai peta iane ia ua maua mai le vala au e le ai e le sao le whaamtalanga o wiri paelo lava ia o wiri paelo walewa na fo ina tau mawhai iai ia le sia lato fo ia i tau malu sia lato ia fo inu i le taimi au Tuilaepa mai le HPP mua ia ai peta iane ia o lea pe fatu atau maua mai ia wiri paelo ia o lea la sei te tu tasi e tu ale ava noa e fa mole lau fa fonga mai Samoa o te tu tasi e tu ale ava noa lea e sei fa sa o mai e tatum ta upulea ina nei te ifo i ua ta ulea ngai na ifo i le tatum porkalame nei ua fa salau atu le mea ua le ton ia ai mana ia lava le toi fa fonga me Samoa o le uman nei vai aso tatum fa salau i le toi fasa o ino le fasa launga le ilo uama malo fa aloa a lea o le a o tau anga atu e fa umal tato
mafutanga fo nei po wa tau fo ona tato tau fa ima wa se malolo o la fa longo atu ile I niusia atanoa say Mike Reverend is on the phone ya patala fatu lo sunga de fapengainga visita fela vai a mosa ya malole so fu ai lau a fionga to le fo au va ni tu la fiafi le sunga ya dialo ya va per foile sunga le alo mali to ya au sai fu manuia la sunga la fio ya malole so fu ma ngai po kala me ngai po pas kai la ya tadwai ono oile se tasi foi o tama fai au tato fa tu la tato po kala me ma de foi ma tama foi la tato po kala me moto Samoa Viiga le tua ya le o fa un ma to po kala me musu mai nu e de mele misi ya na loa la ya o man tu rera lo sunga fa fengai ya le te tu fina le so te video tu dava ya te o tama se fa sa o mele von mele ni fa pia amato ayo vir pelo y na mato va ai tu lunga Facebook e la mona ma maswo ya ayo suo to sina fina le ta ma ta la fina le ya do ta ayo ma fa pia ma tovia ayo ni vir pelo yo le lua se lau afe ta la a fina le ta mai o fa pia o pokalami yo le chapipi ale pokalami yo fast ya dia pede milion ale fa puat ale no mato e vidi mai tala no mai ele ai o tonu ale tu polmene le ai o mea lava sa palai tonu il lalo le fainga malo le sunga ya Tuilaepa le fua au mai le la pe o mimita me so vaanga le faina sa no tu langa le Reverend ya malo lava fa tai to le fo ya le fa puat fam talanga langa o le fo la fiafi ya e moni mo fa maoni pe ana o talanoa tu la so na fina o mata fol to pokalame na ya le sa ta u mai lava ya le ya wil paelo ya tono se maton ya le sa utam fa ya fa mtala tu la sunga te fa ilo mai ya fa ta yo a fa o lo to finalo le te fa ya tu ya te le lava no le la o au sa tala no si uso Samoa lo uso la mata Samoa te ngona fa fo en fasto to fa no longo mai ya poi ni si ya la te ngona la te lo le ya ta una la to lo fo le tulanga le wa le asi si le paina na vili Samoa I me va vai te lungole sa o vili la Samoa uso lo uso le o le ali ta wa le tono le mato piton PPF aussi ya o ia la lea o la toule sa apalai o le la to poloketi le na apalai le taimi ile lua fesfuluiva le fainga malo ale chapipi ya le la sa o fai atu e mo fai atu e fa tai o mo to wil paelo fo ile fast o no le fa longo fo I poloketi al fast ya te o fa mai so usa te wele ai o le la to prokalamea o le la to poloketi lava le na apalai le taimi o le chapipi ya le la o mawatu le la o mawatu ya la to wilpaelo ya ele o le nu wato te ngona la si la fio mo foi fasto uta ele o nu na pito nu wal ne sali o le tu tonu ya alfa la o ngai o so maton ya o pito nu na le mawatonu alfa manyanga le o na la to wa palai na bloketi ya le la o mo la to fa manyanga ya pesa o va ia to ia lunga pe na sa fa punga va pe la wa ma mai ono poloketi le ale fast ya mena na le no vili Samoa so ya fa mtala mai le ai ole la to lava poloketi na apalai le il tenyo le HPP ya pe sta la tu le pupu to le fo tu sai foi ma le fa sili nei tu la fiafi ya ma no la fa punga anga foi si ta tu no sa no e la sunga le fa tenga visita fela vai a mosa ya manuia lava ya nganga maurunga lava ma le nganga fia tato pokalame ya olo ya lava o to o le afenaren tofio le tua fa pena ona talo me mo tato pokalame lava ya o Maota Samoa Viiga le tua ya o tua foi ma le avandoa tato noi foi na isu ro tupu mai Samoa fa tonu foi la to ro fa pena ona tau veina so tato tu no se ai le mo la to ya fa so atu tato nei ya le man nama le fa fonga ya
pokalame aia o pokalame lava ale HRPP le foi na saunoa le taitaisili a Tuilaepa ia o mea na latou faia ia le la nei saoala o titilo atu e lana moaga ia wilpaelo ana whapena no mu tateilo ala ia lea wa amata ia le fast ia whaelave la lava ia e longa winga o ngā ruenga mai o ngā ruenga le HRPP mo te rele nganga whiwhia mna nganga whaftai ia whabanoa mai alo temi i whaasao i le mtautu ia atu me fui o le wa tala mai ai le nei a panoa ia te dole mai aso o le atu me ia tato telefoni o tato vaenga e vili to tato Maota po fea lava le tu lau langi o le lalam papa awai e vili atu ale Maota sa movi inga le peke nofo ia Alaska e vili atu aporu sia po Hawaii ia po mea le tau le taua e vili atu ale tato Maota Viiga as long as tu meilo telefoni maro soafa o te vili atu ale ini mea kia whasa ia leo whasa mai lo sunga whawhengainga ia whawtai lava whamanu ia lava le atua i lau sunga ma wharetua mano whaalo me se lava le karesia ia mo penyanganga se tele tautua ma le atua e ala le wholofola lo e ngarua ilo sunga whawhengainga Reverend Visita vai a mosa ia tala lea ai tato whenua i for tato pokalame lewa iaso pe atua le ola le atua ia papaitele lava le ia mamon miolo whaanga i wompa anga tato whamawai ai ia o le nei papaitele lava mo le avanoa to le fo ia o le nei foi tula ma le fo nei tula mo le to fo ia alo whaanga fo i la o fionga ia fa fo le fionga ia fitialo ia fa fo le fionga ia nu ia tu sai fo mo tato pokalame matango fie i ia weekend le aso nafi male nei fo yaso tato talo le atua na le fo ia talo fo le atua mo Samoa ele fa pito au ele fa pito au ngafa fo se talo ia se tu o le talo mo ato ia mawal file mu ia mo ko ila tole le ami tonu la to te faiale le ia se tatu watunu pe fon sa knowledge o le tatu ta sili nei tu la fia ia o le nganga na tato ia le tu la fa te tele lava mo le no to le fo alo fa tele atu ia ila o fionga ia fa pe fo ia to va nei tu la fiafi ia manuia tele fo ia alwenga o le vaiaso ia mafuafuanga uma tato filo ai foi i tato pokalami foi masani ele stona ima masusa ele lava fa longo tu lava ma tu ia fo mulpanga ia wa fo ia tato pokalami ia multiminate to le fo ia so fo ia manuia le fiafi so fo ia so fo to tasiri minuti ona tadi o le tu la se fulu na fa fonga mana malama le tunu e tu sai fo i male fa silanga mai le sunga fa fengainga ia mo fa sa oina fo i fa sala launga sa fa ia ile aswa nafi ai mo nei taimi sa mo lo watunu e pele ile loto male anganga o tato pokalame na mo nei fo i vai aso a fa fo i wa sala senga ngana pokalame nei ia sala ia i vala e pe o le atala ia ai fa mo i lo to fa tupu ma lo to fa le tua e manga no ele o nanga le fionga le alosina fionga le tapa fa sina sunga le fionga ya atano ia malo nei foi tangata ta manuia ia tute mafai vai fionga ia le malo le tunu un nei vai aso ta po inga fo ia ta mama tina le asina sina i malu faria me se foi sunga fa fionga inga i lawa Maota ia me se foi nei fa nau ia o lo faia pe malo longa mo nei vai taimi ia ona o fa ma i covid tatou to feilo ai i le vai aso pe apole alo fale atu e momoli atu ia i lo so i fua ma so mata wola le astona i le tu lai fitu le tai au ai mo nei taimi fa so i fua ia Samoa lo watu no pele mai le Maota Samoa Viiga le atua i sini au setalia